O te whaatara whātu i le nganga whaaloalo. I le malei fo mai o le tinu i whanunga le lei. Tātou ni mai fo i o le nei fo i aso fau. Ia me se fo i o le amatanga o le nei fo i vai aso. O le aso ngafua le nei. Le aso mua mua o le maasina o kuso. Lua afe lua se fulu mani lua. Good morning, tālo whalava. Ai alo maia o le tātou sauninga lotu o le nei tai au. Le ateta i lea, lana fionga, pātele mareko tufunga. O le Kalesia Katoliko Sangata Iosefo i Apahat. Usimaya le whafonga. Ya, e mo lava ona. O whapoi la au tu wanu ma. Pa un matau matati al vawa mai o tō. Pa ia msasa mo le tai au. Ma sifo neva as foua. Tatu auria mai le soifua moa ma le langi matafi de alofa ma le anga leo lo tatu te pa au o le langi. Ia alo mai o le a o te ia o tatu saminga le tai o le nganga o le whaftai le tua. Ia ali tia i tatu umalnea so i lana whamanuianga. Ia mai se i lana puipuinga. I loto soifua mlo matuola. I fe au malawa singa o nei. Fo i aso a meise ne vai aso o tatu amatalia. Tatu amatal tatu sauninga i le suafo le tamam, le alo, ma le angang pa ia. Amene. Anganga pa ia e, fio mai e whatumoloto au onga. Ia e tutu i eile a fio lo walofa. Ia au i ngā tulo wanganga e te whaola inga i la tomu whafowinga mea uma o laulangi. Le tuaina o ina loto au onga ni malamalama o le angang pa ia. Ia alfa mai a te mātou si o mātou maua spoto mai le nā lava nganga. Mari fia i lana fisosa ni mai ono Yesu Keriso lo mātou wali i. Amen. O le wholoflainga o fionga pa ia le tua. Mua mai le tusi mua tupu. Mta upo e tolu, foi upo e lima. Le fitu e fai upo e o le sfulma le lua. Ia whape foi le mangli a mātai o lona mta upo e sutolu. Foi upo e whawha se o atu i le lima lua. O le wholoflanga o le fiong pa ia le tua ma le tusi mua tupu. Mta upo e tolu, foi upo e lima. Manon fai upo e fitu e o le sfulma le lua. O whaali mai le li i a Solomona i le miti i le poi kape i Kipeona. O whetalai mai fo i le atua. I nā whai mai ia pe se mea o te avatu i a te oe. O le nei le li i e lo o tua. O e whai a lau au ona matupu o le sui o lo te mau tabita. O au fo i o le tamaititi. O te lei loa o na ufafo ma ufare. O lau au ona foi o lo i luma o lo nuu. O e filia. O le nuu e te e le masino. E le mawhaitauria a wai to tele lau. O lea. Ia e fwoi mai i lau au ona le loto matala. Ina ia wha masino ia i lo nuu. Ma ia masino ai i le leima leanga. A wapo ai na te mwhaia on wha masino i lo nuu. Lo nuu nei ua matuato o tele. Wa le lei lana upu i le li ina ua whaatonga i Solomona i le nā mea. Ona tali mai ai lea o le tua i ante ia. Ua whaatonga mai i le nei mea. Wa ele whaatonga mai i le ola tulu i mo oe. Wa ele whatonga mai fo i mo oe i mau oa. Wa ele whatonga mai fo i oti i e weita mai i ati oe. A wa e whatonga mo oe le loto matala i e loai on whaamsino. Whauta, wo whaia e whapei ona e whai mai ai. Whauta, wo fo i nātu i ati oe le poto ma le matala. Sa le ai se tusi na mua i ante oe tusa ma oe
sa lei se tasi na momo ia te o e tu Samoa. E le toi tupu mai fo i se tasi e muli ia te o e tu Samoa. O le evangelia ma taio lon ta upo suma tolu fo i upo e fafa e o le lima lua. E tu sa fo i le malo le langi i le oa ua tia i le whanua. Wa i loa i le tasi o na nā i lea e ia. Wa alu fo i male fia ma whatau watu ana mea uma i le whatau mai ai lea whanua. E tu sa fo i le malo le langi ma le tangata whatau oa. Wa sa ili penina le lei. Wa i loa ia le tasi penina tau tele. O nā alua i lea o ia u whatau watu ana mea uma i le whatau mai ai lea penina. E tu sa fo i le mano le langi ma le upenga ua lafo i le vai. Wa mauai a ese uma. Wa tumu. O na lato toso a ei lea i le matawhanga. Wa nonofo ma whao i a le lei i ola. Ao i a leanga. Wa lafo ai. Whapea fo i le ngāta anga o le laulangi. E o atu lau a ngelu o eva vai ese i e a mi o leanga. Ma e a mi o tonu. O na lātou lafo inga lea i a te lātou le o ngā umu a asa. E iai li tau whaitangi awe ma le lili vau nifo. O na whetala i atu leo Yesu i a te lātou. O tau malamalama ea i nei mea uma. O lātou whai mai i a te ia. I oe lea li i e. O na whetala i atu lea o Yesu i a te lātou. O le nei o tusi upu uma. O e ua o ina i le malo le langi, e tusa i la tau ma le matai o le ainga. Wa au mai mea fau ma mea tuai, mai lona tu ngā o, longa tu ngā o loa. O le tala le nei, aleni. Ke risoe ia, vi ia oe. E mita whaia e le nganga, ono le pule alofa le atua o ia fo i mai ai se aso lau le lei. Tātou te wheilo i ai le soifua maua ma le ola le lei. Tau mai ana o aunga o fungala au se i fatu ai so tā titi. Ma su i aisa tā ula le nei tae au ma le aso. E ala ia fionga pa i alo tātou wali. Le evangelio le nei tae au. Wa whai wina e Yesu le tele o ana mau whaata oto e winga i le malo le tua. E ala le ilona wha vi i ta malo loa ma whawhine. Tama ma teine popoto o lo wha longo le lei. Mala malama le lei. Ma tali atu i lana whi au. O le nei wha vi i mo tangata popoto i le vanglio le ni tai au. O lo wha pena on fa maunia ma lango ina ile filifilia o le tatu faitunga mo le nei tau mai le tusi mo o tupu i faitunga ma le tusi o tupu o le tala i le tausanga le tupu solmona i le atua mo le poto ma le malamlama e mwhai ai ona ia i loa mea sa mai mea se ia ina ia pule ai le tangata ma le amiotonu. Na whawhiawhia ina le tua ma fo i atu i a Solomona le poto ma le loto le lei ma le loto matala. Ina ia siri atu ai o ia i le poto i tangata uma. I tatu evangelia nei taumu, evangelia Mataio. O loa o hao mai Yesu. O le malo le tua, o se mea sili atu lona taua. Ma o lo wala au mo le tu inatu atoa o lo tangata. O le malo le tua, o lona winga o le pulele le tua o tatu loto, o tatu wolanga, o tatu whalapo tonga ma malo, atu ai malo tatu lalulangi, ai maisi o tatu ainga. I le evangelia, lo wha wawa i Yesu ana o onga e winga i le malo le langi. E ala mai le lona wha nga inga
o nai tala pupu. O nei tala pupu. O lo whaamwai i lunga o mea tutupu i tutonu o Kalileia. O le tala i oana nā tia i whanua, ma le tala i penina tautele. O whapena o na whausia i Jesu se ata o le malo le langi i nei tala e lua. O le malo le tua, po le malo i le langi. O se nuu lea i le lalu langi nei, o lo whawhai le li fina ngalo le tua, e peifo i on whaia i le langi. Mua, o le whaate oto i le oana nā tia i whanua. E talua i ona o le tele o taua, ma o so whainga a tangata tau mai whafo hatu o Palestina i nā mai tau. Na mafu ai on ave wha malosi Palestina i nā mai teimi. O mafu anga fo i lea, na wha malosi ai tangata o Palestina, e tanu alatu oa, e pe o tupe ma a rio, i te tonu o latu whanua. Swate te inga, e pe o oa whale lotu e, pe o le tusi ta ai o le samimate. Leana maua i le anga i Qumran, i le tausanga e afe iwa se lau whafitu. Sana tia ina i le ovatu le lua afe tausanga taluai. O nisi o oa ua ngalo ai, i tangata i le mea na lato tanu ai na ua ave whaamarusia i lato. O nisi o oa, ua tanu mia ai ina, ma taatia i lava i te tonu o le ele, mo se laki ai pia o na maua. O le mafuanga lea o le tala whawhaata oto Jesu e peo no tō whafunga i anita au. E winga le tangata na ia maua se oa i nei ele. Mahalu whaatau umana mea, ai sau whaatau ele nei whanua. O wafoi, e tu sai matu la fono wha Palestina li na waitau. O si tangata e na te maua se oa o lo natia. Pe tanu mia i nei whanua. E le mawhai o na ia umia sa loto. Sei vanga na o ia e na te umia. Pe ona le na whanua. Na mau ai le na oa. Ona whato a whaile o entitled. Pe umia sa loto e ia na te umia ina e na oa e o lo mau ai tonu o le whanua. Po lo tanbia fo i tonu o le whanua. I whata oto lai le oana nā tia i whanua. Ma le whata oto le penina tautele. O lo tātou wa ai se ata o le tangata e nā te iloa inga le tāua le malo le tua. Ma whapena ona ia fo iana mea uma ina ia maua ina ai le malo. Whata oto le penina tautele. Peo no tō whafonga i ni tau. I le vai teimio Jesu, o le tangata sa ili penina tautele, po le penina taua, e masani ona ia maua penina taunga taha. A maua loa, o le teimi lava le nai alua iwe, e whaataua na mea uma, e whaatau mai aile na penina. I nei aso, wa amata o na mau atu, le te le, o le taua, o le penina. Wa tele ina tātia i le mea o lo whawhai le matausi ai. Whapena fo i on tau mwhaitanga te li ua le penina ina ia whawholinga i se isi mea. E peta, i le vai teimi o lo tātou li o Jesu. Sa mea le penina o se mea siri lon tau mtaha. Mai sa ili marosi fo i e tangata. O le anganga fo i lea o le nei whanta oto o lo tātou li. Lo fina ngalo Jesu, ina ia tātou loa inga, o le malo le tua, e sidi atu lona tāua, i lo mea uma o lo ia i tātou. Nā fio mai o ia e o fuina mai mo i tātou le malo le tua. Le penina lea tautele, sidi atu lona tautele ma lona tāua, po lona taumta. O le so moni o Jesu, o i la tau e tali atu ma le anganga fia.
Ma tu ina atu atoa lona lava tangata. E wha mua i le nei awa no taua. Wa ofo ina mai e Yesu. O le malo leo le atua. E ala lea i le whai o le fina ngalo le atua. Po le lava le awala e tali atu iai. Le nei foi fanta o tole penina tau tele. O lo wha manatu mai ai mo tātou. O le mea siri atu lona tau tele le nei o langa. O lo tātou i loa leo le atua. Ma tātou wola i peo na o mai i le evangelia. Ia ma whaata oto lon tolu. O nei whaata oto puu ma le laiti a lo tātou ori. O le whaata oto i le upenga. I Palestina, e lua lava a wala tāua e whangotai. Mo mua. La wala mo mua o le upenga. Le upenga lafo. Ia po le tiri. Ma sani ei tātou. E mana umia ai le mata pupula. Ato ai ma le lavo le to mai le lafo ingo le upenga. I le taimi wa tawai. O le wala lona lua. Mo mea le upenga toso. Ma sani o na nonoa i waa e lua o na toso lea i le sani. A mai o na toso le upenga. O na fili lea oia. O na ave lea oia le lei i le maketi. A oia e lemna o mia. E tia i ese. Pio no tō whaafonga i tatu e mangiria. E pei lava o na o ina mai e le upenga toso. Ma awao mai ia. I a lei. Mai a lele lei. Ua whape nā fo i le kalesia. E whiro ngia i tu ai ngā tangata ese ese. Tangata le lei, ma tangata le anga. Tangata au ngā, ia ma tangata lea au ngā. O le nei whanta oto o lo tātou oli. O lo au mai ai. E iai le taimi o le atu ese ese ai tangata le lei, ma tangata le anga. Ma whape nā o na wing atu o i lātou i no whanga. O le nei fwoi whanta oto. O lo whaata mai ai. O le nei tu ese inga. O le a whaataunu ina lea i le aso whaamsino. O nei whaata oto umai tolu. O lo whaali mai ai le awa noa. Whapea fwoi i tau. Mo le a vea lea maso. O lo awa o mai ai e nei whaata oto mo i tātou. A tātou maua Yesu malana sila ma mau i leolanga. O isi mea uma, whaato a muli mai ai. O se whi au mo i tātou, lau whaafong anga nei tai au. E au ma te tau on tātou o la inga taimi uma o lo tātou bolanga. E alei lo tātou tuli matai, o lo tātou taunu unga mātango fie. Te lo taimi. Lo tātou muli ai o se. E pei o tupe, ma malu, ia ma meo tu ina nau. Telefo ina tātou toe, no nofo, ma toe tilo, ma le manu i le taimi. Le halu ai fo i o tātou taimi e tele toe tilo ai i tua, taimi o tuana. Ia e maise toe tilo i le lumana. O le mea tupu mai ai. O le tamau a ingo le taimi nei. O le awha pena o na pasi atu mai tātou. Ma mau atu mai tātou. Ma o le ale toe maua mai le nā oa. Pe a whai o le a halu umalo tātou taimi. E toe sila ma tilo ai tua le taimi wa tuana. Ia wha pea fo ilo tātou tilo i luma i le lumana. O lona winga. O le penina e siri lona tau tele. O le olanga fitu wha, le ola o le atua i le nei langi, ma le langi, pe ama vai atu le nei ola. O le awha pena on tātou le toe mauha, pe a whai o le a tātou muli o se, ma tātou whai le pea le taimi ua tuana. O le taimi nei, o lo tātou a mano le leo mai, e tātou tio i e sa ili le penina tau tele, le malo leo le langi. Ma fsosoani i stangata i le rātou fo i sa ilinga. Uri uta winga i tātou, ina i e tātou sa ili mai loa,
po fea o lo wala au mai e le tua, e tātou te anga i ai. Ina ia tātou i loinga le au wala e te tau on tātou i ai. O so se taimi, e tātou te tari tonu atua i ai i le tua. O so se taimi foi, e pūlea ai e lo tātou lava tangata, lo tātou manatu whapito. O so se taimi foi, e pūlea ai e lo tātou alofa le angsala, whapea foi lo tātou whatotua o na pūlea o tātou puponga. O so se taimi foi, e tātou te au ngā tuai ma lo tātou loto mau lalo i stangata. O whapena foi on tātou whai ai le whinangalo le tua, e pei on whai ai le langi. O whapena foi on uma on tātou wola i le malo le langi, a o tātou iai pea i le neila langi. Tātou vi atu i le tua i lona vi inga. Ia tātou te tano. Wa te otu nei o mātou loto, ao se mōli mu wao au saunuanga. Wa laulau saa mai mo i mātou. Mātou te tuwhi tau whao ma mana tunatu, ma tai eilo mātou wola whātuatua. Wa tātia foi au se ia mai moana lau whātua whāla inga, ma lofina ngalo e whāsoa mai mo mātou, e ao ona mātou muri tai ai. Leli e mātou te soifua maola le ola tau mate. Ai o loa lofa le whātua o ia, wa maua i pe aso le lei ma le ola whāfowinga. Whāwhitai lo mātango fia whālia,
o whapena on sungia i mātou i awe o lona malamalama. Leli e leise mea pa ia e uno maoe. E leise au ngā o so se mea e au ngoa maoe. E tai mai, e tai mātou i leola e whaamvau. Ai lau so soin mai ina ia mātou whao ngā male poto ia whaamanianga. Wai fo ina mai le nei o langa. E tāpena inga i mātou mō lo malo i le langi. Tele tai milola nei e whai o tai nepu ai pēla mātou vai. Ma u whapena ona ni nefu ma mātou leilo ai mea e mātou te manau. Mana nao i ai. Ma tala whea ngai ma i mātou. O le ngata foi lea o mea moni e siri ona tāua mo i mātou. Foi mai a te mātou le mea lofa le poto e pe ona e foa i ane. Lau au ona o Solomona. Ina ia mātou i loa ai mea te tau ona whamua mua. Ina ia o ngatasi ma lau tala le lei. Ma le malo le langi o saunia mo i mātou. Fesosoni mai ina ia awane i o mātou feitawina. Ma vama ai whamunianga e mātou te maua le ola nei. E ala mai lea i le au whai o tupe e mātou te maua. Po mea tō tino e mātou te umia. Ai a mea ia mea, ma ala mātou te iloailo walofa, mau whamunianga e te whoa i mō mātou. Lea li e, whai ngofia on mātou apo ma tali sapai ala e tai ai, ma vanga ngofia i o mātou loto i ole nei laulangi, ai whatua tuana i ai oe. Ia e whasiri o mātou loto ma o langa ia ole langi wa saunia mo mātou. Fesosoni mai ina ia mātou leo i mātou ia mātou lava. Ina ia aua ni o mātou mata pea. Ai saunga le mbu pe anta i tai maola i lau upumoni o lo malo i le langi. Whaamuni mai la mātou fo laungo le nei aso. Se ia o mailon taua fiafi ma le pong sa. Whaamuni lo mātou atunu o Samoa whapea fo i ni usila nei. A mata mai ona tai se ia o lava i le tinifu. Ia e sampasapaia le soifua o mātou mātua mātutua i le nei aso. A o whia ngai la tō matiu te mawhaiwa tāpua i o le nei aso. Whaamanuia le whanau i a onga i le nei vai aso atoa i a la tō a onga. Whaamanuia fo i la tō uma o lo wha ta otolia i maota o sulfainga. Whaapea tu tonu o maota malawa. Whaamanuia fo i la ufio i la tō uma o lo i le whale pui. Whaamanuia mai le ofisa whaasa lau nei malana au whai ngā luenga ngā lulue. Ia tu maulau whamunianga mo i mātou umala vele au noa. I le suafo le tamā, me le alo, me le angang pa ia. Amene. O le nā ua whaafonga le tātua tunu i le tātua sauninga lotu le nei tai au. Ia na taitai lea le nā whionga, pātele māreko tufunga, Kalesia Katoliko, Sangato Iosefo i Apahat. Ia mātou te mule koe i le angang whaafitai tele i le whionga pātele. Ia e tusai o le tātua sauninga lotu. Ia e maise fo i o le upfolofolo le nei tai au. Ia e tō matau i nai fo i a whaiva mga ruenga. Ia o le awhianga i le tātua tunu. Ia manuia lava ia fuafuanga le awhianga iai le nei aso. Ia ale fo i mana le upu le tātua au a whainga luenga. Ia e maise fo i ia le tātua tunu wanga ia tu fo i whaiva lo filima o le nei aso. Manuia le atua le nei aso i lau whionga. Whaafitai tele lava. Ua afto nele tu lai fitu le si fonga la mua Wellingtone. Ia watu vi inga leo le atua. Ia ona whangasolo i leo le tātua Polokalame. Good morning, talofa lava.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the bamboo, su fonga lo mua, atau le tai au. Ya, good morning talofa. Ile pa ia mole malo tatu tunu. Ya mai se foi la fa fonga le tai fo. Ya ile ala fa mai fo le tatu tunu i fa nunga le ne ya fo. Ya mai se foi le foi va ya so amata. Ya i foi fi au manga le tatu tunu. Malo le Soifua manuia. Malo foi langi ma. Yo, ole tau le se fonga la mua. Ole o tatu tu vai ile aso mua ole masina o koso. Lua se full mane lua. Good morning talofa. Kia orana. Ya, talofa foi. Malo le uso. Ya wa le hu fa ta wona ngana ta to so. Ya. Ko kai se vai taimi ne. Ya malo o mai ne ta ya. Ya. Mana ia al tai au ia ai wa amata ida so mua so le patatu ro male to ulu me sina ali ai sa le tai au. Ya nala. Tu so o le e fiala mele tu no tai au le mo se la to no sul va via mo ta wona no mai ni lo via. Tu a po loka ia ama tu a Budele Aisa mo lungo ta vale ma ia mti o ta vale mo ia ele ya lulo fatalo fa ia fa mana tu la tu le wal fa il le ta mo awal fa ga ina le vai vela ia mo mau company fa ia insurance ia insure ta vale tele o ta vale e ta sanga tu tanga ta wale anga ta vale ma fo le fa ga ina le vai vela te mile malu e le fa ga ina se vai vela aso e vai malu. Ia, ki ele farau pe aso ele vai malu. Ia wai ai fangaina vai vela ta e ti o to ta vale. Ia. Mo io. Le vai ngana mo le ta ya. Wa tau te le pole ale umine la malu to. Ma, so. So foi malo pa lo vai aso lunga lo ta vale. Oh, tua pa e lunga ai sa so. Ia sa o le. Ma le fam na tu o fam han vai vela. Ia o fangaina vai vela. O le si tu ava pe te ma o te mialu ale na le laile. Ia. E ma ne le va ve fai se fai ngela ta vale te ia. Mo le wingo ta la fe ngalo Wellington pe fe ngalo ngale city au gila. E te tauna ki lia uma le ton i ti o ta vale to e se mal fal. Ia. Mo wa la tu di ne lo tai mi va tu la ta te. Ia. Ia na ia we le la tu ale ne fu al fa ta te le lo ta. E mi se la fa ata foi au ta. Ia te le yo fa le ton. Mo nga tauna va fai ngana ia fi tau ia le uma le fulu su 5 minute fa to a seki uma me uma ia to ia lu. Mana ia. Ale fam na tol tai au langa upa ua foi ale aisa mal malu ta tu ni sila. Ni tai au.
ia malo le soifua mania le tunu te faapea mai nisi ele ofu mafanafana tufu ele ofu mai ofu le ai o le tono le tatou ofisi fasala o le matua mafanafana ia pe o matou ne la iti me le ia ala o matua le ina la tonu malulu le si tu pe le se senga nai wa la ilo la i Samoa ia e pe o nei le tatala i fio inga o le tatou tunu le na tonu le la to fo i tu lisi le la tonu ai tatala la tat pamia ia le tonu le so nei le tatou tunu i Samoa e pe o mafuanga na ia te va tol minu il over le uso fo Jadi mi na tale samia ia tatou faatalo fa le tatou tunu ni tai fo malo le soifua manuia ia e faatalo fatu le nganga faaloalo ia i le sua yo failahunga le tala le lei ia po ona le atua sunga i faafeagainga ia malo fo i le tapuai malo fo i le tatalo ia o le faiva fo i le tatou tunu ia i ngā luenga amata o le nei fo i tai au ia o tua amata tua matua asinisina o matua tausi o toi le tai le tatou tunu o lo mafuta mai tono ainga le tatou le tio faalongolongo tasi ono tesi ma le tasi famo e faatalo fatu ma le ngā faaloalo le au fai ngā luenga fo i wanga i ngā luenga le nei tai au ia malo lava le soifua manuia malo fo i le ngā lulue i ngā luenga amata o le nei tai au e mesi fai latou sa ngā lue le pōna pō malo lava le faamalosi ia o na wa tapena fo i le nei tai au ia o la fo i pe te malanga i Samoa pe te malanga i Fiasia tunu ia manuia lava fai ngā malanga mo o tou nei whanau wa onga ia tuititi fo i fiala o tou ia o na sauni fo i lea ia onga o le nei aso fiala fo i se vaenga o e mafuta mai i lunga le Facebook ma le tatou YouTube ia e whaatara whatu Amerika Samoa ma Hawaii ma vaenga i Amerika ia manuia lava sa pati ro fenga i mo tou le nei tai au ia o matou lewa amata fo i le aso mua nei au kuso ia amata fo i ma le tatou maftanga ia o le alo malia fo i tatou sa ia le sifonga la mua ia ma le tatou tautua ia mo le nei masina talofa lava ia mo nisi foi le la tu fesili la e tatou malo no le ia sa talonga le Samoa le tai au le va skotilani ia so ngol tu lo lima ia malo Samoa lu su fas skotilani fluiva man malo tatou man malo Samoa ia man malo Samoa lu fas fluiva ia pe yo la falongo mo tanga telu wala ia le wana mauri unga ia o tu lo lima tatou au talonga Commonwealth ana au lunga ile fabito lunga ia ia se manu su el fusi ia pin euro pol pin silva pol pin pa mer ai ola woni usila ia le fa ina le ia fiti nei le tai au le semi final ia semi i pena na mata ta no le po ia an po ia na la walu no fiti tele lo la po la tal ma fiti le tau sai o Afrika Saute o fa ina Australia ia Australia ia pe se talatu na monis ia ai me se foi a fa pe o sia ki tu lo account ni tai au i se tu pe fa bopo ia na wala fo mai la ya ti la tu pe amata le ya so la tu se la ri masuta la le fa mil malo a pela vai mai ele fenga na ia tolu ia vai ngata se la usfuru ono ta la ia na o mai ele masina o le stonu ne mawai mlam tango se te mlam tango topa ia a fa pela le usia ki tu la wi ia na wi ia o te vilia se si po le al meu tup yo ai tanga te sia ki tu ala ia le ta ultina le ai na pe tu pe o fa dia se ma na mai le tamara inga fa dia le ia na la sa o le ia ale la tata to pese le ia on fa ngasolo le tata programe Wala o se talo sana na fotu
Ia whatala whatu nei tai au, ia usi mai alwa whonga tatou tala o le tau mō lo tau silfia. O le asol nei, whamena official vai tau mto ilangi le leia le tau le asol nei. Ia mana tua foi o le aisa lanu riuli foi lea tau te vai atu le akilia al awal. Tau te le lor tamana la tati e lungo le tā. O le awala ia o noa whai nei tā vale, whai tete leima. Utangia lapta inga le vaenga o leo leo, mai la tō le vai ale le tele. Ia o le aso atai au ina i timu nisi o teimi, vai ale matau latu sa lea ma le aso lulu, e vai ale matau latu tele o teimi. O le astofi ma le asfraile langi le lei le tau, ia lauto e fo i mai winga langi le lei o le tau. Ka piti i manua tū, whanganui mtau naki e langi le lei le tau le aso le nei. Ia o Wairarapa Hawke's Bay tau po mamarbra mtua i langi le lei ale tau le nei aso. Ia vava aia tu fo i le fua le malulu, le maulalo tolu whamawine tau po e whalo i Hawke's Bay. Ia mawhanwhana le maulunga sifuru ma le lima le ule o whanganui whapea tau naki sifuru lima. Sifuru ma le lima fo i Hawke's Bay. Au kilani le aso le nei mtua i langi le lei ale tau i au kilani whapena Hamilton e mātua langi le lei ale tau. Vava le moto i saute le aso nei e langi le lei le tau le moto i saute. Tua le isi au e wha le vilavi o le maulalo le fua le malulu e wha. Ma wina e Queenstown. E wha ka le stete e tolu Queenstown. Ia mawhanwhana le maulunga sifuru wha wha ma wina e Blenheim. Ia ma Picton. O leo te renga lau le atunu nei aso e fōringa mai le ai ma se timu. Tua i langi le lei le atunu atoa. Ia o apia e ina i timu e le tele lusu fitu le fua le vela. Lua suru lima le e mawhanwhana. Ia o le atau nuu atu lo le tele o whainga malanga a mata atu nei. Ia sauni ane Samoa tali ia. O tō malo nala atau nuu atu e tā whau. Ia ma vato o tō tupe. O le maulalo. O le to so se e mai le taimi ngoto ile la ile so luas ful 20 minute te ele lima le fiafi ngoto ile la e o so ile la ta ya luas ful 1 minute te ele fitu de ta wa ta ya o le fu le malulu le fama wina ya pe o le sata tu sa wona po to ese le tasi to ese le lua o le o taimi la le usui mai taimi le ya so le va le lima ona mo le fitu I Wellington mo tu a oi ai o le mawhanwhana o ia i le sufa ma le sufa lima. Ia o le tala o le tai mo le au whangota i le malulu o le sami vai sisi mai. Ia sua le tai le afo le fitu le tai o nei Wellington e pe le tai le tia o le afo le tasi le au to sua le tai to sifuru 5 minute le valu le pōna nei. O polilua ia sua le tai lata le sifuru lua le au le nei pe le tai lata i le ono le fiafi o le to sua le tai le tia o le sifuru lua na nei le pō. Tala leo le tau, mo le talo le tai, ia mo la tau e lafo tupe, whawo pēr la foino lau se leni.
O whaamanianga wa soifua mas whanau, le aso mua nei o kuso, ia, manuia tele o tau wa soifua, o tau soifua mai le ni asa whaamanuia le atua, ia, ma ia whaapopo nisi tau sanga stele mo o tau, ai whaamanatu atu le tātou imeli, le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. O le tusi whaitau o le nei tai ao, mō mai le tusi a kalatia, alona mata upo e 5, alona whai upo e 10 ma le ono. Ia o tau sa vavali i la le anganga, o na le whaia lea e o tau o le tuina nau o le tino. Kalatia e 5, whai upo e 10 ma le ono. Ia o tau sa vavali i la le anganga, o na le whaia lea e o tau o le tuina nau o le tino. Manu ia tele lava o tau a soifua, ia, e terus ainga e whaafifia tu mo o tau. Samoa le mitiai o se tatala pa amanuia lo wasafana waruia e oni alo mani belina e usitai uasilena e manuia ilo hola e oli ai mafia fia oh my tato fia Sofana Maulia Tato Bibi Papa Appetite Ile Tua Maulia Mai Matua Lema Paina Pa Amaru Sina ile tele oaso wa osafia ile male pia ele ya soa unia uso e ya tautona ya mua pe ale atua pa ama tutauro malosi tautua male pa amaoni oh my tato pia Sofana Maulia Tato Bibi Mapana Appetite Ile Tua Maulia Mai Sofana Maulia Tato Bibi Mapana Appetite Ile Tua Maulia Mai Oh my Tato Bibi Sofana Maulia Tato Bibi Mapana Appetite Ile Tua Maulia Mai Happy birthday Tala fatu le tunu se mai fa fonga va vai foi le tala fa so pito lo langi me na tupu ile so ile aso mo o kuso i tau sanga o vai o le sol tau sanga tasi valu tolu sfu mo fa na fa ale nga ina i le pulenga po le empire Peritania ia fainga fa polonga ia me tu voi le la lo langi ia vai tau o foi tolu tala tu spa ia e fa tau tu tangata e fa me polonga le fusa faia ya Josefa pe tato i lord tala ia fa pena foi la Peritania martele wa tunu ma o lo langi fa tau tu nei tangata mai Afrika continente Afrika mai sinu
e whai mālatou polonga. O manol tau sanga tasi walu tolu sifun malwha. O atunu umalava na whakolone peletani, ua wha asa whainga wha polonga. E au fia i ma Amerika i mātū. I le sola, i tau sanga tasi walu tolu sifun malwha. O le sol tau sanga tasi iwa tasi wha. O wha maunga lava ia lau langi wha pia na wha ainoa i si amani. O le a si i taua i alusia. Ma o le amatanga lo le na o le taua mua mua o le lalulangi. Le so i le tausanga tasi iwa fast food malwha. Ea ana yeini whale tonu nā li ae te tonu o le nuu leo pōlani. Ea e tau mawhai e whasa o loto mai aino na taulanga mai pūlenga le nasi e si amani. O le so o le aso wha amanatu leo le nuu leo Kongo e manatua i mātua. Pewe taua e Kongo le aso nei e tau o le Parents Day. Manatua i mātua o maliliu ma mātua o lo soifua pea whawhetai ai e whanau o lātou mātua. Pe ia i le isi aso whapea o tātou. Na o le aso tamā o le aso tina whapele aso le whanau. Ia i le ini aso mātua i nā ua awhia i tutonu. O le so le aso tuto tasi lea o le malo Switzerlandi. Ia na tuto tasi le tausanga e tasi lua iwa tasi mai pūlenga Austria. Whamanatu lai le atunu leo Switzerland i le solo la tau aso whamanatu i tausanga umalava. O tatu talana e toi maua le whamuponga te
Fe te whātala whātu le tātou tunu nei whai a matanga le vea sa phone. Alo mai e se wha o poponga o tāla i mea lo o tutupu le tātou tunu i Samoa. E tō tolu se whamaliwa le tamai tai pāle mea Jacinda Ardern. Le au malanga whaavao māloa ni usila le taunu mai le au aulio le so. E au fie minista o le kabineta ma whaafengainga. E se mai e le au tu stala e tō se fuluma le ono. Whamai moe le antau nuu le whainga malanga i whaleolo le toi kuanta le tu lai tolu. Ma whamau tua tuel te mai tai pāle mia ma le nao malanga i whaletele mālo le tau mea sina, whante se foi ma le Lava Hotel. Ai o le kuanta e te eile tu lai lima, o le whamoi moe lo le avo le whilo inga le e whātukteia, e le monta Robert Louis Stevenson le vai lima, o le ato e whaatasi umatu i ele au malanga le tols formaliva whaavau mālo ni usila. Au suia sa moe te i te iel te mai tai pāle mia, fia me Naomi mata awha. Le fionga le sui pāle mia, ia te vanga i o sefo poni whasio, o le susunga lea o le malo sa moa, tui male le whanu vale e toso o lovi le lua. Minista o le kabineta, taitai o le tua ngai o le foi sa avea pāle mia le telu tusanga, le fionga tui le epa sa ile le malie le ngoi. Ma le fionga tui a tua tupua tamsese tupua la efi, sa vea mao ma malu al malo sa moa. O le ofisa silio mtanga luengo le vai fafo, o ia leo le a vea ma fongo le aso. Fata seima le sau noanga le fiongo le tamai tai pāle mia le malo sa moa fia me Naomi mata awha. Ma whai wai le so, e se wha aloalo o le antali malo o le tamai tai pāle mia sa moa, malo tātou tino, ele au malanga. E le mai a manu malo e le manu sa mota i toa fitu le awa engelani i ai e tolu se fulma le whae le le ai. O la ua ia na tala malai ta alonga le te toa fitu i ta alonga le tau pulenga lo whaie Beritania. Na whailua ia ne aile pereniso e te wati, i le awa le atu noo, whaia ni ala tau puenga ata, ma moli moli atu i le nganga whaalo to tele, ma whaamani yanga mo le lato au ta alo. Na whaia ina le ta alonga le na lua le manu sa moa ta i toa fitu ia New Zealand, e si koa e se fulmaliva i le se fulmal fitu. Manu malo le awa Sri Lanka, ma sao whaatasia tuai ma le awa New Zealand, e le quarter final i po au tu. Ai malono e le au mai Australia i ai e fitu i le ai. Ma pau mai sa mo sa ilinga le tūlanga lima ma le tūlanga wha. Lena man malo i a Skotilani le tai o nei. Ma tūlai mai ei sa mo le tūlanga lima le tāmili sanga lo whanga solo. E ta alonga al tau pulenga lo whanga solo i Britania. Wa whaamanino le komisino le tanga ringo leo leo. E leo iei se wha maoninga ua mawhai o na ngao sia e sa mo whala au wha sa ine pe o le aisa. Ona o le wha tuputupula ia pea o le neisori ngā tula fono. E tao fia mai el to telo i lanto e wha o ngā ina ia whala au wha sa ina. Mai oso wha inga an matanga ruenga. O le vai aso nei na tao fia mai ni ali se toa whae se oso wha inga malu le malo i wha to ia. Na o mai a wha atasi mai whala au le aisa. O lai sene ta avale se seo lo lanto whaonga ina e lanto ta avale. O le tele o masini wha teknolosi e pe o laptop, o cameras wha pe foi manisi o masini taunga tae pe o water blast. Ma se tino i tupe lima fe lua se lau lima se fulu ta la. Ma le lima se fulu ta la Australia. Wha alia komisino mtanga ruenga a wapa aulongo i tino Filipo. E tolu tesi ma le lua se fulu lima kalama le mafa o le aisa na maua. Pa te sei malala marijuana, o i lātou wa molia, o le ana le fale na maua i ele o sa whainga, e le o sa tangata o whainga ruenga, e ua mau me le tele o masini taunga taa, ma salomia mtanga ruenga o leo mai e foilo na talitanunga, o nisi o me o lo ngao ia mai mamalo le atunu, o lo whafsu ia e mafuala au whasa ina, o se tasi o i lātou i o le toa wha, o lo masalomia mtanga ruenga o leo, e ngā lue o se aiti il mtanga ruenga wa onga ta alonga maanga nuu. O leisio i lantou, sa mō lia mua foi, ile mō lianga lava lea i whala au whasa ina. Sau noa o pa au, e tasi lava lo lātou talitanunga, o whala au whasa ina nei o lo awina mai lea tu nuu,
e awala ese e ui una o loo malu pui le wafu ma malai vaalele, ai o loo iai lava awala whaanana i lantou nei, o loo awina ma iai le atu nuu whaatasi ai, ma la au malosi e le whaatangina le atu nuu. O leo sa whainga fo i lea leo, e lua la au malosi e le ilai sineina, na au maia whaatasi le mo lianga. Ona o le whaamoe moe le whainga malo fōi na ia toe la langal malai vaalele whangalii, e whaapupu wai whainga malanga masani pe o na iei mo Amerika Samoa ma Samoa, ai whape na fōi lea ngai isa la whai, i le malai vaalele maota. Wa toi whase e nei le o unanga o tāmaneafi sa whaatu teia i le malai vaalele whangalii, e lona ofisa autu i a pia, pa tese me nisi o na o unanga tāua, e au fia ai ma tā opo su e suenga whaaloto i whale, sa tu whaatasi umai le ofisa i whangalii. Pe o na sila fia, e whaato a silia ma le lua tau sanga tālu na tāpu niel malai vaalele whangalii, ona o le tilo le whainga malosa iei mua, wa le saunga le mūlava le pupu o le vaenga e tūlau ele iei vaalele, ai maise o le whaasea mai nisi o le awhioanga, wa avea pēr ma whaafi tāuli iei lantou, le leo te tele o awhio vaalele. Peitai, o se fianga mo le au whaipisi nisi sa iei le malai vaalele, e o lava i whale oloa, o le ato e solonga le lei, le whanga solonga o pisi nisi masani sa iei, ai maise foi, o whale taxi la upa sese. O tala fōwia mai sa mō le ni aso, man wia le tātou tunu, wha soifuia. Tā lava o talafou mai i si whonga le lau mua i Wellingtone. O le talo mua, o le so ua toe talai umaitua o i New Zealand mo pisinisi a toa ma whemalanga inga masani wha alevao ma lo, taro mai o na tapu nia i lua tau sanga u mwae, o na o sa ma tapu o puipuinga o le wha mai goviti se fulu ma le iwa. O le vailuanga o le pōna a mata wha maru mai ai le nei fuafuanga, e pei ona mua ai wha ai loa mai e le malo. O le winga moni o le toe talai o tua oio le tunu ua mawhai ei nei ona toe malanga ta whao ma siasi mai tangata mai isi e tunu umo le lorolangi i le tonu o New Zealand, e au fia ai ma tunu ia e mana o mia ni visa e malanga mai ai. E le ngata i lea, ua toe amatai fo i ona talia le malanga mai e tamaitia onga mai e tunu i whafo, e fia o onga i le tonu o kolisi ma universite a to ai maisia onga whaapitoa a New Zealand. O le tasi vaenga e au fia ai le talai ina o tua oi, o le mawhai leo na toi a whea o tau langa o Aotearoa, e waa whai la te tele a to ai ma meri la o pasese ia sa tau fia uma i le lua tau sanga ua ma vai atu nei. O le masina o Aperila na amata mai ai o na toi te tala tua oi o New Zealand mo tangata o Australia tā whao mai ai. O se tūlanga ua wha amatalaina ele minsta o tūlisi ia Stuart Nash, o se la sanga leitele mao ngā, mo le toi tau wha ale leia o la tina e tā ua a New Zealand, mo tangata tā whao mai whafo. Sa wha alia mai fo i ele li minsta, o le toi fo i le tūlanga masani o whe malanga inga ele vāo New Zealand ma le larolangi whafo, o se la sanga tā ua tele mo le tunu u, ma ona tangata ai mai se lava le ati na ai o tūlisi. Sa ia whaalia fōi o le toi ase si mai wa a whaila de tele mai whafo a to ai ma meli lau pa sese o stasi lea vaenga tā ua il te mau ainga ai mai se mo nuu mai tū maa loi tua. A o le i loka ina tua o le tunuu ona o le wha mai sa siri atu mo le 5 lau tā la a 5 lau miliona tā la le a whainga o tupe maua mai meli lau pa sese mai whafo e a whea tau langa o New Zealand i le tau sanga i tasi, mai o se vaenga tele o lea se le ni e whao ngā ina i nuu mai tū mā loi tua. Nā whailo mai fo i ele minsta whe malanga inga o Michael Wood, o le tasi vaenga tā ua o le talaia o tua oio o New Zealand, o le mwhai leo na toi uru whale mai ai o to maitia onga mai whafo mo awa onga i nei.
A o le i o mai le wha mai COVID sa o i le whai tau 4 biliona tā lai le tausanga ia le tupe maua le malo i le waenga o tangata ia o lo fia onga i le tonu o kolisi o matata SS New Zealand. Ai wha pefo ia na university ai mai se o a onga tu ma oti ma onga e awa o inai lenga ngana pere tā nia. E tala no ina i le fono i le so le kapeneta o le malo New Zealand, ia se suinga wha anati nati o le tula fono, ina ia tāpuni ai ma wha amuta, ia se awa noa o loo ma whai ai una wha alilo lilo, ia i ngoa o tangata ma wha alapotu o tonga, e whaia ni alato me alofo tupe, mō pāti ma waenga wha opu whai o malo i le tonu o New Zealand. O wha alia mai e pāti ma waenga wha opu whai o loo i le tua ngai o le parlemene, e la tau te langolangoina i le suinga e pei o na whaatula i mai e le malo. Ai leo mana na o i la tau e tu whaatasi leo teu teu ngō le tu la fono ma nisi suinga i fua i mo mea lofo tupe mō pa ti te itasi. O le mta upule nei na mafua ona o se whaai unga lata mai nei e le whaamsnonga maulunga e winga i le whaarapo tonga o le New Zealand Foundation lea na solo fuai mō lianga sa whaasanga i ni tangata se to lua ma whaai loma iai e le whaamasino ia le tūlanga whaale tonu o le tūla fono. E lata i le lua se lau miliona tā la le taua whaai o tupe ua uma o na tongi atu e company insua mō mea tō tino tangata ma company na whaale ngaina ma whaatama ia i winga lo wa ma le whaale tonu o le tau i le tonu o le tunuu. O whainu mera sa whaalawa i tele mai e le whaalawa tonga insua New Zealand i las freile te ruai na iloa ai, e se lau duas funu video na tā la, le tau o mea na whaatama ia i lo longa ma tā whenga i le masino mati, ia sa i longa o nā whaina ai, le vaenga pito i lunga o le motu i mātū. O le whainu mera, na whaalia pēr lata i le 5% ua mau lunga ai, na i lo le tūlanga na motua ai, na mua pē na mua ai whaatatawina, e tusa o se lipoti le amatanga o le neitau sanga. O tāl sanga mo insua de tau na tu tongi atu mo mea sa whaalangaina i a wha ma tūlanga whaale tono le tau i le masina taruai i ana awhiai motu umai lua New Zealand e lata i le 15 ma le awha miliona tā la pe a tu whaatasi. O le whainu mela, o e le o awhiai le tau o isi me to tino na whaatama i e winga lo wā le tau i le masina o iunai e whaato a mo maise au i li lingo i e tūlanga i le masina le nei o kurso. Au le tausanga te luai luafe luas futasi o whamawina o se tausanga o pito i mawae i le tele o insiua sa tongi nātu i tua mo mea na whaalengaina o na o winga leanga ma le lolo wao le tau na o i le tonu se lau luas funma le wha miliona tā la. Na whailo mai e le li pule le whaalapo tongo insiua New Zealand le Insurance Council o Tim Crafton ua mauti no lava le aluanua e pēr i lunga o le tau o mea tō tino e whaalengaina ona o winga whaale tonu o le tau i le tonu o le tunu o i tausanga te itasi ma o ia e tulanga ua tele ai lava ma awhaina ia le ngata i company insua ia whapefo ia no te le se awhaina mo le manu lau tele le tunu o lo o whaau ngaina au nanga wha insua. E tō lua tangata o lo tongo fitia nei whale mai i Wellington e whape ai makalai estete ona oni whaalawe lave na lipo tia mai i lewa bea o le sa. O le whaalawe lave i Wellington e tusa o se lipotia le leo o se misa na awhiai na whaia lea i le mga ala i le bao le Taranaki Street ma le Dixon Street pe tusa o le tu lai whai lewa bea o. Mai tō tolu ni ali talo wau, luas futasi, luas futolu, ma le luas fulwalu tau sanga le mātutua na tāo fia mai ai le leo. O staimi o le so, e tula iai lātou uma iai luma o le whaamastinonga. Ai ikalai estete, na manua ti ngā ina ai leisi tangata, i se misa na tupu i le tonu o se tasi o whale kalapu, pe tusa o le tasi i le wapeao. E o atu leo, ua sola le tangata na whaaponga iai, ai ave ai i le whale mai le na manua. Nā pa u i le wha afe la whae o mai fau o le COVID o tono New Zealand i le sa, ai o mātu i le walu se lau, le a whae ingo tangata na tāo fia i whale mai
e au fi ai le to se fulu le lua i le tonu o potu o mai tinga ina. Fa mau maunga mai le mtanga luenga le soifua malo lo ina mo le asono nafi na fa ilo mai ai e fa afe lua se lau tolu se fulu walu le a fa io mai fau ko viti sa lipo tia mai i tua i le lau tele o le tuno e valu se lau mo le ono tangata sa tau fi ai le tonu o le mai e au fi ai le se fulu lua i le tonu o vaenga o mai tinga ina. E le aini ma liu fau sa fa mawina i le sa nafi ai o foinu melo le stona ai na iloa ai o le ua o atu i le afe lima se lau ma le lua la whai o tangata ua mari liu i le tono New Zealand ona o le COVID. E whase furufutu le umi o se waa na oso i lunga o ni papa i le ngata i whana le tu malo Canterbury le motu i saute i le pōle stonai o le popolenga o tu o lo i ai ina ne i masaa i le sami i la whainga e tusa ma le afe tolu se lau lita o le sua au o lo o i te tonu o le nei waa. Whai lo mai se sui o le pūlenga whai tu malo a Canterbury o e mapā o le awaa to wha sa mawhai o na awe sea saunga le mū mai te tonu o le waa e ui ina sa wha le tonu ma lo wa winga o le tau. Sa i e tau fo ina amata mai e le nā taimi o na whai e tau mwhainga e toso a iuta i le nei waa mai le mea na toa ai. O ia ngā luenga e le whaingo fie ona o winga wha le tonu na iai le tau. Ai o le fuwhanga o lo iai whai o na awe sea mai le waa o na tau whai le pāmu e se ina i le sua o lo iai. E leisi whaenga o le tātou tala, e to lua isi sui a whai pūle le whaenga wha o whai o le Greens ua la whai lo mai ia lo ia e le tau wā i la ua i le pālota e fili ai ia se tasi o tai mo le lātou pāti. O la ua ia o le li whai pule o tēnā o Tuyono, ma le tamaita i whai pule o Jan Logi. O ato lima i whai pule le Greens ua lātou whailo mai e le o mana na o e tau wai se pālota e fili ai se isi tai o le nei vaenga wha o whai o mā lo. E pei ona sila fia o le Greens e to o lua ona tai i le tonu o le pālemene. Ai o le lātou whono wha le tau sanga i le lua vai aso taruai na mana na o aile sidia i le lua vai tolu sui a wai ina ia toe fili ia leisi tofi tai o le pāti le sa o mia le li minsta o suinga o le tau o James Shaw. O uma na whaero mai el tamaita i pāle mia ia Jacinda Ardern e tu salava pe le toe a ver James Shaw ma stasio tai e to o lua o le Greens ai o le atu mo pea o ia i lona tofinga o le minsta o suinga o le tau. O uma fo na whaelo mai e Shaw lona ia wha moe e toe ta moe le pānota e fili ai ia seisi tai o le lātou pāti a le Greens. Ma le talawhai ua whaasa mai e le ofisa le vai whafo le Malo Lucia ia ni tusi tala mai New Zealand nei ai whape ho inisi o tangata ofisa le Malo a toa mai tangata teito tasi mai le urufale atu i lea atu nuu ona o le mea ua lātou wha upuina o le langolangoina e lātou ia o ni whainga e whaasanga tau atu i a Lucia. O le nei ngai o inga sa wha ilo mai whalau i tele le Malo Lucia i la stona aina te nei mai to tolu fulua la wha e tangata New Zealand o loo au fia ai le lisi. O le lisi uliuli le nei e pe ona wha ilo mai o loo au fia ai le wha ilo tusi wha military i le minsta le pui ngā a le li e ngoi a Shane Atnell a wha pēr mo isi suisi nia o le vanga au po le fita ale Malo o New Zealand. O loo au fia fo i le lisi le nei le pule nuu o le aio au Kilani, wha pēr le pule nuu o Wellington, ma le pule nuu o Kalai Stete, a toa fo i mo le pule nuu o le aio Nelson. O le autostala o loo au fia i le lisi le nei a Lucia e au fia ilta mai tai o Fina Owen, wha pēr Matthew Hooden, ma James Hollings. E nā o le tōtasi il tangata tō mai wha apitoa o loo au fia ai o ia lea o le li professor Stephen Hordley o le pule langolango ma ta upu tau le wāwhea loa ai o Malo i le tonu o le Universite o Aukilani. O tapu masa le Malo Lucia e whaasanga i a lātou o loo au fia i le lisi e au fia ai le whaasa leo na malangatu ma uru whale atu i Lucia mo se taimi e lei loa le umi. O le masino a perila e pei o na sila fia na whae loa mai ai le Malo Lucia le lātou lisi uli mua blacklist
e whaasanga i whaipule o New Zealand, le foi e au fi ail te maita i palemia i a Jacinda Ardern. O le whaalinga mai le Malo le Soifua na ta o mai ai o la tau maita wina le ai leo se swinga i winga matulanga te te o le Malo New Zealand ai moise o la tau ia o whaasao na malangatu i Lucia mai o le mafuanga lea o le whaia o le la tau sa e ma la tau tapu i a la tau e pei ona ta ua. O le whai ura nā o tala fau. Alo whaftai le whaafonga mai le tunu na ua mai atu le whaaponga mua telefou o le nei tai au tapene na whionga ala wano ati lawa ia matatu tala mai Samoa ia meolo tupul tatu tunu e pena mai e sunga ata se salam sam te whaafonga le tula iwa i le whaaponga telefou ia mali tula i sefun mali lua i le au nei matatu tala mai Samoa lua sefun tonu minute te ai nei le tula valu tai au malu lua le asonga fua matu nei New Zealand Sao le ia matu fo ia so ia o tai Samoa ia so talaiti. Te whalonga me malulu i New Zealand, malulu i New Zealand. Ta ua le fika i ta mawhau pefa pefe ala malulu i New Zealand. Le lau tato no foi ne. O ta malulu. Ole tūnei o New Zealand tau te iesi ase ai vai se aisa. Ia ai vai ni Amerika, ka le mafia aisa i lunga o fale, maluma o fale. Ole malulu la ele matuam tau tia. Pe vela ne yaso. O tala el tai au tulo vo fa fo mai le tunu fa pe tala si o ma fa no fana nei to fanga o nei matu o la to ie fa mo lo la to so i fu ista ngata fa mo il fa na u fa mo la to to si la to ile pe ta u fa tu lu so me se si a nei matu ia te inga fa pe to ina le te lo potu alu te si potu ia la te le lo o la e te mali me to no fa mo la to yas la tu ia wa mai mo mia se si mo la tu ele mo mia ni afu se va no va tu e se te tala la peken se no o va tu o mo ia porta to wai a tu so fo la iva be no ia fu a se tala le iva la tala peken se le va io no me lo ia alo mai e sai va foi in lauti a mo suru mai no ta ia Talo fai. Alo fatu mula matutua. Talo sia o manuia o tau. Talo sia foi mafana o tau fanga le ne yaso. Ia o le malulu. Ia siaki tau tini. Awale le si le vai nga malili. Fo le tangata. Afa peo tau tini. Len fai nafi e toi fai nei. Tau no sui. Ia afa peo nei matua. Fo le wala. Mo tino fai tau tini. Ia fai masui tau tini. Ia vai le fangu pa u vai vela na lai fao. Ma le fangu pa u fo le lai le kava. Ia. Ele ia kava wa pa u le fang pa u le nei le tino e mu ia va ai le ia fang pa u fa pena e fa ma fa nei ma tu fa ia masiaki te me uma na ai mi va tinga va pe le tau fa au mai pa fa le tai o oro watari al watu fo nei aso fa tu ina pa fa tu le umol to le iva ia sui no la ia va pe o to ina ma tu le ia fa mo lo siaki era la walu al matamata ita lo ngol ko mo wa pe fa ngol mo le tio a mo tele lo la u le fa tu wala au mai ele la ngona ia mo mo u fa mo si biskas kuri ale to tele no ta ya o le malu lu li mari ya so ye pa wal ta fa mali no mana na fa masiat siaki nei matua ya ma si la tu il fale ya sa o le ya pena foi nei fa na wa onga ya tamaiti ya manuia onga fa ngai mo to nei ta ya to ara onga tele yo po fo nga datu malo le na mai fo news ne le fionga la wano to te tala uma ye tele o vaenga ya me se fo ya tamaiti ya onga mai fa fo ila to yo mai ya o te talo la fo le ya o nei mo atu nga nga ya la mai la vaenga fa fo ya la be talo si yo o tu te me se o lo tele be nga nga mai tatanga tai fa nga mo be fa nga o te mi nei fa sala la uso me pe fa nga nga tele nga Tele ngā ruenga o e intanga te whenga rua. E ini singa ruenga nan whaasala me pe whenga ruenga lai maua. Mo la tōna mālo se ilu awhis furuiwa. La lai sa mo, ai te o toi watu whaasala lau ngā lona lua war company le whenga runga stasi wa uu. O watu toi whaasala lau me se wole whenga ia wa lima sumo tupu pepa i wala. Sole. Ioi, nana maua e tangata. Ia wala na mālo lua awhis furuiwa. Ia tāwhi o whiale le ini me whaia.
Ma ia lima semua tupu pe pai wan fa ko vave. Ah, na ia te. Ma ia. Ia o message le o fa so le malo, ma na ia te le nga longa lunga nai. Fa sto company mo ia. Fa mai lo pule so nga lunga ma na tu lo e. Tu ulu nga fa sa longa la nga Facebook. Ia o lima semua tupu pe pa la mo manui ta tanga. Ma na ia te. O mai lo la fa nga te tau. Ia. E tau ni le fo istanga tare tau fai pe fai ngalwa. Ia. Yo te lo la tau fai le wala pisi mo lo Australia. Tau fai le wala pisi. Ia, ta tau yo sa ni se le vai nga le na fa pe malanga le so mo nei Samoa. Ia. Ia, manu ia tau fai nga malanga ta tau ia fa tani mai malanga. Ia. Ia na uto lo wa lu le lua tau sanga o lafo. Na o le lafo tu ai le malanga atu. Ia le simela to wa to i fa pe mai. Ia, mera le fa tau sta to ti o ta. Awa pe o ule malanga tu nei lua tau sanga o ta vala ale da ula flaf tu pe tu lua tau sanga. A o la tu lo va ka te denga. Ia. E la lau tatu felo fia ia la sa tu ta no ma ia. A mo tu ta de malanga. Ale va po la sta pe nanga la fa tan. La fa tu o Wellington le ono ta ia. I wa tata ma tu ele fia ai pe malanga. Ele manong ia si ai. Ia tu lo ta te mo fo so. Ta ai sa mo. La lau tau nunu fale po le tāle tonu leo, mai le ono le tai au le tonu. Ala sa tu tala noa mai a, e masi inga mua su atu. Ele fitaui, ala tau noa, si ime o le atu la fa sua, ele fitaui na me. Lua tau sanga vala no flof tu pesa o so le kwa. Ya leila le tal nota no e asu mai su atu. Al tal nota no le ala vala au te mai titire tua. Ta mo e tu le fale o lola le me se ele le fa e tala fu mai se ale ta vai tu nunga va le sa pin ko apo ia sa o to ale tau ela o to wa inga o to Samoa fai les fatali ia ai les fa se va pas le ni vale fi pa le ni a tele le lafo atu ia e to lo fo tani la u vai nga na lafo atu a pe asu mo sapsu ia Hele lei fa fi fianga le tai au mana fa manatu. Ta to fi la mtanga la masina. Ta la to tari ai. Ta ile tu ile ola man malo si fa po foi. So je vola le lei ta tu tu. So ingo por kala me tai au nei minute por le to kwata ile iva. Mo mo se li to ti mai sa mo ta sesa. Ia. Se mai ni sta la fa ta malanga pa mia ta to le to nei. E te ale iva le mo lava no e tal no le fiona la tele tala ile ne. Ia. E el compagnia Titi Sound. Ia le to fi me la tu tu e fa sa la ta to na. Ia, wa fo ifo ta inga ta to tu. Ai ni so fa sin silanga. Ia pa o mana fa fi fianga mana fa manatu. Mo. Ia, ole se mai la fa pesa re yang lavas. Ta mai ya sola. Oh, la kilo le siva, oh vai ala le time manaya, ala na opu e sere ila, e fa ape a mana polinga, a o ti mama te mata, ia oi, ala tai sala, a ti lo wanga, oh le tama ole ya lava te manaya, te la le le. Este poi na yo paina, hey Nasbora, oh Vandora, hey Nasbora, won't you come along with me? Ma idiot la malo umata. Matata siya utigara Aetele ke amai lama Siya tangata pa atara Ua umane ola siba Ua epo inu aina Ua tau mai aila Etele mana le tama Ole ya lava Tele mana ya Tele na lele Tele Este boy na yo paina
ya tulanga lo umata Mata si AUG kara Ai tele ke ya mai lama Isi ya janga japa ajawa Ua umane all siva Ua epo ilo aina Ua tau mai ai lava E tele mana le tama Ole ya lama tele mana ia Tele la rele Tele ila Este koi na yo paina Hey na spora Oh Pandora Hey na spora Won't you come along with me Won't you come along with me? Won't you come along with me? Won't you come along with me? Won't you come with me? Wa o mai le taimi a sia I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a baroa te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga a le DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolo stutala pesi antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua baroa pea e whaonga ina le click specific. E lafo ai sau tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua baroa I mi se te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole nei wha bitoa. Malo whaftai, ua toi 25 minute ia o na tāleo le tu la iwa. Ia ai le whasilanga lea ua tātou official teimini nei. O le whasilanga nei ta o to ia whaamaene tailoloto pa ia Samoa. A walau whaafonganga malau tāpua inga tūrou. Ai whaasilsilatu ma le awatele I le mamalo le tātou atunuu. I lātou umalātou te langolangoina le whainga malo a le whaatuatua I le atua Samoa o tasi. Taruai. Walongo mai le taifono, le vaenga wha upwhai le sunga la auli al mali atoa polata Iwa Smith. Le tauru mai o le whainga malanga sui o le vaenga wha upwhai le aso sifurmalu au kuso, lua fe lua sifurma le lua. Ona o le fia wha oina mai, o le finangalo, wha aftai le fionga le tamaitai pāre mia, ma le vaenga wha upwhai le fast, ona olo outou olo ia, mga pātia sa tu atuai lo outou finangalo, o wale alo atu le whainga le vaenga wha upwhai mo le whainga pālota na mawai atu nei. Lea ua tārsanga atu ailo tō mamalu, ma le paia o le a whaia, ia le tātou whonatanga, se isa ili se tō wha, ma whiri wa le whautanga, I so o tō whiringalo, a wale whaatalina o le taunu o mai o le whainga malanga. Le a whaia le tātou whono, I le tuatusi 5 se fulmaleiva Astrolape Street I Porirua, I le asongafua, o le asomuamua o kuso lo winga o le aso, I le tūlai ono I le fiafi, e whaelo atu ai fo I le porkalame o le whainga malanga, ma le taimi e tau nuu mai ai le lau mua nei. Mo nisi whamtalanga, whamole mole, whaasotai, tongia, se mantafa I le orua tasi, o valulua, lua fitu o 5, o lua tasi, o valulua, lua fitu o 5. Whaatai, lo sainia le taitai fono, ma le laulau a fono ia a le fast supporters I Wellington. Ia, pauna le tātou whaasilanga lewa le taunu ma le tātou ofisa. Tasi le iei le whaasilanga lea, whaamolawa mo. O le whaasilanga lane nei na whao mai le ofisa o le komisina maulunga o Samoa I Wellington. Lava tele lava e whaasilsila tua ili mamalu o le atunu. E whaapea, wa matatu le asonga fua le astonu nei, na so mua au kuso. O le atoe whaawau o tuainga luenga ma le waunanga le tātou ofisa o le komisina maulunga o Samoa. Whaanga iei lo tātou maota fau I le tuatusi lea sa iai le ofisa tuai. O le numela tasi a Wesley Road I Kelburn I Wellington. O taimi whainga luenga ma sani o le tātou ofisa a mata mai le tūla iwa I le tai au. E o liel afol whae le fiafi. Mo disi wha mtalanga wha so tai mai telefoni nei.
o fa fitulua o iwa lima tolu. O fa fitulua o iwa lima tolu. Ia po le olua fitu, tolu ono lima, ono fitulua. Olua fitu, tolu ono lima, ono fitulua. Taftai o le official komisina mawalunga o Samoa i Wellington. Ia, tatou paasisilanga na mo nei tai au. Ia na minuti na talanoa tule ia ta sesa le yaso. Ia wa fo istato lipoti o le te vatu il talonga Afrika mafiti le fanga solo le ipu o le Commonwealth. Ia le Pine aulo Commonwealth. Ia mal siliva ia foringa mai le temne. Ia le ua lata il fai ngol talonga. Ia le ua luas furfa ia Afrika ai fitu fiti. Ia le to mo mai se update pe o la stulanga o ia. Ia lo no winga na uma talonga New Zealand ma Australia i le isuenga o le au me mai. Le me mai. Ia le wo sini mo ta vai poi pole su. Malo Australia talonga taini mafiti. Luas fululua le talonga nai. Le la talata mai ia tatou fifi ia wo talonga mo ia. Ale ua maua le pine mua Samoa. Io Sialo leo Samoa o Nevo Ioane. Ile si ia le ua maua lana o le au panga le si ia le ono fitu kilo. Ia ua maua le lana pine siliva. Ia. Pine siliva lana au panga le na. Te lo le matamata le talonga le popea. Ia, no matamata ile talonga na sialo na le tatou atinu. Se le mana i o le taumawhai. O lana si muli ia. Na whaapopo ia isi kilo pe valu ia. Ia le matua mamafa. So le valu lana whaapopo e lo pine au. Lo il pine au lo ia. A ole tangata muli, o lana si muli fo ina umalo fo imale. Ia au le mfailan taumawhai. Ia ai o vaenga ia e lua vaenga o le si malele. Mal si malo lo lele si malo lo si nu. Ia pe au to e lua. O si malele vo lele si sa o. Sa o la lo lu. Sa o mal si ile tau fil fatfata. To si ilo le nu. Na si la na si ina na po. Se la uno o le matua si ina le tau fil fatfata. Tau fil fatfata. A o le Afrika. Ia le o intia le pine ulu. Na o se la uno se fulu ia ila na si ina malolo. Ai ona mawalunga tele le ia ki ia si le tu sao. Ia se la ulo fitu ia sta na tu tolu la na si le vele si sao. Tu fatasi lo ai mawai lo le tu lo tato lu lo. Ai ma e u le tam fai le alo le tu moni fo fa malo. Ai pe ia o na lanza to ia to pa ne o lanza longa muli mo le Commonwealth. Ala si vai Ia. So fiu su di ta longa sa mo lu ko TV. Ia te vai tu ai au si lau nei alo le tu una au mai ma ne fo ila to tam fai. Wale avel fa mo ni si la i ta longa le tau va ila to. Ia. Ia tau la ve tu am ta to isi taim ia pe la le si ile e tala. Lo fa nga so lo fu su o le tele yo tieno spole 5 milione fitu ia la ta le sa ia mo ta longa ia nai fa alu fo ta to le fia mai mo. Ia o nga mo nei matua wa le fa ia mo to fa saul te min nei ali ni me mata nei tu alo fa fong mai ai. Lo ta to li tio le tasi a kilo le la u. Ia. Ina te mai mo. O ringa mai pe ia la le umal ta longa ia uman malo ia Afrika tonu se fulu ma tasi il fitu fiti. O le mato itele ala le lamia. Ala ua matamat ia se o te mo ta longa ta no. Ia ta tu a. Ia ta no fa so te oliva. Ia fa malo fa tai dei fa fianga te lo ne minuti ona kono se tu lo ta fa sa lo misamo. Ia mi sta tu ripoti mal so ta se salem seb. Ai fa bla tu ia na umal ta watu no mela te vala ia le IRD pe fa pe ia va o tu pe ia mal malo. Ia e te lo na mali tu pe le. To te le tanga tala wo fa fo la va ai fo. Ia la wa lu tu pe. Lo ngala wa fo tu pe ato mali. Ai ia sa wa ia o le wasa le news tele tata New Zealand live ia o le manuia il tupele ai le fento fa fo mai ai te ro mali te o sia ki atu ele official la fonga ele Estonia tax la ia te o kavai te o kavai na la fonga se 2% na tala fula kavai ia ai ta umale ya utona no foi Australia ya
na se se tupe na account ia o pau au manu ia ma tupe ia tu fai nei na ton se lauri mas fulu ala ainga ia fa mana tu pe fa pe na ele i mau le official la fonga ia fa mau nga oe e pe o la account number ele tatu telefoni na se mo fa ilo atu over se lau ia te vidi ai mo fo ina na so ani mo nei tatu ainga ia sa le ia ia ai malo ia le talonga le ia na o mai atu pe le malo Afrika ia Australia lua fas fulu semifinal malo fiti sfuruiva su fani usila semifinal vangoli ia le la o final lo ia malo lo le o Afrika Saute tolus futasi il fitu o fiti ia se su e poina mo ina le pine apa mea le va Australia ma New Zealand le tama ia le la o kiria mai ia o pina apa mea New Zealand vangoli auro ia Afrika siliva fiti apa mea New Zealand tu fa Australia 5 Samoa ono Skotilani fitu Kanata ia fa pena ma Kenya mana ia tong festa tu au ia vai tu lal vai ngoteine ia vai ngale oteine auro Australia siliva fiti apa mea New Zealand ia tu la fa Kanata 5 Ngelani ono Skotilani fitu Afrika valu Swelenga te no au das wilen te no malo fo tatu te ne pe no o le mena le tau te fa fasili fo le ia tasi me ai fai fo ngale fai wal fai tu lang le wale fo no te me o le savali le no tu ia o Pacifica Afrika le fai tu lang le la o sawa tu le o te ne usila ma Australia fiti o le pe tolu au fai tu lang ile tu sawa ia le la mala tatu ia ta fika e sao i tama i tarunga teine le fai ngol vai so le e sili mamau al tatu au se tama ita i si au ia sa wale el mena le pangati si au tonga ia ele sao tu tonga ne ona le te le Australia ni usila sa mo fit ia mo le la tau mia ya si au tonga fiu ata mo fai na lato au lenta wa fo i lato au le fai ngol vai so ia vai nei core teams fo ia le lakpi 7 zalala ile ia i tonu tonga se longa mai nei to alaki nei fitu Wellington ne ia fitu la diusil mo longa tau mia si au tonga le leite le au tato ia ia fa fianga ta vai fo le time si fonga la mua time le to fulima minuto ta le iva ia to e fa wo tu tatu pesel na ia pe ama el tatu tanonga mta se samita Samoa tu fu ia sa le lava ia se sa fatal fatu le nga fifi tele Malo le Soifua ni ta au ia fa te tele lava tu foi ma le foi tasi fatalo fatu foi le lua ba se lua ile dei foi ta au fo la mtanga foi le yaso Soifua manuia ia ta lo fa lava ia si ma sa ni apo a me tau tatu tunu na fai si te ulu ti munga a o ana po matua e ma losi lava le savili pe a fa na posto e nei al tal fata i pia la tau ia matua e ma losi le savili mo se teimi mo nei tu lai umia masalo wa te ana o le a mata tu se futasi anga i le lua i le po ia o te e fai le malo lunga la e ma losi le savili sa palasi nei ti munga la iti ia e o malita ia le walangi le leifo Malo
ia o na ia matanga na sa o le to fo ia to tatu tunu matulisi i Samoa la sau mai tau ma ni winga fa le fo tapinanga le tunu ma fi o la to tau nu tulisi ma mato Lo yesi tulanga fele fa pe look forward to tangata le tourisi na pa wan vaenga le look forward to vaenga le tourisi o tato fantan malo ma pisinisi ia ai o le temine ia o tato tangata ia malanga mai o tato ai o te fo i mel tato te no ma te mai fa tau no o lea o lo no fo ia ma ai na ia tato fantan malo o pe o tourisi la to le temine o ave ne ma tourisi fo le mai sia te no ia le ua aina ai ma mau ai se le nia tātou whatel malo māti na ai. O le vaenga lana ai o le whanau no te inga maltul ma te inga tātou watangata Samoa. O le toe fo'i mai o tātou ai, mo le vai le toe wheluai. O fuanga fo'i ma po kalamen wha le tala noa tui tangata. O fia le la whātou nuu temi o ai sisila ne temi o Samoa whāta tia mai le amata tu le māsina nei e tau ia February tau saka fōu. Tulang fa iyo me sa ta fia mai sa tua pe o musanga o sa o fai ponga o so fa na le wa tu ma ina o tatala o le manta fio fi le la o tatala ni le avano ai wa malanga menta tu tu ai mai tau tu fo ta tu tu termine ia pe wa tulanga fa le o pisinisi light wa matan tre la langa mele a misia me wa ngan fo ia le talo mole nei a mai tau ne elena o fu fa ele lema e sawe mo mei o me tau lima e al tasi la leo faenga wa ato e foi nga malanga o fa au so foi me o me tau lima ma faenga fa pena e ole ato e mawai se lenia nei tatu pisinisi la iti tu ai la pisinisi te la pisinisi la iti la ato ai e male au va tau i a foi ita faala nga ia tu i wala matua alu la vai al tau i ala tau ia ia matatou lava fo'i mea mata i nei tatou atunuu ua amata ona tele ma o le mena alu mai tau e amata atu le tae au nei e pe o look forward a o le malae va'alele a latou ia e lē toe taumatea i tulaga tumutumu o le aiai ia me se fo'i o le la fa'aopopo le au fa'i o faiga malaga va'alele i le vai aso e tasi a la fa'aopopo ona uiga o le amatua i toe fo'i le tatou atunuu tulaga tumutumu o le tatou taulaga ia o tulanga fo i no itua ia me se fo i sala fai ia male telo fa mo la fa tu tia mo ia le tele o lo na me o mana o na nga sa mo tu li sia fa tau ai a me so no nga me sa tala fa tau le malanga tat palmia ma ta pe na nga ua sa ma fa mo nga fo i le a nga i te male tau tu fa tatu li tio ia e pe ese mai le tulanga sa tatou talo mo le vaenga turisima le whanau te info tatou tangata ino te talava. O lo tu mata e ma abel fa mo le tatou malo le temine e talinga malo ia el malanga mai fo e mal masi i mai. Ia o le afionga le pāle mia le tau fo ia tunu ia mal au malanga tau sifu maliva pa o popo to e mal to se fulu mal fa o le au tustala mai na o lue nei Samoa. Ia o to tele o fai malanga le o mai e o inala le wa matua ta pena i ele malo le temine ta penanga i lungai vai lima wa mai ata pena me o mana amata ta pena mai le aso farele le vai aso te nei mai fa ta ati tiel tulanga lava o ta penanga fale i o vai nga o wa fo ina fia ia fa te tenga fo ia malo le malo ia ele sisina o tanga vai e lua i luma luma moto al fale le malo ile taeau ia vaenga foi o ile no fanga le au malo le malo i vai lele mai ata pena vaenga ia so le la wata pena sa mo tani nga malo tele le ele o se mea lai titi foi le tata o no a mai tau ia o le foi lai malanga mai o le mela pe sa tau tope ata to awala ia man to foi le wa fai tanto ala tele le te wa tu ma to fa la tele fa le tu le nga ia tu o no wa tu fa sto o vaenga na o le tam fai to fa le ma tu lo no winga o la tele se swinga kilia tu le awala le wi o no lai le mai alo na fa ta tianga malo na fa to fa le ia o la kilia mo le tau mai nei la wa uli o le fainga malanga malu le
Ia, whatasela. O te leilo, o lo te whaai I le mea fo le no whanga le se le whiri marketi. Whiri marketi fo le ta tolu sa valalo. Le sa ile marketi kua ia sola. O lo whaai le ua tu I fua ni usila o mai le vaenga na. Alu umana wha mamal vason te nei, salumia. Ia o se tasi lo vaenga fo ile le o no whaatua tuai se. Ta alo sangal malo sa moe wha mawina e fo le nei. Whenga inga uto e wha I ila le o no sputau sanga. Ia, pele on tau sanga se le ne to e fausia ile. Se le fausia le marketi le to le o le vantau le to e faisongi. Anga le o vai nel tai au, le o tu I fua umai a New Zealand I na le no whanga na whata miloi. Fo, o le vana ave lalo whale na. Malo, ia, vaenga o mo le vai fafo, ia, ta penal ta tu tunu. Ia mo le fo I wha moe ta o tele. O le vana ave lalo whale na ta sesa. O leva tele. Man tu fo ole fale le sa atama I le malai po le afi tu lo. Wangalo tu o leva la o le tu tau sang. Ia ona fa atu lo le fale I fo ile le mawatu ye manga e tele fo pisinsi la I vanga me tau lima. Ia ma ai fa pena ma fa ta wela to lo malava lava. Ia ai ina o te fa se SM fa usiel no fanga fole I fungalei. Ia ma fa me pisinisi na o no la ai le fo fa usia le o fa nga malo ta wa I songi. E na o mana tan wa vanga na fa o le to no o sui fo nga malo me se fo la to mo mitinga. Ia ma to ma natural ma fa nga malo po le I fa pe ai I lu me le ye. Le sa ye mo na market to ai. E to e fa we na market fo le fidi market la. Ole me tau atu ile por caramele fanga solo mai pi tau le lava le smalo longa al mat palmia. Ole si vaenga le tatu me tau window le tele o tangata I malanga le o tu foi ta yo party I nei. Ole ma na ia na le la tu ta le national. Ai dia so iluma ai wa tau so fo ma to palot. Ai te wa tu male national pe le tu mai le. Ale la wa ta le national ni fer nga o si na pe a watu mali o inisi fo I ni me o le au foi ni usila mo Samoa ni sia ai duma. Ia. O le mana ia o le me foi mana ia tu foi le malanga nei esel ta pena le lei foi nele e ta pena le si vai fa foi lo tu la I terminate. E mo le si foi vai fa upu foi ta pena la to e mala malam au mai la to tonu le si no foi nga pe a fai atu lo mai le si vai nga fa upu foi. E o mai e manino le tu tau su sa ili vai nga ia sa nga ia le malos. E malo New Zealand ile fonele am so swani ia tunu ia la tu te fai pa anga pe fela malanga le o mai ai mai ta foi la talinga malo Samoa o le fo Italia to le fo I male pale mia former prime minister tanto ia tu le epa ia le fo ile malo ia tanto fantasia male sa ave male fo sa ave malo le malo Samoa ia le afionga tu puta me se efi. O le ia I umai tu tono o malo ia sa mole talia le malanga le tono mai nei vai lima le awauli. Nei la le fiafi le fa tau te po kalame. Mai o leo te mai tau tu sa ele tele se temi e sel fa na tinati ma o ata I o finga malanga fa va o malo I mai te tai o tunu. Ele ai ia se umi man tu voi. O tae au le to yo ese ai. To ese le awauli. To ese le awauli tae au. Ele ai se umel te me fatu langal po kalam wa le o vai atu I ai o ese mai alta le au malanga le mai in the hotel ma mai lava malato atu pa uma vai fa pena ma fa te mai ai le vai nga esa uni o mai lola o ai lo malai vale ele to e fo I hotels e fa tel malo o mai lava ma atu pa una ava le vai nga le office New Zealand ai komisia New Zealand nei sa mo I vai lima e lungai vawala tu wai sa uni mo to e foi ia no o mai sa ai o mai sa le au malanga la to le fion to mai tai pale mia o sa o ngai o I vai lele no fango le au malo o uma ia le au malanga le na mai ia o atu ye mama to le au twistala le au te New Zealand na lua te le ato se lua so te New Zealand Vande mo la to pa malanga ia ai na atu lola na le uma mai o na to fa sa o mai mo fala le malo pai si tanga vai le card of honor uma na lu mo fala le malo so atu ai male fa tala noanga le
ata ita I o malo e lua le fionga te mai ta e fia me na o me mta afa ma le fionga fo ia el tau pale mia Jacinta ia na le uma fai mal fatela no anga na press conference le na uma mai na las ia le vainga na e lua so o ma le fono al kabineta male vainga le autostala Samoa autostala uma Samoa ma New Zealand uma le na so o lo male vaenga lea o le o atu e o le autostala fo ile le whaatala noa i vaenga i o le au malanga le autoe o mai. Na uma le na fo i atua whai le tau mawhtanga i le tau mea sina. Ea o ma le tau mea sina wha sa o loa i le malai valeli. E wa vea lan malanga toi pu fo i E vale toi pu. Ia o le so ko la to ia le mai tau atu po kala me le fata tia mai. Ele ai ase E na ona tau no ua ele falta le malo man to la le tau no mai le I nei I le lua le to kwata I le tolo ta to le fainga malanga I nei. Ia na tau no mai ia o I falta le malo. Ia le o mia mato malanga fata si mai ina malanga mai I le lava hotel. Le I songi. Ai o te mai tai pale me o na no mai lava ia ina o sa o lava I lunga I vai lima le no whanga le la whaatau tai ai le sauninga o le aso. A matalo na ele ai ase nana tau nuua o te tūru mo le poka lame. A nana uma whai le tali whaaloa al tato malo fo I le au malanga. Ia uma ilo ma po e po le aso la tu I le aso mua sauni fo mo le poka lame le aso tai au. No pe tāne le iwa le pōna nei ua fo I hotel sa. Moni lava o le fofuanga na nei ai mantua foi la e ese a por kalame a Samoa ese lo por kalame a tangata whaavau malo a palangi na toia a o tātou Samoa a taule teimi I o le tūla e tuai ai ia por kalame la ia mai e ina ele ai e alua e palasi e lunga le teimi na ngai al me foi la na o le te va at foi il fa tūlangana mai o le poka lame fo ia ma to le autostala ma fa le televise ma le tio o ele e tal te mi minoi ta avale e lua ta avale fa ngai na fo e mato a misi mal ta avale na o ele to fu fo te tonu o no fo le venue le la fa le si event le so e te tawa na lunga palasi lunga te o ela so poto to mesi ai ta reporti te mi fa le e update to tato to no mai le te mi fa nga solo ngol finga malanga mai se sa la finga tato ripoti mo se fia la tunu o le te va ia tu fa tu ngana mai matu la fono fo ia le vaenga le tu stala ia a New Zealand e pu at malo vo still photos ia a me se fo ila e pu ia footage fo le mai le video ai le fai fasa ona fasa la lautu sao sao ninga o male o nei matai au se vanga na ai le lunga le page le page le government of Samoa government of Samoa na o ele fata ngana mo tatou le tio e linki ai ia na e silfia fo ele sunga mari le tulanga na o ele fata ngana link ai tatou tu ai pe le local tatou malo ai fasa la lau e tātou lunga nā tu sa o mel sao ninga lea. O le aval whailo inga I lunga e vai lima. Ma le sao ninga le luma ma otol whalo le malo tai au. O vaenga na o ala vaenga e mawhai o na tu sa o le tātou vaenga lea. Ia e mawhai tu sa o aktu lava linki e tātou lunga o le tu lau lea le tātou malo. Ai mo reporti ai a tātou e watu a tātou reporti te mi uma ai a fai ai mole ava no e live sa o toi lava tātou ia ele tu ole ava no na tu sa o tu lava o no tu langa fele e iai vaenga ele ma fai on access e le media sa mo na o le media la lea a New Zealand ne malanga mai ele au fi mal tātou le tio e iai vaenga ele mpaina a wai atu ia ele tātou tu stala nei sa mo ia e na o le autu stala le mai fafon fain fatasi ai o ata lava lama mea uma o sauninga leo o ia te pu e mea whapena e maua uma le media sa mo mai ai la tau e whiriwhiria
na tu e pu e fai masui e fa ngau ai o le mene tau fai el tato media New Zealand ma lona foi fatu la ngana esel mana e te tasi su pu ata video foi le mai le si company le fi tasi va nga le mol va nga pu e moli tio foi le audio le pu e mele leo e o le va nga pu ata malo le fi le si va uma e ona fa so uma la vale uma na fausia e le foi le cloud e au mai ai e a mai uma i lano ata e mo le media uma le full ma le ono le fa tu langa me le lisio le media lo i ani sila e o malanga le mai au fi la matato mo mai la tato ata ma me uma la vai le se me mis tai se sa no tai tele mo le lipoti la tato tal no pe ia fa lo mai mo tu le tunu le fiafi pe ia ni fa sa longa sa tai tele e man via ni aso tato tunu e man via foi o lo sunga tasi ma tu foi. Ja, Soifua mo le tses. Soifua. Fe te fatal fatul tātou tunu nei foi am tango le so phone. Alo mai e se fa o poponga o tālai mea lo te tupu le tātou tunu i Samoa. E tō tolus formaliva le tamai tai pāle mea Jacinda Ardern. Le au malanga whaavao Malo New Zealand le taunu mai le au aulio le so. E au fie minista o le kabineta ma whaafengainga. E se mai e le au tu stala e to se fulu ma le ono. Whaamai moe le antau nuu le whainga malanga i whaleolo le toi kuanta le tu lai tolu. Ma whaamau tua tuel te mai tai pāle mia ma le nau malanga i whaletele Malo le tau mea sina. Whante se foi ma le lava hotel. Ai o le kuanta e te eile tu lai lima. O le whamoe lo le avo le whilo inga le whaatupteia, e le monta Robert Louis Stevenson le vai lima, o le ato e whaatasi umatu i ele au malanga le tolus formaliva whaavau Malo New Zealand, au suia sa moe te il te mai te pālimia fia mena au mi mata afa, le fionga le sui pālimia ia te vanga Iosefo Bonifacio, o le susunga le au le Malo Samoa tui malele whanu vale toso o lovi le lua, minista o le kabineta, taitai o le tuangai o le foisa a vea mpale mil telu tusanga, le whionga tu le epa sa ile le malie le ngoi, ma le whionga tu i atua tupua tamsese tupola efi, sa vea mao ma malu al Malo Samoa. O le ofisa silion tanga luengo le vai fafo, o ia leo le a vea mafongo le aso. Fata seima le saunanga le whionga le tamai tai pale mil Malo Samoa fia mena o mi mata afa, ma whai wai le so. E se whaaloalo o le antali malo o le tamai tai pale mio Samoa malo tātou tino e le au malanga. E le mai a manu malo e le manu Samoa tai toa fitu le au engelani i ai e tolu se fulmal whae le ai. O la ua ia na tala malai ta alonga le tai toa fitu i ta alonga le tau pulenga lo whaie Beritania. Na whailua ia ne aile pereniso e te wati i le au le atunoo whaia ni alato puengata ma moli atu i le nganga whaalo tu tele, ma whaamanianga mo le lato au ta alo. Na whaia ina le ta alonga luna lua le manu Samoa tai toa fitu i a New Zealand, e si koa e se fulmaliva i le se fulmal fitu. Manu malo le awa Sri Lanka, ma sao whaatasia tuai ma le awa New Zealand, e le quarter final i po au tu. Ai malono e le au mai Australia i ai e fitu i le ai. Ma pau mai Samoa sa ilinga le tūlanga lima ma le tūlanga wha. Lena man malo i askoti lani le tai o nei. Ma tūlai mai ei Samoa le tūlanga lima le tāmili sanga lo whanga solo. E ta alonga al tau pulenga lo whanga solo i Beritania. Wa whaamanino le komisino le tanga ringo leo. E leo iei se wha maoninga wa mawhai o na ngao sia e Samoa whala au wha sa ine pe o le aisa. Ona o le whaatuputupula ia pea o le neisori ngā tula whono, e tāo fia mai el to telo i lanto e wha o ngā ina i whala au wha sa ina, mai oso wha inga anmatanga ruenga. O le vai oso nei na tāo fia mai ni ali se toa whae se oso wha inga malu le malo i whaato ia, na o mai a whaatasi mai whala au le aisa, o lai sene ta avale se seo lo lanto wha o ngā ina e lanto ta avale, o le tele o masini wha teknolosi e pe o laptop, o cameras fa pe foi manisi o masini taunga tae pe o water blast. Ma se tino i tupe lima fe lua se lau lima se fulu ta la. Ma le lima se fulu ta la Australia.
Whaalia komisena o le matagaluega aua paaulongo i tino Filipo, e tolu tesi ma le 25 kalama le mamafa o le aisa na maua, whaatesei ma la marijuana, o i lātou wa molia, o le ana le fale na maua i ele o sa whainga, e le o sa tangata o whainga aluenga, e ua mau me le tele o masini taungataa, ma salomia le matagaluega o leo mai e fo'ilo na talitonunga, o nisi o me o lo ngao ia mai mamalo le atunuu, o lo whaafisuia e mafuala au whaasaina. O se tasi o i lātou i o le toa o lo masalomia le matagaluega o leo, e ngalue o se IT le matagaluega wa onga ta alonga mang nuu. O le isi o i lātou, sa mō lia mua fo'i, i le mō lianga lava lea i whala au whaasaina. Sau noa o pa au, e tasi lava lo lātou talitonunga, o whala au whaasaina nei o lo awina mai le atunuu, e awala ese e ui uno o lo malu pui le wafu ma malaiva alele, ai o lo iai lava awala wha na nā i lātou nei, o lo awina mai ai le atunuu whaatasiai, ma la au malosi e le whaatangaina le atunuu. O leo sa whainga fo i lea leo, e lua la au malosi e le ilai seneina, na au maia whaatasi le mo lianga. Ona o le whaamoe moe le whainga malo fōi na ia toe la langal malaiva lele whangalii, e whaapupu wai whainga malanga masani pe o na iei mo Amerika Samoa ma Samoa, ai whape na fōi lea ngai isa la whai, i le malaiva lele maota. Wa toi whaase e nei le o unanga o tāma le awhi sa whaatu tei e le malaiva lele whangalii, e lona ofisa autu i a pia, pa tese mai nisi o na o unanga tā ua, e au fia e mata opo su e suenga whaaloto i whale, sa tu whaatasi mai le ofisa i whangalii. Pe o na sile fia, e whaato a silia ma le lua tau sanga talo na tāpu niel malaiva lele whangalii, ona o le tilitilo le whainga malosa iei mua, wa le saunga le mūlava le pupu o le vaenga e tūlau ele iei vaalele, ai maise o le whaasea mai nisi o le awhioanga, wa avea pēr ma whaafi tāuli iei lātou, le leo te tele o awhio vaalele. Peitai, o se fianga mo le au whaipisi nisi sa iei le malai vaalele, e o lava i whale oloa, o le ato e solonga le lei, le whanga solonga o pisi nisi ma sani sa iei, ai maise foi, o whale taxi la o pasese. O tala fōwia mai sa mō le ni aso, man real tātou tunu, wha soifuia. Tā lava o talafou mai i si ufonga le lau mua i Wellingtone. O le talo mua. O le so e mawai e le lua tesi ma le tasi miliona tā la le awa ingo tangata o New Zealand i le vaenga mua o le fesosani wha apitoa le malo mo le tau o le soifuanga. O le se leni ua tongi sao e lo fiso la fonga i tau ngā tupe tangata e anga vaa iai. E se lau se fulu ono tā la ono se fulu fitu sene le vaenga mua o le fiso swani e maua i le so, e a mai whape nā fo'i i le vaenga lona lua i le masina fou o se te ma lona tolu i le amatanga o ki topa. E pei ona whaai lo mai o le fiso swani wha abitoa e anga vaa iai i a tangata uma a mata atu te se fulu waru te usanga le mātutua ngā i lunga, e o i le fitu se fulu afe tā lai le te usanga le a whaai o la tau tupe maua, mai la tau te le o maua e le fiso swani le malo mo le malo sianga i le taimi o le tau malu lu. O le a whaai inga tu whaatasi o le fiso swani le nei, e tolu se lau lima se fulu tā la le tangata e pei ona whaai loa mai le malo i le tala au tu le tupe i le masina o me. E tele whaenga o New Zealand sa whaina i ti munga mamafa ma winga whaale tonu o le tau malu lu le tai ao le sa nafi na tāpuni ai le tele o wala au tu a mai se le motu saute mo fe malanga inga masani o taamale. O Wellingtone whape fo i male tu malo Marlborough sa i longa fo i ona mahotia ai i e tu langa whaale tonu le tau na lapate i ai le to tele o tengata ina i a whaai tete i feo inga i lunga o wala. Whailo mai e le insinia o le pulenga o le tu malo Marlborough, Stephen Rooney,
E tele vaenga na o Sofia, ma whapeo na pāpā ai paipa mo le sua vai e le mo mia i le ai o Blenheim, mai sa iai whautuanga mo te ngata o le tunu ina i whaai tete i le ono a fia o le sua vai i ta whenga malolonga e pei o na whenga iai e na nafi. Sa ngā lua fo i le vaenga o le pulengo o wala le waka kotahi i le au sa e tau wha le leia vaenga o wala na solo iai pala pala wa maa i le tu malo le o Marlborough e au fi ai le o le tele au tūnu me le tāsi le vao Blenheim ma Picton. O se li poti mai le ofisa o le tau le Met Service na ta o mai ai o le tu malo Marlborough sa wha mawina ai se au wha inga o pito maua ai o le sua timu na palasi iai i le whaai unga o le vai aso. O isi vaenga o le motu i saute sa whautua ina ai te ngata whemalanga i o le tele ina ia sauni ma tā pena mo le ono umi o taimi e malanga ai ono le tapu nio nisi o awala e pei o le ala tele numera tasi lea e o wia seden na te puni le pole stona ai ia ai whapena fo i le awala numera ono e ui ai ia le Arthur's Pass ma le awala numera fitu i le Lindy's Pass ia sa tapu nia uma mota avale ona o le malo si o le Kiona. O le so, ua toe ta lai umaitua o i New Zealand mo pisinisi a toa mo whemalanga inga masani wha ale vao malo, taro mai ona tapu nia i lua tau sanga u mwae, ona o saa ma tapu o pui puinga o le wha mai goviti se fulu mo le iwa. O le vailuanga o le pōna a mata wha manu mai ai le nei fuafuanga, e pei ona mua ai wha ai loa mai e le malo. O le winga moni o le toe talai o tua oio le tunu ua mawhai ei nei ona toe malanga ta whao ma siasi mai tangata mai isi e tunu mo le lorolangi i te tonu o New Zealand e au fia ai ma tunu ia e mana o mia ni visa e malanga mai ai. E le ngata i lea, ua toe amatai fo i ona talia le malanga mai e te maitia onga mai e tunu i whafo e fia o onga i te tonu o kolisi mai universite a to ai maisia onga whaapitoa a New Zealand. O le tasi vaenga e au fia ai le talai ina o tua oi, o le mawhai leo na toi a whea o tau langa o Aotearoa, e waa whai la te tele a to ai ma meri la o pāsese, ia sa tau fia uma i le lua tau sanga ua ma vai atu nei. O le masina o Aperila na amata mai ai o na toi te tala tua oi o New Zealand, mo tangata o Australia ta whao mai ai. O se tūlanga ua wha amatalaina le minsta o tūlisi ia Stuart Nash, o se la sanga leitele mao ngā, mo le toi tau wha le leia o la tina e tā ua a New Zealand, mo te ngata tā whao mai whafo. Sa wha alia mai fo i le li minsta, o le toi fo i le tūlanga masani o whemalanga inga i le vāo New Zealand ma le larolangi whafo, o se la sanga tā ua tele mo le tunu u, ma ona te ngata, ai mai se lava le tina e o tūlisi. Sa ia whaalia fōi o le toi ase si mai wa awhai la de tele mai whafo a to ai ma meli lau pa sese o stasi lea vaenga tā ua il te mao ainga ai mai se mo nuu mai tū maa loi tua. A o le i loka ina tua o le tunuu ona o le wha mai sa siri atu mo le 5 lau tā la a 5 lau miliona tā la le a whainga o tupe maua mai meli lau pa sese mai whafo e a whea tau langa o New Zealand i le tau sanga i tasi. Mai o se vaenga tele o lea se le ni e whao ngā ina i nuu mai tū mā loi tua. Nā whailo mai fo i ele minsta whemalanga inga o Michael Wood o le tasi vaenga tā ua o le talaia o tua oio New Zealand o le mwhai leo na te uru whale mai ai o te maitia onga mai whafo mo awa onga i nei. A o le i o mai le wha mai COVID sa o i le whaitau 4 piliona tā la i le tausanga i le tupe maua i le mā lo i lea vaenga o tangata ia o lo fia onga i te tonu o kolisi o matata SS New Zealand, ai whape fo i ana universite ai mai se o a onga tūma oti ma onga e awa o inai lenga ngana Peretania. E tala noa ina i le fono i le so le kapeneta o le malo New Zealand, ia se suinga wha anati nati o le tula fono, ina ia tāpuni ai ma wha amuta, ia se awa noa o loo mawhai ai o na wha alilo lilo ia i ngoa o tangata ma wha alapotu o tonga e whaia ni alato me alofo tupe mō pāti ma waenga wha opu whai o malo i le tonu o New Zealand. O wha alia mai e pāti ma waenga wha opu whai o loo i le tua ngai o le parlemene
e lātou te langolangoina i le suinga e pei o na whaatula i mai e le malo. Ai leo mana na o i lātou e tu whaatasi leo te uteu ngō le tu la fono manisi suinga i fua i mo mea lofo tupe mō pā tita i tasi. O le mta upule nei na mafua, ona o se whaai unga lata mai nei e le wha amsnonga maulunga e winga i le wha tonga o le New Zealand Foundation lea na solo fuai morianga sa whaasanga i ni tangata se to lua ma whaai loma iai e le wha amasino ia le tūlanga wha le tonu o le tūla fono. E lata i le lua se lau miliona tā la le taua whaai o tupe ua uma o na tongi atu e company insua mo mea tō tino a tangata ma company na wha le ngaina ma wha tāma ia i winga lo wa ma le wha le tonu o le tau i le tonu o le tunuu. O whainu mera sa wha lau i tele mai e le wha lau tonga insua New Zealand e las freile te ruai na iloa ai e se lau duas funu video na tā la le tau o mea na wha tāma ia i lo longa ma tā whenga i le masino mati ia sa i longa o nā whaina ai le vaenga pito i lunga o le motu i mātū. O le whainu mera na wha alia wha pēr lata i le 5% ua mau lunga ai na i lo le tūlanga na motua ai na mua pe na mua ai whaatitawina e tusa o se lipoti le amatanga o le neitau sanga. O tār sanga mo insiua le tau na tu tongi atu mo mea sa whaalangaina i a wha ma tūlanga wha le tono le tau i le masina taruai ia na awhiai motu umai lua ni sila e lata i le 15 ma le awha miliona tā la pe a tu whaatasi. O le whainu mela, o e le o awhiai le tau o isi me to tino na whaatama ia i winga lo wao le tau i le masina o iunai e whaato a mo maise au i li linga o ia tūlanga i le masina le nei o kuso. Au le tausanga te luai luafe luas futasi o whamawina o se tausanga o pito i mawae i le tele o insiua sa tongi nātu i tua mo mea na whaalengaina ona o winga leanga ma le lolo wao le tau na o i le tolu se lau luas funma le wha miliona tā la. Na whaelo mai e le li pule le whaalapo tongo insiua New Zealand le Insurance Council o Tim Crafton ua mautino lava le aluanua e pēr i lunga o le tau o mea tō tino e whaalengaina ona o winga whaale tonu o le tau i le tonu o le tunu o i tausanga te tasi ma o ia e tulanga ua tele ai lava ma awhaina ia le ngata i company insua ia whabefo ia na te le se awhaina mo le manu lau tele le tunu o lo o whaau ngaina au nanga wha insua. E tō rua tangata o lo tongo fitia nei whale mai i Wellington e whape ai makalai estete ona oni whaalawe lave na lipo tia mai i le wapea o le sa. O le whaalawe lave i Wellington e tūsa o se lipotia leo o se misa na awhiai na whaia lea i le mga ala i le wā le Taranaki Street ma le Dixon Street pe tūsa o le tūlai whai le wapea o. Mai to tolu ni ali tolo vau luas futasi luas futolu ma le luas fulwalu te usanga le mātutua na tau fia mai ai le leo o staimi o le so e tula iai lato uma iai luma le whaamis nonga ai ikalai estete na manu o tinga aina ai leisi tangata i se misa na tupu i le tonu o se tasi o whale kalapu pe tusa o le tasi i le wapeao e o atu leo ua sola le tangata na whaaponga iai ai ave ai il fale mai le no manua. Na pa u il fa afe la fa yo mai fo el covid il tono ni sila il sa ai o va tu il valu se lau la fa ingo tangata na ta fia i fale mai e au fia i to os fulma le lua i le tono potu o mai tinga ina. Fa ma monga mai le mtanga luenga le soifua malo loina mo la so na nafi na fa ilo mai ai e fa afe lua se lau tolus fulwalu la whae o mai fau koviti sa lipo tia mai i tua i le lau tele o le tunu. E valu se lau mo le ono tangata sa tau fia i le tonu o whale mai, e au fia i le se funulua i le tonu o vaenga o mai tinga ina. E le aini ma liu fau sa wha mawina i le sa nafi, ai o whainu mela o le stona ai, na iloha ai, o le ua o atu i le afe, lima se lau mo le lua, la whae o tangata ua mali liu i le tonu New Zealand, ona ole koviti. E whaase furufutu le umi o se waa na oso i lungo ni papa i le ngate i whana le tu malo Canterbury le motu i saute i le pola stonai
o le popolenga au tu o lo iai ina ne i masaa i le sami ia la whainga e tusa male afe tolu se lau lita o le sua au o lo o i te tonu o le nei waa. Whaai lo mai e sui o le pulenga whaai tu malo a Canterbury o e mapā o le awaa to wha sa mawhai o na awe sea saunga le mū mai i te tonu o le waa e ui ina sa wha le tonu malo lo wā winga o le tau. Sa ia ta o fo ina amata mai e le nā taimi o na whai e tau mwhainga e toso a iuta ia le nei waa mai le mea na toa ai. O ia ngā luenga e le whaingo fie o na o winga wha le tonu na iai le tau. Ai o le fufuanga o lo iai whai o na awe sea mai le waa o na tau whai le pāmu e se ina ia le sua o lo iai. E leisi whaenga o le tātou tala, e to lua isi sui a whai pūle le vāenga wha au whai o le Greens, ua la whaai lo mai ia lo ia, e le tau wā i la ua i le pālota e fili ai, ia se tasi o tai mō le lātou pāti. O la ua ia o le li whai pūle o tēnā o Tuyono, ma le tamai tai whai pūle o Jan Logi. O to lima ia i whai pūle le Greens, ua lātou whaai lo mai, e le o mana na o e tau wā i se pālota, e fili ai se isi tai o nei vaenga wha o whai o mā lo. E pei ona sila fia o le Greens e to o lua ona tai i le tonu o le Parlemene. Ai o le lātou whono wha le tausanga i le lua vai aso taruai na mana na o ai le sidia i le lua vai tonu sui a wai ina ia toe fili ia leisi tofi tai o le pāti le sa o mia le li minsta o suinga o le tau o James Shaw. O uma na whaero mai el tamai tai Palemia ia Jacinda Ardern e tu salava pe le to ave James Shaw ma stasio tai e to lua o le Greens ai o le atu mo pe o ia i lona to finga o le main star o suinga o le tau. O uma fo na whaero mai e Shaw lona ia wha moe e to e tamo e le panota e fili ai ia seisi tai o le lato party a le Greens. Ma le talawhai ua whaasa mai e le ofisa le vai whafo le Malo Lucia ia ni tusi tala mai New Zealand nei, ai whape ho inisi o tangata ofisa le Malo, a toa mai tangata teito tasi, mai le urufale atu i lea atu nuu, ona o le mea ua lātou wha upuina o le langolagoina e lātou ia o ni whainga e whaasanga tau atu i a Lucia. O le nei ngai o inga sa wha ilo mai whala wa i tele le Malo Lucia i la stona aina te nei, mai to tolu fulua la fa e tangata New Zealand o lo au fia ai le lisi o le lisi uliuli le nei pe ona fa ilo mai o lo au fia ai le fa ilo tusi fa military i le minister le puinga a le li e ngo ya Shane Atnell a fa pe mo isi suisi ni o le vanga au po le fita alemano o New Zealand o lo au fia fo i le lisi le nei le pule nuu o le aio au kilani fa pe le pule nuu o Wellington ma le pule nuu o Kalai Stete, a toa fo i ma le pule nuu o le Aio Nelson. O le autostala o lo au fia i le lisi le nei a Lucia, e au fia alta mai tai o Fina Owen, fa pe Matthew Hooden, ma James Hollings. E na o le dotasi il tangata to mai fa abitoa o lo au fia ai, o ia lea o le li professor Stephen Hordley, o le pule langolango ma ta upu tau le wafea lo aloha i o malo, i le tonu o le Universite o Aukilani. O tapu masa le Malo Lucia e whaasanga i a lātou o lo au fia i le lisi e au fia i le whaasa leo na malangatu ma uru whale atu i Lucia mo se taimi e lei loa le umi. O le masino a perila e peo na sila fia na whae lo mai ai le Malo Lucia le lātou lisi uli mua blacklist e whaasanga i whaipule o New Zealand le foi e au fia i le te maita i Palemia i a Jacinda Ardern. O le whaalinga mai le Malo Lucia na ta o mai ai o lātou mai ta wina le ai leo se swinga i winga matulanga te te o le Malo New Zealand ai mai se o lātou ia o whaasao na malangatu i Lucia mai o le mafuanga lea o le whaia o le lātou sa e ma lātou tapu i a lātou e pei ona ta ua. O le whaia na o tala fau.
mai le taimi sia I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manu malo I whai Wo mai le taimi sia I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manu malo I whai longa ale DJ Sal. E lua whai longa I se ina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu sultala pesi antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua veroa pea e whaonga ina le click specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua veroa I misi te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole nei wha bitoa. Na halo whaftai, fia la foi nei taimi o mauna vanoa tal no le fionga la pepetele tala ilene. Whaunurunga leo ngaluenga Pasifika le tato company malo se Digi South. Ya, so ifo manuia la fionga la pepetele malo so ifo? Ya, lange mai la sunga tu fu ele nei foi taimi le tai au. Tai nane le whaafongfonga ta kua I le pai o Samoa. I te tonu le lau mua I Wellington. Ta tonu, ya, olo o manuia o tau le anga le leima le lofa. O lo tātou matai seli. Ya, o tata me folo tau soifua I ngaruenga amata le nei masina. Ya, ai mai se foi tau tua I tiu te mwhaiva ua tofi ai. Malo le soifua lau leito foi? Ya, malo le soifua. Te tonu lava o tusa I tātou malo lu o tau. Ya, e whaftai le li soifua le foi. Ya, tumal malo si leitu o tātou whengaluenga. Ya, o mai le tau ya o tau. A mai whai lau whionga lau pepe ma lau whengaluenga. Ia tu foi o le fato a maua le o se aso ua a mata mai le tae au ua susulu mana ia le la fai lava si a whaale tono le tau a e le lua le tolu vai aso mo vai atu. Ia aua e se fai fōringa va ai o le tātou matai sili le nei tae au. Ia ua oso mana ia I fo le la ia ua tau te atu ai fo I ma le malulu. A sa masanu na mawai mātou ia ta tonu le mwhai ona whātus tu sa le tūlanga fo I. A ile tau o tau Wellington le angai whai lava si malo sa vili a o tau telo tei. Ia, moni le ia. Ia, o se tala fia o tātou whaasoa nei taio. Pe o nei le ua toi ta tala I whemalanga inga le tātou tunu. A le sa ese sila ta mai Samoa. Ia o te lofa o tau le mal whaapitoa le tātou kompani ala o pepe. Io o masalo le tala le wale vana. Na fata tali ele to tele na yo tatu tangata o lo fa peona no fo ya tunu mamau ona tu langa ua to over male lua tau sanga ia wale se va a ya I pe to ya si fo I nai ai ngai ai Samoa ia o le ala ua mo maltala le so ia ua a matalia on tatala ato fainga malanga ele to ye ni tu langa vo ye a pesa ye ia pui nga fo yo le fa mai a sayai ma ta tonu tau wharongonga tu fue to tele niso le tātou au whasalalau tonu New Zealand mau se tātia. O lea ua walau lia mai le tātou malo I Samoa. E malanga atu ina ia tatala aloa ia tu langa I o toe tatala ina o fe malanga inga I mai atinu mamawa ngai Samoa. Ia, sa ole le ia. Ia, ole o te matu wharongonga whafonga le tunu tātou whasalaunga lea nei. So ta inga yel va ma inga o tau tua titi seau. Le paina e wha matala le whaanga lea ma sau no ila pepe. Ia, pe la vona masani ai foi. Ia tātou whainga pa anga I tau sanga o tele tau fue. O tātou tau tua ia titi seau. A po fea la vo New Zealand te no foi. A whai foi tono lau mua le te iai. E ma whai la vona ia nga I se dairy. O se supermarketi. Ia, po se pampensini fo yo lata ni lo mauta malo lawa. Ona e mawhai ona e whatawa I nale tau papa digisal. Ia, malafo I telefoni digisal alo ainga. Ia, e tulu ia tu oel paleni. Ia, ina ia mawhai e fo I ona feso tai mai latou. Ia, anga I mai ainga a olo a mau New Zealand nei. Le ai la se va ainga New Zealand. E le o mawai le tau tua le al tatou digisal. E ale a tatou tapap. Ona me fai na tau le tapap se furu tala, luas furu tala, lo mo furu tātou tolus furu tala. Ia, ma le limas furu tala. Ia, mo le whawhaingo fie tātou. Ia, ona sosoani foi nei ainga e ala I tūlanga tau fisotainga. Ma, nei e tēne. Ole I whamanuanga I e maua le tātou top up lea, tolus furu tala New Zealand, po le tolus furu tala Samoa? O le tolus furu tala New Zealand. A whapea e te... Fatau le tolu sutala ni sila le tu fue ya malafo le telefon te tisala lo aingi Samoa.
Ia, ele ngata la ina maua le vanua o oe lea na whaatau le top up. Ma whaatino o la foina le top up e ala lo vala wina numero over se laule na tolu whawha whalua lima. Le nai lunga le pepa top up. Ma whaatino o la foina le top up. Maua la lo vanua e te alo e tono le tātou sei. Lea o lo ia tātou pepa malanga i o la se ina la sparele muli muli o le tātou masina ne o kuso. Ia whapete manu malo le whailonga mua ia e lua ticket e mwhaiona e malanga i mastangata ia e te guasiasi i Samoa pewa peo Samoa le nala whare tap up to foi na ngai foi miso tātou e a ingai fiti matonga a whai foi o fiti nala foi e lau tap up ia e te manu malo foi lai pepa malanga e lua e te malanga e fiti ia e asiasi a iau ainga ai peo se whawhaingo fiel na e te tau ona tolu sputala New Zealand tap up e whatau e la foi lo ainga ia mo so ava no tono tato sei la ele ngata lai tapa pe mo man falo lotu foi ia a lo mfai fo no lunga tato website le Digital International ia o lo mfai fo on fata ai na ia tapa pe fa ngai fo i lo Visa card polo Mastercard ia ina ia mfai fo ona e nga va ia tato fa piton ne lo fa ngaso Mare, ala le va ngale la foto pe fa ngale numero digital. Ia moi la to fo e fa ngai nal tau tua le ale click X Pacific. Ia na me fai ona mo lungo la to website o le clickxpacific.com. Ai fa ngai nal la to tau tua la foto le se le a ngai le numero digital li Samoa. Ia e mo fo lo ava no tono o le tato se ile ia mo le tūlanga o no le tātou tautua leo o le ClickX Pacific. Ia paulo la wala whawhaingo fia nevai taimi. Toi tau ngō fia ia te oe. Ia e te whaonga e la fo i se leni anga ai a telefoni digital i Samoa. Ia a e tā ualo le sitara le lei. Tasi ar taimi e te le sitara ai ma ave lau pepa whamaunia lo IT. Ia whapena fo i le proof of address. Po se pepa e whamoni e le address o e no foi. Ia, ona ula ia ona e le stara, ona ia le o lau account ClickX. Ia so se taimi ale la for se le ni ia to foi. Ia ona papia foi ona nga va ia tangata le onga ia le la foi natu se le ni tono tatu se. So to pule alte le o le tupe la pule foi le titi nga va. Ia so se taimi lava o tatu top up e tolu sfuta la e tanga vai ia o tatu la foi no selen ia so se amount lava la fo ia e tanga va lava ia ai foi nei vai ngata wa tu foi mo le silfia le malo le tunu ia o taimi uma te la foi nei foi le top up tolu sfuta la ia o la foi fo ia le mato company ia le lua ki ka pait le telefoni al tangata le sa mo la na internet ia le lua ki ka pait le nai le se te tongi ia o le whaongaina o le tātou tautua le ClickX Pacific ia o le iele ai ngā lātou e ovalo ma le lua se lau tā la Samoa le tupe maua le telefoni i Samoa ia ele ngata lana maua le lua ki ka paita fuli o le internet ia a te whaupopo le tātou company le lua 10 minute e whiona toi wala au mai e New Zealand ia ele se te tongi mara ia malo le pepe le telefoni e maua e lau whionga me seo nisi o vanga 50 le tunu ia o le tātou numero masani lava e whiona so tai me le olu atasi 5 tolu whawha olu atasi 5 tolu whawha ia mo le fia fo le malo le tunu ia o lo whawhengo fia me uma fo ilungo le tātou Facebook al tātou digital ia e mawhai ona ngai fo iai ia mo nisi whamtalanga halo whaftai tele ia menue fo i toi tala no fo istai minu liva yaso ia ale whala whawhonga le tunu tātou whasalonga whaftai tele tō fo e mo le mātou wanoa ia mo le tfo i alo whaanga umana vai pa anga le tātou company ia mal tātou ala leo whasalau tono le lau mua ia tātou toi whiloa i fwoi seisia tātou pokalame ia wa fwoi seisia whapoponga ia o tūlanga o tautua lo whatino ai manu tele whao mtiuto nei aso ia whaftai whasoifua mo le taimi whaftai soifua whionga la peptele tala ilene ia tala no mai tu sai mo le tautua titi zeo ia tu tala wha atu tātou taimi leo mo e tātou taimi Ioi, ia le wana ta fo i le tūlai se fulu ia o le whatatianga pokalame masani ia Samoa ia o le tāris fulu
Ia ona mat fo leo tala la ulungo ba yaso pe on fa fongo ba te nei tas futasi ia o le lalo langi yaso nei ia ona taro le sfulua fa pongo tala fo tala mai Samoa ia tata we vai va tu ai fo i musika o le uli se pa ia jas se tase tato pese vai fo i melo le ta fa so di sum ta upu ia ia ma dai tala ta longo le ta ia ma no la fo la yo e va ver vera lip coffee o malulul ta ia
Ya, o whawhiwhianga we pese ni teimi o le tae ao i na ua to se fulu 5 minute o na tālo leo le Julai se fulu. Malo lava le wha malosi ngā ruenga o le ni tae ao. E le tala lea i ratu nei o tonga hoi nei talo talo. Te ro tele wha talo talo, ngana na kawa tu le tae ao ta whasoa. Tu so Australia le sa uli potilea. Le tamaloa lea e o lona tutongi Australia e lua se lau lua sifuri mawhi tausanga. Tu sai fa ulu i stasi o nanga fo i Melbourne. O lona to lumulan fa no fo i Sydney. O le galuanga tu i Melbourne. Ya, o le mela ufel to ina lea, tamalo lea. So e fast food i malan au whainga luenga. Tangata e li poti atu ia ia, ho ili le so ia le lunga le fa ulu lunga le company. O tu el tamalo le company e alu whainga luenga kilini. O sole? Ia, o le whainga luenga kilini. O le mafuanga. Tu sai family tamalo o le tele o le ngasu le stress fo ile le ona mafau fau va ingo tanga tai fast food lima e ui tele lo na tong ma le si me e vala tele ia ma no to no malan fa na o tele o tai mi wan no fo le ainga zini a sawi mel pone fenga no tem neila la walu fenga lo ngakilin te maila o le tele o no tai mi walu lo ainga tele le tai mi ta fa wai tele e mo ile tele se to tong ai fa mai o le mau fia lo no to mau o fia e sa o ai le ma fa tu pen fa tau me uma e se ta o le taimi le ma le ainga wa fa pe fenga lo ngol tama se me mau ai no fortina ia ta yo le toinga ma ftanga fa pe o le la fia va ita mo ti la tama e pe fia va vo la tina fa la vi malanga nga lo ia mta tia fo le tua le popole al tama lo tupe wale popole al tupe ia se la uno sfuri ma fe le tongi di tausam Australia ia o tu wa ya lo fa kilingi o ma fa o fenga lo nga ia fiu fo so se lo fa pe i sini ia le ile sta ma lo scientist Australia fo o le valu tausanga wa onga sa lo le fenga lo te lo na o le pandemic le nga uma tu nei pol fa ma o ia tu wa fo ina nga lo fa scientist ala walu fa fale ia a matala le tonga te malo e fa mai finga tafu le ngal wenga wai a fa mai e la titi o le taimi e mafau fau el tanga te vale fale na lo mafau sentis alu tono le por fale su se fulu 5 minute mafau fau to loto i se me fa to a fai a o le vale fale e la titi foi la lo su 5 minute mafau fau i ngal wenga la fa la le fate tainga fa pior ngal wenga le ia e fa tainga pe tonus 5 minute mafau fau el sentis i ngal wenga fa le ia la tul vale fale saude vale la fale pe na 5 minute mafau fau i vale do sa wa tu ti lo pe vale mo mola le tu le si me la pe fa i pe se mo mol vale le sa di pepa ia pe ona ia na fa tu sanga ia o le vale fale la Australia la company la wi fa no atu no tongi le tol su mo tu puafe tol se la mo tu puafe ia tu pe mo la company a le me la ua mo no fia ia e fa mai la tele tangata o le lalo langi me se la Australia na suia la tonga lu nga talu el fa ma suia fa te ngo le tangata sa scientist suia le vale fale ia e ma to le so tanga o nga lu nga lu o tangata sa valele sa wa fa nga fa to anga ma to le ai se so tanga o nga o le tele o tangata na suia la tonga lu nga talu el fa ma mai le taimi o le fa ma e o mai a February lua fe lua tu sai pe amale iva tesi mali 5% o tangata fa nga lu nga Australia le na suia la tonga lu tu sai le tasi male tolu miliona tangata fa nga lu na suia la tonga lu tele tu tasi male tolu miliona ia ese amafu anga le ona suia e te lo le 4 miliona tasi male tolu miliona tasi male tolu miliona te lo na ina le swa ma di tonu nai tangata na suinga lu sui mai fia sui anga fia sui mai fia sui mai le fo le ototumo sui mai na no sala lo sulu sa wa mo sala lo sulu to o lunga le tumo fa forme Australia
Ia lo se o se tupe al mato atu no va mo le se va fo I mai. Le mato tu fanga tupe le fai ia. Ele o va o tanga ta o manu sila. Ia. Na la to ila lo fitus fu wa fe la to tupe ma wol tau sanga. Tau no fu valu o tau sanga. Ia. E ta tau na le mo le si va. Ele mo o ese tupe fo ile le winter payment. Ia. Mo ele tise a. Tise. Ele ta tau na mo o tupe na. Ai te ia tu la numela fa ma wonu mela te vili ai io e o valu se lau fa fitu tolu fitu o valu se lau fa fitu tolu fitu numela te vili le IRT ia la tala no le mana tu numela fa ilo atu e fa ile IRT le tonu pe te va na sa le te o fa pe ia le fa mele te o va u le ai vili o fa le vili ai o fa ilo ia pona fa o te anga va ana te no fono fori avela o ka nampa o le sala fonga te o ita mai ama o pa na family le ya o le e mo ma tu pe fa fa na le mo ma tu avela o ka o le IRT ai a mata tongi tai tolu e tolu ia totong o le so nei mo mo setembro mo oktober ya vili no mela na avela o ka se la uono sfufa fe tante ni sile ta su te le la po sa lo no mel se lo ele ngava o ele ngau tol va se la wa fe lo to mi later yo if we try ya la va fue va bien on PC ya te minuto da tale le va ya ma lo le va yo tu ma na mai o ke se ne fa mai ta mo ya ma le tele Sene mama papau ila upele ole abro Samoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mape topeto asili letiana e peso ole na atioata emo Tasi oe ai ono na selo o le la au paolo le Susana eso solo tapule nai ofisa o le solo ata alolo maisi au si valenga lola Fionga le ula tai male o ma amora o le tapasa si o ola si o ielino le amai Roma le afia moa Ina ua o tu ua le abro Samoa ua va i le vasa la loa si awa mio vai e peia se ki ona ua liu vai ua lama fo i lea e kai ma mea ai e ngalo ai la Valencia vai Usala ea
sanga manua tanua ina ya momonga tau malea ina ilo ulu laele o masio uatunu Ramona Paloma ile faringa chache lele alofa Ana ile mama le amalingi ayo uloi macha le mafuchanga ia soelua soe bala bala Akeiloa ipea ichalo sanga Ramona Chachalo pea Ile atua iso semea Ano masina lau machua Ila chaua feo inga mua mua Wapeo Osete inele ini machua Male atule na alo ua atu E chau i changa chachonga mababau Ramona O ele pele Ele papea Wa usola ese O le whawhoi pele, tau tuane si whonga la mua, tau i 2 minute o na tāleo le tūlai se fulu. Alo. Maua al fia, me tā uan nā. Io e. O le langi le le o le tau nei aso. O, māla ia. So i tau wha mawhana tu e le malulu le iei. Tu sa lao le avanoa la le toso le pupuni o le whalefa ala tu le lai tuto. Ia. Ma le tofu ia soi o tātou lai ti sāmo. Nā. Whamelom tu, ale toso i whafo le whala lea. Ia, whala. Ia. O mai lea se ainga nei toso i whafoni whala, ia so lai whala la. O manu al whala. O ma tua whata ma ia nei tātou whala, ia so la. E tanga tele na tangi runga whala. Ia la o toi ma lunga ma i afu e whala la le iei. Oka. E ola le fia finte mo le momoe le poa. Ia. Tole manongi ma na ia o alunga. Ia. Nā tonu. Ia, whapena fo la tātou i Usila ma Australia. Ia. Tu sala pele la ua i whafo. Ia, to sola puni o le whale, e le vanga o le whale na e la. Ia. Ia, la umero alunga ma i afu na ai. Nā tonu. O wa mele ia. A whai fo istanga te whale. Ta tala whai toa. Whaalatu tonu le ea, vole le... Po whamalama. O whamalama. O wa pele whai toa matala te ora tu tonu pusi ma... Tai whau, ma stangata fo lele, la tu e mea o nga. Iwa, lele tangata le whale. E pia ila, sango le mu, sango le mu. O lo whale o te iei lo le whale. Tala wha solo atu, o le whai toa. Sol. Au e lo kalo whale pia ne? E lo kalo whale. E te tala pia o iei. Pia oi pia iei. Pia o iei, ta tala le whai toa vo lele. Wato so atu ala o te le whale, ta tala. O e ne taimi te iei lo le whale, te no whai ia, kutawa le leo whapia. Whapia pia le watu leo tala fo lo whale. E o ngā wele le watu le ea i te tonu ia. E fo le tau wha mawhana i fo i marwhale la tau. Sa o le lei. Awe le aso tatu light. Pea la. E le ngata i leo ea fau. E le ena utala le si aso no matamata le proklame le usila le mamau atu. E ile fua i loke sene tonu le whale. Ia. Loka la alfa i te mamalama. E tama i fua na whapia. E fua tu le oke sene. Ea fo le la fo i carbon dioxide. Ia. Fato le maua lunga o le fua. E na uta tala la alfa malama. E toi tu atu le fua. Walu e lalo walu nunga le fua le kisene. O kisene. Le ta ua yo le faa vanoa se faa malama o le fali. Ia. Mo mua pea sa o le mu lua. Pea pe le latu le manu lu utonu. Ia ina ia mause o kisene ta amino milo tonu le fali. Nā tonua. Na? Ia le nā. O le ua... Sao son, mai moane tatou wala ata na mai ta longo Commonwealth e fiuma ua lau atu ia. Ia na. Nau tau lor tau nuunga. Manu malo ia Australia,
ia ua teine te to fitu fai nei fiti manu malo Afrika au tama te to fitu i le au fiti fo ia na lai na o New Zealand le sau maripine apa mea tama teine ia tama teine umalu ia Australia ia na tulanga fa Australia i tama tulanga lima no Samoa tama ia ai to te no ni se mi te lo talonga sa mata ne sa TV ta mai ta tu tu ole man to volta po kala mena ne le file tu mai ta sesa ia ni vaenga no sa wi fa sa longa i vaenga fa tanga no sa wi vaenga le fai ia le la tau fa ta sesa le fai na ia mai wa si file tu le malanga le palmia ole media ni usila po la fa sa longa ni usila le ye to no mata tu suila su ngata sesa ia le la alua i tamusanga le fai sa mo le ia mata ya ia ai tatu mafuta pe le yaso si mai anta tu tua ia ai fai mania ia fuang mga luengo le yaso ia lo fatu tatu tunu Sinalo machua ila chaua feo inga mua wa feo o se te inele aini machua male atule na lo asu e chauri changa chachonga mababa Ramona o ele pele ele papel wa sola ese So sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye ova inotava tofa ina soifua Langa alif sili le sasala I tu e fa o Samoana E fa ato sina yo anganga Ya te o e sumale te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sungale mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea La upua tau no folene I tau ai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la A fio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la A fio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Fatalo fatu malo ufa lo fafonga ngale tunu ni tai au fo whaingaruang pa ia le tua tupu mai o le atunu ia mal pa ia la silasi o le au whaafonga masani al siufonga la mua malo la wale soifua mauma langi ma fatasi fo ima Sabrina tatanoa tu tala lau lungo le vai aso nei talo wha Sabrina? Ia, malo soifua lau whiunga masanga tu whaatalo fatu fo i le au whaafonga nei tai au malo lava le soifua atonu tau sisila mai pe ama wa esi.com le mele o ita tau tau sui le vo ili lano o le atal tai o ni le ai atonu e mane fo tatano tu ni so vaenga i mumo ona nafisa fai ele matou lunch ma le tasi o na fai fe au le tua le songa le a conferenisi tau a fai o ia le e fai lau tosi o le maftanga fai fe au poro nei
Stasi fo I tele lava ona langalanga sua mai vaengon maftanga whaife au tatonga alwenga I tono po luane. I le lato onanga e ala I tato Paul Kalame tae au sauninga lutu I whapea fo ia nisi o Paul Kalame le maulio le ava I vai I masin taitasi. Ia ole tulanga lava lea o le ngā luenga ali le metisi e tai fitau sanga I masi tia ia na au auna. Ia o le ala ua mafo ele avanoa o le tautua ale sunga ia conference I tonu o le laumo nei. Ia sa whaafitai a fo le tato le tio. A tonu e la whaina pe o whaapea o le si nei au auna le tua. A o le taimi ona tiute e susu mai lava mai me e whaili putia le au whainga ruenga. Pe tau mata mule fo I mātou nisi o taimi wai o mātou tau na avele I nati mo le whaiwhi au ale sa o le whaiwhi au e mai le. Ia al tūlanga na mo le whaafitai tele lava le nei fo I tau tua. Ia mānei o le whaalonglonga atu pe o le la si tia e Keynes. Ia no whaile atonu mānei fo ia I se aso na se ase atu le se se o si ufonga lau mua I nama me se Paul Kalame Keynes. Awa e mawhana whana le tui mātou o Australia. Ia mele toi whaafitai e toi lau sunga konfenisi a mese lava lau tautua fo le tatou li tio. Ia te tonu lava la e whaalonglongo mai malwhale tua ia I nā fo I vaenga o le ke lope la tau malanga atu iai. O le tatou Paul Kalame le so whaamalulua toa le tatou Paul Kalame le ina ila watina. O le ali taunu o le so o I fisu ingo tatou Paul Kalame. O le mo le ava noi whaataltano to I le Professor Graham LaCroix. O ia le ina I whaale tono lo tupu nei whaamai fo I le ko o le Omicron. Ia whaape tauna whaista tatou tanoanga le Paul Kalame le. Ia mai fofofo I taimi ava noi la tau. Me le whaamalulua to I fans of Ferini. O la le o tau Paul Kalame I le tae au nei. O le le asfarile la sau le temi o le afo le valu tae au. E mau le amano tatano tuai ma Barbara Edmonds. O le uwhaafsau tae mai le vaenga leo le leipa I fia whaiala to Paul Kalame. E awa wai mai eela to whaipule ma nisi foio. O le au whainga luenga I lunga o le tato ala leo. Ia atono le la elfisu ia inga la le to e mo le tele o taimi e taltano to ia o pito si o lunga le tato le tio. A le la o wai mai si minsta o le afo le whainga malo le leipa. I le lua fisu fitu sa matala noa e ma o pito. Ia mau tau sanga e to ava noa nisi fo o minsta e o mai tala noa le tato le tio. Ia, nā tō te whaafonga mai na o e au pito le taltala noa atu. Ai mana ia pe ama ole ava no nisi ia o tato fai pule le ia nei o Barbara Edmonds I nei polua ia o le la tal no ma fatulanga fo inisi o tato Paul Kalame fa solo manisi o minsta o fai nga malo ia nei o le nisi vaenga o le a fo ia o le Commonwealth Games ai inisi o tato au fa fonga inisi o lato a inga o I Birmingham. Ia mana ia foi so tai am fai on tal no mai ona mai la io le sofa mal telefoni vidi tato. Mana ia pe ese si il malai te no mai niso ta longo lo ia. Sa mawale ava no tala no to so tai ko ia tenki ia so on lole. Ia to no ese taimi ona mai le se Paul Kalame fo I molta to fa fonga. O iolo o avele awa Samoa ia fo ita longa ia fa va maloi I Birmingham ia nei vainga nei mo toile le tato Paul Kalame tai o nei savalina se atia o vai tu bisi alfa ma ia sa o le amasa wa pe o le talama sania le te fa longa tu nei tanga tai o mo fulu pe si le atu le tinga ina el fulu ma le tale nei lo le covid lo COVID pesa na maua I lava ai lea pe ata o le fulu le popole tele tato ai le lo o le COVID o le fulu fo a tono si vaenga na falta no professor ma se no vai
pe ata o covid o lo uma una fefelo tanga te covid ale fefel flu ale lo e mo to tinga ina ya listanga o le tali o le mena lo mo mo to te le te mil fa ngolongo e fiu ta fiu fili tali ia on site o lo ia la va ia fo ia tong fitinga pe ona a mai fa ia ta to tu pui mo flu ia e me se fo le covid le ia ni o le polkalame professor Graham Metal noa i mo o le Omicron Metal yenta to mai mo le COVID suiva o so mai le Delta o so mai le Omicron al mele wini wei meta o subvariant o si vaenga o swing o le Omicron o le BA4 ma le BA5 ya a vai fa no mo le BA4 ya fa sa mo ya pa li Falti ngai no tanga te to inga me ye mo ni mo pa va peni ye on ngase nai ye mo to lo mo ye on sa talo le to so sonia ia malu lo le ma ino pe ya me masani o le vai ti polo pe va pena ia ma mo le malu lo ma a foi to fa fosia a mo ta to pe a fotuanga masani amo o le ngase o tia lu me tum moi tangata male pe si to el fa ma inis pe o tu langana le a po e to to por kalame e mo le anga iluma ia man to foi to poi pe a fa pe le toi la fo mo le si toi fa po le posta o le covid e tele o si chemist un po pharmacist o la o fai fo la to tui ai alu tala lo vai fai e fai o to si visiri ai ona po ele no vai to interview mai li si tanga tele chemist ia ta o mai o tele o si vai ngo nanga ye fai e forma na vo fai la to ia ai ta una fasidi ai na longa tu la ia mo se ava no so nei fo ia auto ile tu langa le e sa pe si le mal fa se la u fale tala vai e fa pe le ua ma wai le tong fitinga po le fala au lo po fala au le avele tanga tale wa ma wal covid ina ia so soni awane i o atul falma i mata o tom tau fi ai tau tu iti o to atele a tanga tai tau fi falma ia musang van se la mon tu te o tatu o amatu foi fale ia po mena mo mo ino le fa fo ina o pis ia fa ma le covid ia fai lo fale ia fa ia le la fa tu fale ia o tau ma fan ia o tau ma lulu ia tilinga singa sele ia maliti mo nga malanga lo tau ni vai tau nei mo mo ta to inga e sele mele te vai le langi a tata no fa mai e mo le si vai ngol langi ai lo vai le si vai ngol langi ia pe o mena e sele to inga ai o folinga o mo le so ingo le tau a se ita to wa ai po fea nga ita to le fi na o yem ta upule yem ta to ma fo po ata to mi tau fai malo ia to no le si vai nga ta o le wa ta to fa no long fo le ta penal fai nga malanga le mai tai pa le mia ia matai o isi vai nga fai ia maso yo le malo ia pe to tele sa o malanga o le malanga tu Samoa mo le fa ilonganga le ono tau sanga o le saininga pe nga Samoa ma New Zealand ane ia o le fa ilonganga o le ono tau sanga ia atonu e le vola te tala ma pola sa Samoa mola o kus ia atonu le mena le o malanga tu la tanga te ta o to le o matala le pola le o ele le ia le to tele ma ave tu pe alu fa sai o Samoa ai langa lo atu le tele tu pe ave o wa pe mena o ngai mutanga ta fe malanga e fe so soni le tama ai ngo tu nu le malanga tu ia malanga ele titi tu pe mo ye lo ngai le tele se sa mo le ai mana ye le fo fanga le wo ye ni ia atono malanga mo le tele lo po mo se sindo Samoa ia sa malanga temu ele 11 na uma palo talena mo le la atono mani fo ile se yo ia mo se iwa ai wa ia stemi le fisiringi ai fo ile po le atono ale de ta wo ma le nga le treaty of friendship e po kala me tona isa ta total noi e no fa il tala fa pe ole a treaty of friendship tato ai asautanga Samoa ni e apply lo visa no tongi le o lo tupi it's so ni ai pe o atu le limas fulu pe sila fo disi no o lang the visa free a malanga multanga tene ele tau sanga se visa
ai le wo ele se le to fa nga wo New Zealand pe o tato le ele me le Treaty of Friendship e na Treaty of Friendship by apply lo visa matongi la tupi ona me se tato pala na mai se pala uli tato li tio malanga le ai vo o pito tal no tato li tio I masina uma o me na tio fo io le se manatu le me se tato invitation ai le se tato vala uli na tu si el tato tai fono ia le ale mustat ala la o mona fa tonu tato wa media person Samoa one fai mai tato tal matia ana stato mista ila longi wing kong e pe amna ia tato pe fa mo au kilani la va vai yo e no potato la lo vai ngalia Asia la Pacifica Pero fai tato malanga ela faina e fai ana fai tato malanga beso mai tato tala fa longo ko tele ana I au fai fe au lai malanga ai o istangata io le lopo a mata le campaigner tau sanga le palot ia malo ia on sa ia tato ia tono system ia most tato of no fa pia pe o isi au nanga lai mo la fai mo fia la to of no ia le tata no ona le tata no I fainga malanga on malanga leo mo me fainga wo a le tata to isi fainga malanga I isi atu no I fa Pio fainga malanga we pe lai misa I le to America masai. Yo ole ma fanal maftanga sa futato sa mo nei New Zealand. Ia fa pe ma Australia. Ia le wati di ma fana. Ma toli fo sa tata no le watu ni ina wa matan so mai tele ia sai na I motor Pacifica. Ia le la o so mai ma America. O va ai mai e tau fa fitau ele mai o inga sai na le o fa il Pacifica wa. O tele le fa o saina ia motor Pacific ia ma fai mana wafu fai mana fea ngai lang tai pe o me tatano ia Solomona o le o ia fo ia fainga pa anga ma ia ai ele o fifi ele tato Pacific Island Forum ia wa la to fea ngai e pui la to pa e ni fa la ve tu la mai tono o motu nei ia pe la va Solomona ia sei ne so ni tu la to ia atonu le tio vo ia va pe o le pale mio no le fia mo se so ni tu la ngota ma a inga fi uta wa isi ni to inga a wala fai no na wafu mo la va lili ia o ia la le no fia ia vo lima fo o le no na te fa wo ia a va nei motor Pacific o ia Samoa Io tato malai va lelen fa usaina. Te lo isi fa le like tonu Samoa fa usaina. Fa pena fiti malai va le lo fiti o le mana ia la to ia fa usaina. Ia ma motor Pacifica to tia le se motor Pacifica ai le fa le lo tanga tsaina. O tanga ta Asia. Ola e fa tau fa lo loa e made in China. E o ai New Zealand. Te le sia kiel kolo lo o fo pe o tu se vo made in China. Taiwan. Ia al tu langa na nai ai le te ono le. Ia pe o vaenga na le tau vo vai ele. Ia le fainga malanga le ia. Se tato fa chat pia. Ia tato ngai mai esel mane yo tau fainga mga luenga fai ale pulenga no fo I male to malo poridua. Ia tele vaenga le fo isa tato fa longo mawala to fa ilonga I to fa singa yo me pulenga no fainga malo lai ti tono New Zealand. Ia ai fo isi vaenga taua ia masanga ne fo I va ia tu ia tono le ai to malo o lo tala fo le vai so ni se ta o ni so fai longa ia ta lo le mo e el pitonu ne ia pe o la to fai longa o la tonga venga fo ile ile o wanga le ta le ngol pokalam le to ai le ono miliona o la au lunga au mutu vai fo ile fa ta fenga le alu tai ona tala fa tai Peila lena tau vai mai sipol kalame o Kilani Hawke's Bay tele isi to malo po o isi pulangano ia ai malo mai ia le po kalame le al pulangano porirua ia toi malo fo ilisi ile pe o le failonga tau waloa le pito mawalunga o to fanga failonga ai mana ia tele tau mo fainga ai wa lo pui ai fo ia ne se o manga la to porirua mana ia wananga o le si mele o lo nga lue fa ta si manga titoa Ia.
E matau na fo o tangata maoli o la e tau sisi la tō ina ia tū mau pele tūlanga ia i le ia me tō. E a wolfa ia le la o ngā lue whaatasi e na umane le matatia. E le pokalai matal no manita e tala no le mata upu whatu. Mo mele so ni mele malo le climate change. So ni ai tupe. Ya, tal sia no tal no e mo mo se tupe to e ma. Wa nai mo mga lue mais tangata ye. Pe tolu miliona le so ni ani fa na malo tele ia. Le so ni mai se fala potonga i o lo mfaiona. Na wai loinga lai mo inga lue ngai si o tola au ia. Ia ma nga fo i alum fana wa onga. Ya o i ngola au. O to ngola au. Me umai o to tele na lo pasi la o tele lo po la le ngola au le tu. Na le kawa le fia di se vai. Na Samoa te matau o mala au Samoa a moi lo ni. Ya le pasi a. Ale apu ale lo le pea no me ye ai au lo sila au le lo po ngola mo ele musa wala atonu manela por kala media ile ngate tola au native plants au la fo le nei a New Zealand ya ai o lo mangoma se foi ngo se no foi stato competition e mai la au fa tu asa va dia ta mo ngola au vai sa mane fo na ya onga o ma ta to i tu langan o le sime mana ile tu pui podi do ile va so nei o le pe fa linga vo le expo fa linga o pisinisi o mai tono podi do ai fa o la lai fo ile tu langa ole na o mana o le sport kala mele po o la foi foi isi no o tono New Zealand e kuso la tam foi market ia la to pisinisi ma ina ilo tanga po a me foi tono po ia mai ia va no tell no initial employers potential tanga te ono mo inga lu ia ma atonu te o emanui ai ma tau lio taimi ne o lai so to te lo tanga te nga lu nga company ia mo o le si uti uma ia atonu ana fo ia pe o de fi la mo lu nga na ia ma ne lo sia si ma tell no le lo pe la tuta o pe o le tongi o le tupe le te mo fi se tongi o fo mai pe o lo tuta tonga lu ia wa le so nga ma so mo tanga te whainga renga teleo company ia o vaenga nei tau ona fo i tātou ili ngā teleo e wawa ai ia leo a matana a ngai pe ilu mo ia pōrua o me whapene i Savalina a mailoni me fo lele whailonga tau lo whapene i lua me wawa i tangata o lele leo pūlenga lai i o City Council to ili lei ma tangata lai te ia i pūlenga nu o wai tau ngā lua whaatasi vaenga nei lua ona le atu toile le fai o tele au isi me tau fa pene e amata mea mai ia tangata ia longo le council ia o si foi temi e una ia la tau tangata ia le council o fai le mele wa isi ia na le usua nga fai nga ruenga e le ia pe o tangata ne o la tau na e o mai langa mea fo le ina ia tamu fai a tia e le city le wa ia la tau ia tonu tua ime fia ia nita peika yo ni te pika le se le no ia ina ua mo ia fa ilonga sa olele ia ni ngata ia o isi fo ia pe yo mene la o fo no fo inga la o fo I pule no ia ni te pika ai so I pule no ia isi fo yo te lo yo ni fa la campaign fa pe to va ai ta to fa ilonga le na mo mai ia ma nei o me ai langa le to va pe ni bakale ama fo le pe yo to wana o le anga ta to pitunu ia me se vol tai mione covid ia sa terenga wenga sa tere fa fita u sa fia ngai fo mai fo I pa inga ia ai le fo lo man tua ile aso le fa tapula ai fa nga tai po ila vo fi fa aulu nei mo mo finga palo tai fa na to le awa uli o las fareles fulu akuso e fa muta ile tali ina o le stalo ila to e fia fa aulu la to ngoa e tau vai le finga palo to mo tono apurua ma le tūlanga fo ina mo o mai ai si vai ngo New Zealand ele na porua o le local council elections o le sfulu le o le sfarili la sfulu o kuso na fa mutai lo inga te amela sfalili le la sa ala sfalili on tuat tar sfulu ya wale sa o le midday ya ona fa mutai la ya vai pe an tartano fo manisa anita paika o le anta wana o te ni te paika tanga te Pasifika pe aba ai le tangata ono no foto ne polua
e tawana pa leni le fa yo tangata e tono pule nganu ina ia va ia la to watangata le tono tangata Pasifika e si taimi ona fatala no tu le stasi usui tala vo tato atuno uleo tata no fo e tauna si lungona a o malu e fa sananga venga le va ia ta o tulanga na ia o lo mana miela toni tanga tala vo awa nei polua e lusuli paseno tanga te tono polo tamaiti light lalo mai lusu tausanga o tua tele o na numero e mana miela se sui o la to e alue e faia le tulanga na ia e sautala no ia anita ma isi fo talo le wo ni tato litiu e stemi a matoli fo tato fa ili le e stemi tata le tato fa ili na ia avato ia i fai pule ia fio e fai fato sina e tala no tangata ai tu fasili e tato ma fasili vo ila ai to vai tato musika e ole si fo fanga na ole o tato fa ili le ia ko lingi to ia le ma fa ngai me fa pia o le community engagement pe no tana no fo tato to futa sanga o le si awala na o le la fa ngai tato le tio si fonga la mua Samoa Capital Radio e le ngata le tato tana no atu ai tato felo ai matanga tai ho wala na to ai ona tato wo ho o no le pepesi fa mai te tato mai o mai ai tel si ai o mele sama e o tau felo e lo no winga wa oktopa e fa ile pa lota e o pol fai ngol ma sino o kuso la mtango se tema ya matarota to roadshow na e ato e amate po rua po Wellington e ya Malahal Valley a ye ni so to to le li o le fia mana o la to le campaign le fai le si fongo lo mo ya ona so na mai pela lo i mid fo wa le tamo fi le o te pese fua oi awa wat fa ta silva na la le o ta o me ia mai si fo fanga ia o le involvement na po le vainga na le vecha to e ta to ni fa singa ia ona tu lo le lava no efisidi o ta tanga tenga ngana ia I have so sonsa to fa liu ia na tali ale ia fai pule ia po ai la to me na fai to tau sang vai o ami fa mo fai listo tau sang ina ia fai ngo fia na efisidi o ta tanga o le ai mo i me fo ia la tu me va ia fina nui ile lo ta ele fio tanga ta to pe ale mam la male e pe no fa men tu le tato wasfano e ele fono na o ye neglect le sa fai pule o ta a foi mea pule no sa mana tule e tan sanga mai fai si fono o la tu e fa voi fatu ia fai le ngan Samoa e on mea na de unia fai fono a fe musu ile le avo il front row neglect fa mai what are they saying over that fa pena uma fasidi na tangata fai tele te mea te to mai to fe na nui ai le mal la tangata i tala fai ya to inga mea na ngai la tato musika le ma tato e fai mo fia ai o fasidi na tamama tina mai tua i fai pule po la to le fia tau va mo le palo te luna ai se vai foi tamal tato pese le ona fa wo to lai
fatalo fatul fa fo nga le tinu I va nga lo ni o tata no fo I ni se tala lo lunga va so me tupu tatu si o manga le vai fa fo ia un ngalo o le tasi le uli nei le lua e pokala me la wano fionga ya la wano ia tata no te fa la witele atu ni se o me lo tupu I tatu la lo langi ia so nei tatu fo ia toai vai nga o se singa ma fa nga malanga fa va o malo ia pe o le vai atu I le fonftala I le o le mauta pol palmene ale United States of America le fu finga malanga I Taiwan ia le ai pe ni la pta inga saina o ole mali ole e vesi le la lang ale fo I fi malanga le fa le tuole nga I Taiwan o Taiwan o lo tamo faia saina to e vatu tasia o Taiwan o vai ngo saina ia ai talo ia e me tu pui tau sanga vai o le la tu e se ia le malo Taiwan ia pe to lo America ma lu fa te mokorasi ai tonu la vola langi termine e ia motor Pacifica e le o amana ia la to Taiwan o lai au ia saina ai fo isi o lo au ia Taiwan va pena fo inisi o no la le mele tu puni o le ala wa fa le sa no nga Palestino America la o ia saina e siri le fa ia one malanga tu I Taiwan lo no inga la wa va tu o sa e te o isi me tu pupa e sa I me fa I tu inga tangata I tauna utangia ia tu inga famtala nga fa pia e le fa ingo fie pe fa pia o lai tu so le fa vesi ia o lai vesi so lo si va ngola langi Ukraine ma Rusia ai to tau fa ai pe o le mela I wana o lai tam fa ia saina ia vatu ia le ine Yusila o tato malo o Samoa o lai fi me fa tasi fo I Taiwan ai pe mo musulanga lai mo la saina e vai mai o lai lango tele tato ai I tau sanga mai o tu vatu I temi a lo tu val mo Taiwan mo saina ia o te loe mo me volele a tele al tupe o fatu le temi e wa ave na fa mo a motu e pi te fa penale la tu ngal ben al mena la tu putal sia ia ia utangia le fo le United States of America lapta ingala mai o le fa me vesi fo la tu pela tu e fai ai me fai a me fa pe fatala no a vai fo le melena tu pui ia I lalo o fo Hong Kong I lalo le melena va ie e Britania ia fata no tu o tu lo ye on me foi na tau no fai ai o le tau e fo ye me te o fai o ta to le nuclear ia mala e fata si o mala ta to no le misa fo nei e tau na ta to va ai me la tele me on tu e vai pe o feri me tau na fa mo a fia o mole de ke lope pe a fia na on mai mutu le Pacific Ola sa uia China la to le policy ale China. One tasiale policy ka bo mai tan China la to policy. Ya la nga leva vai ta to is tu la nga na fa pele. Ya on me te pole if I vai au system. Ma to le termine ya la wa foi wa a fieta to le tawala fa Ukraine ma Rusia. A to uso lo system boy. Ya ole la volo. Ni tanga te mai. Ya tinga ina fa inga sai ngai lo tawu sai nel termine o la fa te tali pe si fi tau mai. Ya tau Syria o le foi tau fo tu na tau Ukraine ale foi tau wa tu I le tu. Ya foi mai ma tau pu ya masanga pe e mane foi le mal la mama le manino tato I swinga wa ye ia le tu la fo no fa tau inga foi ia tan fiangai le nga tamo pisini si ia e nga foi mo tato I tanga ta fa tau wa lo ia tato ai ta moni o tato New Zealand o leva nei tu la fo no pui tato saulo tongo tangata e Privacy Act e ia tato tu la fo no mo fa tau ina saulo to ai ia tem o le foi pisinisi ia po tangata fo ile tam foi e su ia se au wana fo ile tau li no ia pe toso ia folo ia tu la fo no se I wana moto ia on tau mai lo le tau fono ma fai ai pe o leva vai tu inga tu la fono
Na amata ona waba ai le tūlanga lea, ina ua waba ai to toa le Commerce Commission, ni baenga le tino leo le malo. I whainga a tato Woolworth ma e fo e countdown o i le food stuff. Ia, pe o le vaenga na sa waba ai ei. Ua mai lato, ua wha poto mai le au suppliers le au vaenga i e whatau mai lato ulua e whatau atu. Ia ona whai ale o konkala te o pui ai ala tō ma loka i nā. Le ala o tau whai ne ia i tūla whono ia e whaasa ai me o unfair contract. Au ni whai se i konkala te apeo o ele i tō iau maukini ia a whatau mai whalulua. Au ole whapea, au ole aveni au maukini whatau se sia company na o ia whatau ia. Me nana tau le unfair. Wai, nani e sa o te lo toi whapea e mo o le lima tala ai aru i le sutala. O le la loka o mo i le lima tala i peo mena le whaifu. Le whateta ingala na o le unfair contract. Ia ma whaingo me ia fo e wha muta ilo lo wa ia e mwhaiena e whaatau o tu nista mata. Ia o le isi me o le toa inga o amionga ma whaatanoanga o matau. O la uwawa i fo ina tau. Ia malisi mea, ia pulea o ia avele avano i tangata whaatau, ia whai whaatau anga. Pulea o li maketi lau tele ninu, sila po i whaatau ila uloa. Tātou Samoa, ma whawhaula tūla whono le Samoa. E le tele ni tātou maketi. Aui uma fo ila talo na i te whai whaatau anga, le whai toto o le sa weo talo ne, a whai atua tangata na ia, lima tala i talo e wha. Ile ima se mea whai whātu anga i whai a. Toi ngā tūla whono tōna mo, toi ngā me tutia nao, le tau pui e ne. Ai tau whaina wawa i Samoa i whaini la tō tūla whono whāpea. Wai peia o tūla whono i nei e muli ai whu Samoa le tele o tainu. Ma ne pia waina me ia, ma ne wawa e tu i Samoa, lai tau mwhai mai awa le mo, wai whai tato e whātau mai olo ai i mai whafua nei. Ia ai wawa i le tau, e le whāpea na le mo whai tato. Ai wai pia le tau o te alua fai to e si ku e foi fato ngala e fa ia zo mama e po mane ia na va e tu fa nga yo ngol tu la fono e tele la si va nga e le la o sa li linga le mai mane e o la sfubono o kusole fa pe o to e bo wa mata na ye yo ta tia mai ni so tu la fono le o ni to e fa ia solito inga tu la fono ye Mama la mal tanga ta whaatau. Ina ia. Oi, mo tātou fo ila e tau anu tātou malama i tūlanga whaapea. A mise pe alu whale o loa, e i te mi aso nei. Ia ua pepa uma me tau anu sainia i te lofa mai sani mai i, sainia i. Whai tau mo mai malama i te li saini. Ia o isi tātou, e sainia le malama tu ai ngana la sa ua i le. Tau whaapea, i isi si o tō whalwhainga luenga i lo wha Samoa, sau wha Samoa, mai pepa le te. Ale en fai ia din fai no sai ni tele malmalam ai ole sai ni ana angotale pe sai ni walu muli to misila pas ya le lopo sai ni ngana ki to ya ngo ko tele ala fianga oi ai fai ni ta tie mai se walu so se fa mtala le me tia ia ona fisoni i tono official malo e fai ngo fiena fai so et ni stanga te role ni ngana po le fa tonga po le fa Samoa po le fa tokela Pēni mamlama tele ngan wha pētani. Ia no wha tino i lola i o vaenga na i e mamlama. Mane e tūla whono le la tati e mamlama tūla whono. Ai ane mamlama tanga tele whai tau whaonga. Nā tiri pongsa i ale e lea o ngā atua. Mo i le lei. Ia, o le tui wha manatu a afmasanga le fuisa tal noel vas taluai. Ia le tui wha manatu le vaenga lea po i lava le anga wa ai le tupe lea e Foi le cost of living payment. Po tupe lea mai so soani ai tanga tauno tau soifuanga. Mai la tau ianga wa ai. Ia o la so mua, la so fua e sa waile tupe mua e o se la wono so fa fe tanga tana ile avia la tau fa momongo te unga tu. Mane e fa tanoanga fo i le sa fa no me tano to ia tu fo msila la ile am tanga. Ele va ile IRT po l'officiale e tō tele atanga tau la ele o li stala pe misi la tō. Ai wawa i pe o la mai e fitsuru ta la a fe ele tongi a malalo mai. Lalo mai. Lona winga, a wha pe o lo tongi ele i o li fitsuru. O li siaki, o lo vile lo fisi o la fonga. E fo i tangata e wha, i tangata Pasifika.
Le sa interview tu istanga te le ai ati le officer. Mai fisi le fa mul le tonu al tu langa wa ta lo e wa ulo tongi on suli mafe. Ia wa te lo fisi le ni o pe ini si a po a si a inga io mo wa te mini. Ia ona la wa foto fisi sa o officer le nga fa ma le fa tino on ta pule. Fa ma mlama mai la to. Ia o ta manino lo la ia. Iti uta to to se foto nga isi. Ia no le fa pe. Se o ngai suli sa mo ke to radio se selva mo ngole fa mtala ngale fa. Ai o mato o tau longo. E bato mato i fa mana tu ia mele tu. Ia mo fautuanga pe ona batu fautuanga o le ofisa la o la forma. E te tau ona tala no ia. Ia ai pe a mal se la on su fa fitanga ta New Zealand. E ono misi o langa ile o malama la to i pe so tai fo le ofisa. Ia se la ono fa na fa tele pe fieto inga tala to se la limo se fu. Fio lo na tala ia malo le la alu il vai ngale pe a. Ia de un tala malo tala tatu. Ia. Na to mai so sonia tatu ia vale ni tu langa le fa. Ia me se so sonia to tongi na ni sipili o telele. Tom tar soifua. Ia mulisi mea pe a o la utamambla matu na tangata ele mo le winter payment. Ele pe ia le anga va i o to i te ua la to i fina wa pe ia le ta yo lo tonga ala mele mo le va. Tu se na o ma va to malo. A tono le si va na campaign e wa le fa palo to sanga fu. Ta ti e se le winter payment me na no fo mai ma o to. A mele pe o le fa sa fu tanga te la lo fits fu wa fe a. La sa olele. Pe te va pe na se fina ngon ta ku le a wo le ni fa ta si mai le si mele le mele. Mo ilele ia. Ai talo fai a James show up o va to le o e una le to ma waso na va noi to langa le lo ye le si ma e te fo i mo mele o por kiki a e te lo o va ele mele na tu pule e te pe au tato fai nga vo i fa la por tonga e te ia o palo ta se o e ala le le longa lo e to nga mena le tu ia la o le maunis pe o pipi i te le ia i shoa il fainga malo ale leto mana polisi a wole no foi ma toi fi na mo ia mau ale green ale meu ne ia na tatala na fai lungo tasi ta pol kalame ole climate change le we ni wole to sem ta upuna ole green on mata upol la rangi ato lo na winga la so se parti e to no palmen la voi fi na o ia na to ai pe ola ia to mau sa te tau mo toi fa mo ma lo le climate change tai pe o fa mo nga le na fa ye le covid ia ma to ave le te lo tu pe fa mo ye I fo ye le ya pe fa no ku ya sho e de o va te fa pe na lo na ya lai ava intatano le si por kalam o le tempo mo le o mo wa ye le mali lienga mai va nga o male to no pan me le se ni le lango I se le tau la mo ya no fa pelo taita e tona mi mita le green le o ma fa le la to tasi o la taita I o na mo se mali lienga fa pia ya fo linga mai o la ye ya tanga ta la fo ta tui ta e le o na I se mele le ai e te li loa pe o to te lita tanga to ele green ya a tono la mala la to ele mala lita o ele ai pe e fa te ia fo stamole o la fa pe yo la mala ya na me la fa ya la e ele o la fo fita ta me stanga te to o me o te mita ba e no TV o la tu le mala na ko lida le fine le a ele mo se tala fa pe o le te lang long wole o wa pe lo no wingo le ia fo lista wa pe le sa ma fa ne o le si tama ita la fo ile le lunga o kelani Swarberga le fa pe ia le o fa ilo ele ai ele o ele tau ba o le maniona sa o le ia o no va pe ai o le lobby tangata ia mai le na sa wa lai te le lo na profile te mi nei a o le mena tau na fa ilo e tau na stand down ya marama ai mai lai o fa tasi ma so na pa le ni le e se ali Mr. Maita ya le fo fio no ali ai le o na tu ia mo le la telo parti ala e na tu ia mo ia fo al mela ma tau na fa no tala al palmia pole de to ko leader
e no for page ia so I lana tofi le o le mista o climate change. Afa ai fa pe role o Chloe len tau so. Oi, lo no inga la ula tu tile mo wanga le vainga la elena se anga te botu tu. Ya wa pe si la no fo pole out. Awole alu tau wang. Ala o matena me utu. O te langona o le nana fi sa we alu ta ima. Ya fa la vena o sa no lo pa le mie de. O ya sa we le no fo pe I le climate change. O le fa ti no mo la ngai. Ya na la utu po lo fa le vena. Malo, ia tanga I pela mta upu ia tau whapokiki. Ia po upwhai al malo, o le ua tatala ia le mta upu ile I fua ia na whai ue le ile leipa ma le national, tai pu I whai ngā pālota. Ia le hui ile le tāru sanga ue le pe toi sui, teu tu la fono. Ia o noru whawhitauri le tu lai mai le fu iwo. O le, e mani e tele a wawai mele tau mwhai tātou nei New Zealand. Ina ia malama lama, o mwle whatu penga po kiki a. Wa pela ia, la me reina, pe e tau mwhai a tātou ina ia fofole le luanga le, ai wawai po kiki Amerika. O vai le kan lopis fo ia. La mo te 4 milion le whatau e la tau tongi ia whai pule ina ia ua nei sona lo te ala tau ai. Alai whai, alai lo umatangata. Ai leo ta ua se corrupt po se bribery mea nao. Te leo mamlama la po la mea leina ta ua isi vaenga la langi corrupt. Ai awa ile mea nao matua I corrupt la wa. Ai leo mai nea tātou. Ia, o tausanga, te leo tausanga ma vai. A whai ngā pālota. E te lea tu pe maua ele national. E lo isi a pāti. O tangata lai langoa la tau. O tangata maumea. O milionea, o bilionea. Ia o mai le lipa. E de ai, e de moa, ia na tu inga I tātou. Ia o isi le pia la tō saps. O isi e na no ia le stalo le member, ele ni membership fees. Alea la wawa I lola tō, ina ia tama whai e whai loa, po ai tangata ia lobby, tangata ia le tongi mai tupe ma o tangata na, e ono sui ai ma polisi e whainga malo. Le sa I mo sulu li mawhi lau tutu mai ai lalo a. Ia, o le si la mea lai whamela tō, o le whamisinonga le na whai talua I nei le I whaasalai se si e le vaenga New Zealand first. A tōno le si vaenga tōno ana I tauna toi wha e leile tu la fono. Ina ia malama mai po le whaawhi tōno ato I ngā tupe nai wha ui al foundation. Ai mai wha tupe I si ngā ruenga whai ale pāti. Ai umai whamai e leie e si au tupe lana mai o ele o tupe. O le lopi. Yo la ni si fa winga ngol mena o le lopi o la mai o po ai ala na wi mai na ia ai mane ala e sa tau tu ava no le finga malole ni ai te o fa longo ni lu tai o ni po na vi o to mai nei le la to I lo le tu la fo no pe ina o fa lo mai ni o lo ia pe mo caps po loopholes ia vaenga e ono fa ia na o Sofia mai na Sofia mai se finga fa la tu fo le tu la fo ia nā nau toi wāwa I tutoa iai. Mā nea fo, ina ia I lo mai tangata wa isi company I nei New Zealand. E awele di mawhi le leipa, awele di mawhi le national, awele di mawhi a. Alonga, e awele luawhi le sipa le tisit pāti, li ma se lau lesi. E fōfua le tō te lo. Ia whaalo vlawe. Ao le te me whai campaign, e te tauna tusa o mātupe. Walongo inga la malo rosi o musi pati e tele tu per fai campaign ai vai campaign da lesi wai le lava super ona ia pe o mena e taimi vai sa fatala noi pe o bole ala nga tau ona fa tupe e tato paketi ale malo e pati e pol taimi fai ina isu tu sa pa wala ia ai on me tu sa pe tu sa pa tupe ia tupe mo mono mai tua pole ale me o ia o me ana i fai ai mana ia le ua wa ina ia tau whiwhia le si awala le sau whia mai tupe tonu nei. Le no whanonglong ni tai awa o tai me tau pule sa wali. Le me le na loka ina ia onga ia tau wha o lewa pe o tau wha mata. E ele mori mau. O me ia o le anti-vac. Le o waenga le o le tau wha pe o la touna le whaia. Mai e mawhai o na whaawala mai whafo ia tau whaamata uia.
e fa nga to nga teknologi ni ya so yo me umane le tu sa pe fa pe o le telefoni em fa ina lo fa u male sim te ya vole e me di fa sa website si va ngol la lang ya o le telefoni yo me fa pe na le ta va va i fo i ta fo me fa pe yo wa la to le sa fi me tu pe le me fa tu pe ai va ile di potile na fa ta wo na o male so te le na fa le te le na fa i pan men e mo isi tupe na mo mai fala tonga fa fo ia o me foi la fa pena tau si e mai tono tu la fono ia mo ai foi pe fa fena fa tupe a oi foi la fa tupe tanga ia i te usa fia mai tupe la fa tupe fa la vela meta tu tinga ina tu meta tu ni mo ele o de simele sa va tuna sa i fai pe o le fai tionga ma tsa sanga mai vai fa fai ile ina i fai sei lo longa ile polisia sa fa ngal fa tupe fa leo pe o le salanga mai se reporti fo i a se tangata sa ve crime wila le sa ma wa e tele le tala to ina na o fa peso e le ma fai e na e mo tangata i tu langa va pe e tele so na alu so na fai mai tai pe al fai fe au vo le pe au ma se nu ai alu ai no fa to fai mai ne o tele fai fe o le wa ya tai fa pe na tala o le ni le fai ko vana fo tu pe alu ale uno fa se anga mai to sa mo tala tele la foi fa pena si si vol tu pe lo lang ya la ngola to il la vo to fa meta puni ai meta li or covid ele o se me fa ise to fa foi le te lo ya guidelines o me te ui o le te mina tu poi ele ye si ton fit o fa ma li diu tangata e va ai po la me te no fa su fa ya to inga fa inga te lo te o lai oi o le mena na fa ye tato ia o le tu o le mau o le malo tātou te puni a tō New Zealand. Nana i tātou na nunu mua o le tūlanga nao. Ia a tōnu nana manu e tātou. A o le e o rua la le tapuninga na. Matua i ngā tōnu ina whai ta whale tupe ina ia whasosoani a tātou. Whai wage subsidy. Nana leina tele tō tele lena le a whainga. A whainga tele. Ana le whai. Iau tele lopo le ase me to tia le. Li le whai pana iei. Ia manisimi. E isi ale le leo e pa mo le hindsight o uma na tu se mea na no fo le to e ana fai de mele ma le mele antonu a le te mile na no fo e te le lopo a uma mele tu la i mai le la tu anga i mai e te fai lo peace judgment e te va ai le me po le ale me a pe o ai a pe an watu a wai lucky an watu a wai mal ia mai pe o police vo io le forecast te ti lo vai mama a pe o me super covid te ia wa tupu fa fo se ia isi vai mama ai vai le forecast de tele o economies e o le treasury tamia o le se ia e ese ale me fa mai o le ai le ma to ia uma ese na fo ele oni normal times ele oni time fo ia masani ta to o le fa mai na sa wile lo ta to po la le me ta o covid to sia le do tanga to ma mani di voice le si tong fit ia na ta pusera ia ta fai a le o mo te lo le ofia Adrian o le ko vana le mo sa nga lu fa te sistasi o te ale wa ia ta ilo ai fo fa so ba ni si fa nga po kiki le mo ilele ia malesi me mataulia o le paketi ala to e tasi element sa ile reserve bank ina ia ta maule tato inflation ile vali lua ile 12% o le na to nga mentai mai lo le lipa fa popo to i male well-being matanga te employee ia mataulia la le o tele mele te tam foi fa e vole to mi mo polo ma mo o chako ana tasi ale me ni taula ila to vai fa ngofia ia a te o so mo covid ia o sa to lo polo to fa pe ia te o to ngi mo covid i to ngi mo le si covid ia vole lo la o ni vai la vai foi covid e se to inga polo mo me fulfule ia na o me na la mo vai to inga ia sa le le ia ai atu fo ile popolenga le ye New Zealand te o mai le fa mai le a fie mo me o la fumani ia wa tili ai fo na foot and mouth disease o le si le fa mai tili ai la ve na i fo stai mi sa fa ta mai ia la fumanu nei na wa mo wina le va enga le sa amata mai la le taimina i Peritania o mai le nei New Zealand ia faita wafe ia foi la fumanu i sina fa umtia ia na ave tu pe so swani
au le rei o te wai tu tātaimi a saulina a pe o tūlanga nā o tātou awanoa mwhaifo tata noa nisi o mta upuniwa yasu. Ai toi moli atu whaftai tele leo whengaroa pa ia le tua mahafo le tapsai no tātou whasalonga ya state taisi ala i whaino tātou whainga luto tai au ia mpolkalame fo i o le aso lulu ma le aso whareili. Ia mal tātou au whafonga masani manu i tele lau fōwhanga nea vai aso. Timosi siam notan lo nā vai aso temine ia tu Soifua.
Manuiani Emiliaina Olua Omacho Machua Olembe Alufumai Ilea Chua Oluanga Lue Nalene Uafua Ciao chua Olua o macho machua Olembe alufumai ilea chua Olua ngalue ngalene uafua Olema failo Ciao chua Ea, au te fia lava i le nei tu la, e toi whaatalofa ma whaafelo i atu i le mamalu lau whaafonga. Ia, maise o pa anga ma sani, a le nei fo i vaenga o le tautua le si ufonga le lau mua i Wellingtone. I le polokalame le nei me le tupu i le tu, ma le tu o le kelope, le lalolangi o aso nei, i le nei fo i vaeaso. Ma lo lava, le langi uma ma le soifua lau lei. E ia hoi ina sa lolo wā, ia tūlanga o le tau, tātou whenga iai, amtanga o le nei vai aso, ia ai o loo haafia pēr tātou i nei, ona o tūlanga o le tau maru lue pei ona tātou o iai, ia ai tali tonu o loo manuia masaonga le mū, ia le mamaru o le tātou o tinuu, ia maise le au whaafonga, ma tau te whapewhoi o nā whaatalo whātu i le mamaru uma o o sila mai mo mai i lunga o wala so te inga te le wawave so o se vaenga o le laulangi ma tau te ofo alo whātu ia i lo tau mamaru uma ia ai o te whiwhi lau fo i whaelo atu lau whaafonga ma lau tāpo inga i nei tu la o le sungai a tasi tui tulwaa ia le o lo o manga rue atu ia wale tu ina atu le tātou por kalame le nei o melea ia fa talo fa tu fo i lo sunga tasi ma lo lava le on sai ma lo fa to fo i le nei aso fa u ia o ngalwe nga fa ia le si fo ngore lo bua ia fa talo fa fo i ma le fa lo lo fionga le wano fa fo i wa mo fo tātou ma ftanga le nei fo i aso ma nei fo i va aso ia wala fo fa u no le tātou por kalame ma san ai ia ma lo lava pe ia ona ma sani ai vai aso te tasi i le nei fo i fa apoponga o le tatu por kalame o le lo langi o aso nei ia le ase i oto mo mua tu fo i nai me te tupu i tonu vai fanua o Aotearoa nei ia ona se e tuai fo i le inisi vai ngol kilope ma me o lo tupu ai ia wa lava le silo fia ai usi mai pele fa fonga
Sa ili nei e le Malo New Zealand ia se fautuanga whaanati nati wha le tula fono. E tu sai o ni swinga o lo fia wawe whaia i le tula fono whainga pālota. I le vaenga ia fiai ia meo foai ma mea lofa tupe ia e tu inatu i pāti po o vaenga wha upwhai o Malo. Ua mafua le tulanga ona o le mata upu le sai luma o le wha amasinonga tarua i nei e a fiai le wha alapu tonga e wha aingoina o le New Zealand Foundation le ana solo fua ai mo lianga sa whaia e wha sanga ini tangata e a fiai. Ua manino mai ai le wha ai unga le wha amasinonga i le mata upu le nei e mawhai e ni wha alapu tonga wha pea ona o lātou sa ilia ni se leni, ma o lātou whaatupeina mana onga o ni pāti po o ni vaenga wha upu whai o Malo. E au noa ma le wha malo sia i lalo le tula fono, ina ia wha ailoa alo ia mai, po o ai na maua mai ai ia se leni, ia po o ia foi mea lo whatupe. Pei ona sila fia o le tula fono le o loo iai, e da tau o na wha alia wha lau i tele, ia le lisi o so se tasi e whaia se fōa i tupe i so se pāti wha upwhai o Malo i tonu le tunu e iai o na tapula o lo iai e pei o le whai unga lea sa riputi o whaia tātou telefou i le amtanga o le vai aso e a whiai le New Zealand Foundation e pei e wholinga mai ai e le mana o mia wha le tula fono ia le wha lawi lo ino Soifua ia po company po tangata te to tasi whaia ni whoa ai tau tupe i ni pāti mani vaenga wha upwhai o Malo. Ua whaalia e nisi o le awata mai fo i mata upu wha al tula fono e te tau i le Malo New Zealand o na whaia vave se fuafuanga e tāpunia ai ia ma wha amuta ia lea i tu ai ngawa wanoa e fua i le wha ai unga lea le wha amsinonga mao lunga a o le ioo i le pālota tele a New Zealand i le tausanga a sao. Peitai, e manatu ia le tamaita i pālemia ia Jacinda Ardern, a tonu e le lava le taimi ona o lea ua tū la lata mai le whainga pālota o le lua afe luas fuluma le tolu. Ai o le taimi nei, o lea ua tau mawhai le tamaita i minista fau le o when ngaima mta ua tau whamasinonga e sofa ia Kiri Allen, ina ia whaanati nati o na maua le Malo, ia se whautuanga aloa ia, e winga i le tūla whono whainga pālota, e fia i loai, pē mawhai o na whaia i aini swinga, a o le ioo i le pālota tele i le tausanga a sao. Na whaailoa mai le tamaita i minista, ia Kiri Allen, o le neimata upu, ua ave i aile wha mua mua, ona o le tāua o le tūlanga ia a fiai le manino mea uma, ai mai se lava o mea tautupe whaao ngā e pāti, ma vaenga wha upwhai ese i tu tonu o le tunuu. Sa ia wha mawhaina foi, e po o le a le suinga o le a whaia i le vaenga o le tūla whono, e le tau au na mauti noa, e le o ni suinga e so o na whaia wha na tinati ma wha vave, ai ia whaia ma le nganga whaai tete, ina ia sao, ma tāla whea ngai le lei. O lea ua uma o na iai luma o le pāle mene, ia se tūla whono tau whaawhia le Malo, po se pili le Malo, mo le wha moe moe, e teu inai le tūla whono au tū o whai ngā pālota New Zealand, ina ia wha malo si ai mana onga o lea tūla whono, e pei o le whaititia lea o le tapulaa mo mea lofa tupe, e mo o mi ai ma da tau, ona whaalawi loa mo le sila fia o ta ngata lau tele. O lātou e te te iai i le pili lea le Malo, wa lātou whaalia mai e whaapea. A tonu o se wala le lei lea e toi whaatulanga ai le winga o le whaapunga, o se mea lofa mo se pāti, ina ia mauti noa ai, e le mawhai o na whaatupeina i ni whaalapo tonga whaalilo lilo ia ni pāti po ni vaenga whaau whai o Malo i tu tonu o le tunuu.
O mori mau sa fonga ina I luma o le whaamsinonga mau lunga e tusai o le mata upu na moli ai le New Zealand Foundation na iloa ai le matua tele o fo I tupe sa tu inatu I lea whaalapo putonga I le taimi ua matua whaale tonu wai mea tau tupe a le partia le New Zealand First. O se vaenga tele o le tupe mai le whaalapo putonga le nei e whapea sa tu tongi ai nisi o mea sa whaonga ina le partia le New Zealand First mo le palote tele o le tausanga e lua awhi se fulu mo le fitu. Le ana whaawaina ai lona taitai, ia wawasa mana ia Winston Peters, ia le whainga maa los so watasi, ngā rurue watasi ai ma le pati a le Labour. O le teimi nei ma le tūlanga o le neimata upu, e ta pena ia le tātou Paul Kalame le nei, e le I loa pe whamata e toi apili e le ofisa hoi le nei o le malo e ngafa masu suenga o mata upu tau wha se le Serious Fraud Office ia le whaai unga le whaapsinonga maulunga I au kilani I le mata upu e winga I le whaalapu tonga le nei le New Zealand Foundation. O lea songa fua, lea songa mua o au kuso, o le a amatai o na maua ele tunuu lau tele I New Zealand nei, ia se vai ngā tupe whaapitoa mai le malo, e fe so soani ai I le tau o le soifuanga. Na whaailoa mai e le mtanga luenga o la fonga, le ofisa o la fonga, le IRD e whapea, e tusa ma le lua tesi ma le tasi miliona le a whainga o tangata e anga waa, ia mai da tau o na lātou maua le se leni, o se feso soani whaapitoa mai I le malo. O le a whaai o le feso soani le nei, e tolu se lau lima se fulu tā la ale tangata e to tasi. O aia inga matutu unga, e anga wa ai mo lewa ngā tupe, e whapea o so o stangata lava ua se fulu balu tau sanga o le soifua ma sili atu, o loo ia maua se tutongi e o I le fitu se furu afe tā lai le tausanga, ia ma whaasolo ifo I lalo. Mai na te le o maua foi ia le tupe whaapitoa e feso soani I pili o le eltise I le tau maru lu, le ta ua o le winter energy payment. Ia e nā o le paulawa ia o aia inga o le feso soani whaapitoa ale malo New Zealand. Ia se furu walu tausanga ma sili atu le matua o le tangata, ia fitu se fulu afe tā lai le tausanga a ngā I fo I lalo lau tupe maua I le tausanga, ma e te le o anga waa pe te le o maua I le taimi nei, ia le peimeni mo le malu sianga o le tau malu lu, le winter energy payment. O le ofisa o la fonga po o le IRD o lo o whaasoa soa ina mai lea se leni mō lea tunu a toa. Pei taila, o le whaafita auli au tū lea o tūla I mai I le togi nātu o le se leni le nei mai le malo I tangata uanga waa mō lea fe so swani. Ona e le o maua uma e le ofisa o la fonga po o le IRD ia nu mela o teu ngā tupe a le sili atu I le lua tesi ma le tasi miliona o tangata e hanga waa iai. La lela o whailo mai e le IRD e whaapea e se lau ono se furu ma le wha afe, tasi ono wha afe, le au whai o tangata e ta tau o na lātou maua lewe so soani ale malo. Ai pangalea e le o iai le ofisa I o lātou numela, po numela wa lātou teo ngā tupe. E mai o loro winga, e ono le maua ai e lātou le fo I wha manu yanga e pei ona wha tūlai mai e le whainga malo. O le lātou langa o wha peo na wha tālo sanga ina ai e le tamaita I pāle mia, ia Jacinta Ardern, ia le mamalu le tunu o, ina ia siaki pe o iai I le ofisa o la fonga, ia launu mela o lau teo ngā tupe, mō le tuu ina iai o le neifeso soani wha apitoa mō tangata uma. Sa wha mawhaina mai e le pāle mia, o le nganga o le malo,
ina ia whawhaingo fie mō tangata uma ona maua ia lea veso soani ma lea wha ma a venga i nei taimi. O le tālu sanga fo i lea mai le mtanga luenga o la fonga, ai maise ia le main star o la fonga ia David Parker, mō le mamaru le tunu u ina ia whaafeso ta ia tu le ofisa o la fonga po o ia i la tau launu mela o lau teo ngā tupe e tuuana i ailau se leni i lalo le neifeso soani whaapitoa mō le tau o le soifuanga. O le vaenga mua o le se leni le nei, lea o le a amatau na maua i lea songa fua a sau, lea songa mua o aukuso, o lea whainga mua, e se lau se furuono o tā la onu se furu fitu sene. Ai o isi pei meni maua lea i lea songa mua o se tema, ia ma le aso mua o ki topa. Luna winga o lea ua vai tolu, ia le tolu se lau lima se furu, e ta i se lau se furuono tā la onu fitu sene, a mata le aso mua o kuso, lona lua o le aso mua o se tema, ma lona tolu o le aso mua o ke topa. Ia ona mau ai leo la whainga a toa e tolu se lau lima se fulta la, mō le tangata e tō tasi. O le sosoani le nei, na mua ai wha ai loa mai wha lau i tele le malo, i le taimi o le tala wha te tau au tu o le tupe i le masino me. O le taimi nei la, o loo tau mwhaile ofisa o la fonga e wha lau i lo atu i le mamalu le tunu u le neife so soani, ia ma le mea te tau o na whai ina ia mauti noa e maua e tangata uma uanga waa ia i le seleni e pei o na wha atu langa i na mai. E ia i le numero o le telefoni e te tau o na wha so tai pe a whai e te le o mauti noa o loo iai le ofisa o la fonga le numero o lau teo ngā tupe po o lau account i le fole tupe. O lea fuai numela e le tutongia o le o valu o lua lima fitu. To e alua tasi o le o valu o lua lima fitu. Ea ma ufa adia mai le mtanga aluenga o le neila ina telefoni e ola wha asolo a toa e luas fulfai tu la i aso e fitu o le vai aso ia mai le aise teimi e te wha tali ai mo se tali. Ia nui ngai tā ua pe a whai e te leo mauti noa. Ai o tūlanga nai le iale tala noa pe iai. Ia on mawaileo se feso soani mo tātou pe a whai e leo iai ola numera. Ua uma fo i on meli atu ma wha ailo atu e mtanga aluenga ilua malu o loo iaia lātou numela i le tūlanga o le maua o le fo i whaamanu ianga. E mawhai fo i o na wheso tai i le mtanga aluenga po le ofisa o la fonga i tūlanga masani i lunga o wheso ta inga tele wa vave. O loo whaamamafa ina mai la i le ofisa o la fonga o le a le mawhai o na whapea o lātou o le a vili atu ia te oe e au mai ia lau numela o lau teo ngā tupe. E oe o le whautuanga a whaia i eises telefoni e te maua e whapea mai e watu lau numela o lau account. Ia o le whautuanga mai lau fisa o la fonga o se tau wha se mo se tau wha valea le nātu langa ia mai le te tau ona e ave ina iai i au wha amatalanga tō tino. Ai ele lei le wha o ngā peo le numela le telefoni le nā e pei ona tu inatu mo le Silvia. Ia ina ia awane i misi ho isi i le ho iso soani i le nei vai tau o le taungata o le soifuanga pei ona iai le so soani nei mai le malo. Ia ai o le a wha wauli tātou pulkalame i mai a sina malo longa pupu.
pei fo i ona whaafonga mai i le vai aso a mai se le so i tātou telefou. O le songa fua, lea o le atu mai i New Zealand nei e le tamaita i Palemia i a Jacinda Ardern mō le tātou tunu i Samoa. E a wai i Sauninga e wha manatu ai i a le ono se furu tau sanga o le whenga inga wha a wō i le wā o New Zealand ma Samoa. E to tele i a le au malanga le tamaita i Palemia mō lea wha a moe i Samoa. E le ngata i nāo fiai i a talanoa ngālo ia i le wāo ta i tai o māloe lua. Ai o le a whailonga i nā ialo ia, le atoanga o le ono se fulu o teu sanga o le whenga i ngā wha wō, lea na seinia i le aso mua o okuso i na ua wha atoa maua le mālo tū maoti o Samoa i le teu sanga e awhi iwa se lau ono lua. O le nganga au tū o le whenga i ngā wha wō, e na ia mawhai o na ngā lulua e whatasi mā loe lua, mō le ati na ina o le soifua le lei o tangata o Samoa, i se nganga mawhana, ma le whe lango mai. E pei o na sila fia, e lima se fulu tau sanga, o pūlea Samoa le mālo New Zealand, sa ia o ai ina maua lona mālo tuto tasi i le tau sanga e awhi iwa se lau onus fulua, ma sa so ai ma le sei nia o le whenga inga wha wole nei i le aso mua o kuso o le nā lava tau sanga. O le au malanga la a le tamaita i Palemia ia Jacinda Ardern mō Samoa e pei ona wha ailoa mai. E au fiai le tamaita i minista o mata abu tauanga nuu New Zealand, Carmel Sepuloni, se alo fo i o le tātu utinuu, e ai whapea ia le minista o tangata Pasifika le fionga au Pito William Sio. O le au fia fo i le whainga malanga, ma ta i tai a toa masu ia whai pule o nisi vaenga wha upu whai o ma lo i le tonu o le Palemene. E peila o le ta i tai o le itua ngai, ma le partia le National o Christopher Luxon, ai whapea le ta i tai o le partia le ACT ia David Seymour, ai whape foi i sui o whaala poto potonga tūma oti ma nisi o le tātu o tunuu o lo wala awina i malanga ai. O le taimina malanga asiasi mai ai i New Zealand nei, le fionga il Palemia o le malo Samoa, fionga ia fia me Naomi ma ta awha i le masino Iuni. Sa ia wala awina i whaapitoa Jacinda Ardern ina ia whaatasiatu mo sauninga ia i Samoa, e wha manatu ai le sei nia o le whenga inga wha wō i le vāo māloe lua i le aso mua o kuso. O le tua a o le tamaita i Palemia o Samoa o lo tūne i le foe, fionga ia fia me, Naomi mata awha, le fionga le ia fia me mata awha whaumui nā muli nu ule lua, o ia le na sei nia le whenga inga i rona tūlanga o le Palemia mua o Samoa i le nā taimi. I se whilo inga Jacinda Ardern mal autu stala i le stofi sa ia whaari ai e whaapea. O le nei ua ono se fulu tau sanga o le maftanga whaale uoa New Zealand ma Samoa e pei o nalo ia i le whenga inga le nei. O le whainga malo sa te ita ia le partia le National i le nao no pō na o la tau sainia le whenga inga wha uoa ma Samoa i le ono se fulu tau sanga ua ma vai. Mai talu mai le taimi, sa whapelava onda whesui ai whainga māloa New Zealand. Ma o la tau whaataua ina pēa ma whaatino ina tū langa mana o mia i le wā whialoa ai o māloa lua. Nā tā ua fo i el te maita i Palemia New Zealand, e tā ua le whaaua wina pēa o ngā luenga whai, ai maisi o ngā luenga whaatasi i le wā o New Zealand ma Samoa, i lo la sotanga wāwāla lata e pei ona iei nei. Sa i whaalia fōi e tā ua le awa i uma waenga wha upu whai o mā loa New Zealand la tau te moli mawina le ono se fulu o tau sanga o le whenga inga e pei ona iai le whainga malanga le nei mō lo tātu o tunuu i Samoa. O le wawe ala so mafua e tu ai New Zealand i la umalanga wha moe toe te liu mai i le fiafi o le so lua. Na ta ua fo il te mai tai Palemia New Zealand
E ui ina e fōlinga e wawe i le taimi o le malanga i Samoa, ai o le i tū silio na tāua, o le maua leo le awanoa e sanga wha le lei ai, ma sanga wha malo sia le wā whialoa i o malo i lua. Ma i e mawhai o na mōli mawina ai le nei la sanga tāua, i le wā whenga i ai o New Zealand ma Samoa, i lo na ono se fulu le nei o tau sanga o le whenga i ngā wha awō. Ai mai se, ua tāla whenga i ma le toe talaina ai o tua oi o Samoa mō whe malanga inga masani, talu ona tāpunia, mai ona o sa o le wha mai o le COVID. O le toi talaina ai o whe malanga inga wha le wao malo, ia peita ai wali putia mai e fo i le to tele o takata ua tau wawe mumusu e malanga i le nei taimi, ona o le tele o malanga wha atulanga ina, ua le o, ia pe le wha ataunu ina, tele fo i malanga ua misi e nisi e fesota iai maisi wha alele, ia ma le tele o taimi ua leilo ai ia ato, mauta atangata malanga. Sa whailo mai e le whaurulunga o au nanga i se tasi o kompani tele mō whe malanga inga i du tonu New Zealand nei. Le te maitai o Victoria Courtney o le ofisa malanga le Flight Centre e whapea. Ua tele atu whaafi tauli malave lave ua whea ngai nei ma tangata malanga na i lo le vai taimi au le io o mai le whaamai ko viti. Nā ta ua Courtney, e tele malanga whaatulanga ina ua so loia ma le whaataunu ina ai maise lava i tonu o tunu o Europa ma ua ilonga fo i le nei vai taimi o na whaatupula ia le whaafita auli o le lei loa o ato pao o tangata malanga. Sa ta ua e leta mai tai se talnoanga ma le wales whaasara lawa New Zealand e whapea a tonu estasio whaafita auli o ta atele le nei vai taimi o le lei loa leo ato pao maisi mea tō tino a tangata malanga, o nisi fo i tangata wao o lava i le tonu aso o tau sue a lātou ato e le maua, o lana ia whautuanga mo le atu nuu whemalanga i le nei vai taimi, tūlanga nei e tau lava o na sao niuni pēr iai, ai mai se, o le iei leo seisi la ei do tonu o le ato taitai pe a whai e mawhai. E le ngata i lea, ai o pasese fo i e misi e lātou malanga e whesota iai, e maasani o na lua i le tolu aso, o tau su e seisi malanga e wha o wai e lātou whai ngā malanga. Sa wha mawhaina mai e whapea o le tūlanga, e whai ngā tā tele mō tangata malanga, ona o le tele lava o taimi, o le tau wha o popo, e te tau lava o na lātou tu tongina, e awhi ai ma le tau o whalitari mālo, i nuu e poloka ai a lātou whai ngā malanga. O le whautuanga, mai le nei company malanga tele New Zealand, e te tau lava o na mauti noe lava le taimi pe a whai e mana o mia o na whesotai ma seisi wa alele e whaawa wai le whai ngā malanga. O lona winga, e le tau o na wāwāla lata taimi o wa alele, a maise lava i e tunu uia i Europa, i a e whape fo i malanga e ui ai Amerika i le teimi nei. Sa whaali mai fo i Victoria Courtney o le Flight Centre. Mō tangata e uia Amerika e te tau lava o na tuu se whai tū la mō le teimi tau nuu ia ma le teimi e toe tuu waa e se ai leisi malanga. Ina ia mauti noa e matua lava le teimi mō whisota inga. A wai le tai lava le tolu i tū la ona o le tele o me mō mia ona whai ia mai u ina misi ai ma le waalele. Sa ia wha mawhaina fo ia tonu e o atu le whai ungo le nei tūsanga o tau whio lolo ia le tūlanga whe malanga inga wha le wāo ma lo. Pe a o ina tue a to toa ia ngā luenga kompani waalele. Ia ai wha pē fo i kompani e pūlea ma lai waalele ia tunu SS o le lau langi. Ia ai usi mai pē le whaafonga.
I le toe te liu mai ai o le tātou Paul Kalame, o le a tātou a sia tuai i le tunu o Kenya i le kontineta o Awhelika, ma mea fo'i o lo tupu mai ai i le nā tunu tele. O le tunu le nei o Kenya e pei ona silifia e i le talawhātai sa sae o le kontineta tele o Awhelika. O le nei tunu o stasi o tunu ma malo tele e pūlea e tangata uli i le tonu o Awhelika. E tele ho i te usanga o i lalo pūlenga a pele tā nia yaso o mawai a o le i maua i a lona malo tūto tasi ma a vea i nei ma whainga malo e whaao i le tofi Palestine. E mai lua maota o lona pālemene i a po lana fono whaitula fono. O Kenya e tua oi i le tu i mātū ma le tunu o Ethiopia po Ethiopia, a e tua oi i mātū sa sae Malaysia tunu ufo i o tangata udi e ngō o Somalia, a o le tui sifo e tua oi ele ai ma stasi fo i o tunu tele o tangata uli le whaai ngō ina i a Uganda, ai o le tui saute e tua oi ele ai Malaysia fo i tunu o tangata uli e ngō o Tanzania. Ai e ngāta i whale i Kenya i le vasa initia i lona talawhātai i sa sae. O le tusinga i ngō ta mai a Kenya i le tausanga i lua awhe se fulma le iwa. Na tūlai mai ai lona whaitau a whai e wha se fulma le fitu tesi ma le ono miliona i a tangata. Ia mai o whaalia mai pēr e lona luas fulma le iwa i a Kenya i le whaasolonga o tunuu e o pito i toa tele o lātou tangata i a po o lātou whaitau a whai i le lalolangi a toa. Ai e pei ua o tā ua ona tā ua mua o se tunuu te le na ua ho i le nei a tunuu. A ua ona ele tu whaatasi e lima se lau walu se fulu afe, tolu se lau ono se fulu fitu kilomita whaata wha. E pe o le lua se lau lua se fulu mal wha afe, ma le walu se fulu mal tasi maila whaata wha. Ai, ua mafua ona au ta ua ia wha mau maunga, ina ia sila fia ai, ia le te leo le neia tunu i Awhelika, ai wha pēai fo i male lalolangi a toa. Ua whānei o tausanga, talu o na amata wa aia i do tonu o Kenya, ia se tūlanga matautia, e whainga tāo na tali tonuina, ia mai o lo whaia pe ia i suenga ale awata wa mai, i suenga o le lau ele, ma le whemingo ia i o papa maa te tele, o lo o ta auto ai lunga le fonga ele, ma le aliti tai o le tātou lalolangi, ia mo le tātou pāneta e pei ona tātou soifua ai le teimi nei. O le mena mua iwa aia i le tonu o Kenya i le tausanga le lua awhe se fulu walu. O le maa mai leo le fonga ele, ma tu lai mai ai se lua tele e o i le 5 se fulu mita le lonoto, ai onu se fulu 5 mita le lau tele, ma lona umi e whaitau 4 maila, ia leanga ai i tu umai lua. O suenga sa ia nisi ma le awata wa mai le nā taimi na whailo mai ai e whaapea. Na mua o na mori mawina ni ti munga mamafa, ato ai mani mafui i lea vaenga o le tunuu. Ia mai o ia wha maunga o manatu ai sa ia nisi ma le awata wa mai. Atonu, pe o le amatanga lea, o le vai luaina o le kontinente tele o Awhelika, e pe o wha maunga a le National Geographic, o stasio vaenga suenga wha asai nisi wha abitoa le lalolangi. O lea ua mauti noa, o le nei mea, e pe o na moli mawina, e o mai lava i le taimile nei i le tono Kenya, o winga matulanga masani e mafua mai ona o le naturo mea. Ai ua tu fesilia i nei le tuatele, pe wha mata e moni ma sao i le mau o tangata suesue.
a fai o le a wha a wawa I pea o na tupu ae, le umi ma le lautele o le nei tō e pei ona iai le fonga ele I le tonu o Kenya, o le a ono vae lua I na I le kontinente tele o Afrika, ma maua mai iai nisi sami, ma nisi vai tu loto fau I le vaenga o le kalope. E pei o le tūlanga na a lo o fesiringia I le nei vai tau, I eba mea ua mōli mawina, o lo o whaawau pēr ma whaia I aisa I lilinga a sa e nisi me tangata sue ai o whaamaunga nei mai le National Geographic, ta ua whapea o laso sfuma le valu o mati, lua hafe se furu valu, lea na moa iwa ai lea tūlanga, e na ua tuana ai ia ni timunga mamafa, sa afi ai ia le tū malo tele, e whaingoina o le Rift Valley Region I le tonu o Kenya. O le lua po o le tō tele le nei, e le I lewa o nei loa le lei, taluai sa tele ina ufitia ma punitia I lefu o maunga mu. E mai sa tele ina taulei loa ai e tangata, I se vaenga o le vanu e ta ua o le Great Rift Valley. O le vaenga ele le nei, le Great Rift Valley, o se vaenga e maua lalo le tunu o Kenya, le e whapea e fe soota iai ma a papa te tele, I e whaao ngā ina e lau su e lau ele, ma whaingoina o meo tectonic plates, e tusa o whamaunga a le National Geographic, o lo tātou tala noa nei iai. Tustu singa foi a stasio newspaper au tu I le tono le tunu uengo o le Daily Nation na tawai o le mafu anga o le ali ni mai o le nei lua tele I le ele ona o ngā yoinga o papa maa o lo o iai I le manawa o le ele. Sa ta ua foi le lipoti le newspaper le to tele o tangata sa no nofo e lata I le mea ua iai nei I le lua ua lātou tu ua, ia lea vaenga o Kenya, ia ai ua se atu inisi no whanga, ia ona e fōlinga mai e le aise, fōlinga e vave o na maua, ia se tūlanga toa, o le tūlanga whaatuputupulia pēa, o le te leo, le lua e pei ona tā ua I le tātou tala. Ia, ai o le tūlanga o lo o mātai tuina e le au susue, ia o ngā ioinga lea I le manawa o le ele, ia mani mea I ono tu tupu mai ai. O ana o ni māsalo salonga, ia ma whaamaunga o loo iai, o loo tau mate ai I se miliona, pe siri atu, tausanga, o na mautingo lea, e tupu, ia le mea pei ona tā ua nei, o le matua vailua ina o le kontineta o Afrika, I le swinga le pei ona ali di mai I mafuie, ia ma le fesuia inga, fe ngaio inga o papa maa te tele tectonic plates, o lo I lalo I le manawa o le ele, ia mwa peo na whaalango ia I le tele o ngā ele, o lo tātou soifua ma o lai I le lalo langi nei. Ia ai pei o le tātou polkalame na dasi mo le nei aso, ua tāpena ina fo ia wale whaafonga mai le tātou tino, ia pe eise me o lo e fia sau no mai ai, ia ona tā se atu la le iai. Ia, malo whaaftaitele lau whionga wano, ia mo le tātou pokalame fo I o le nei fo I vai aso. Mana ia nei mta upui ana wharongo tuai fo I ma whaafonga mai fo I le atinu. Ia o le mua o le nei whaamunianga ia le mua mai le malo, o le ofisa o la fonga. O le numero fo le ia o fo le te ofa pele tunu pe e ia tangata e anga va ai po le me anga va uma ia tangata ia o ne tunu I nei whaamanianga ia. Ia malisi va nga fo le tau fo ona sila fia le tunu. Pe te ua o le asonga fua le fa pe mawai le si ta I se lau se fulono ta la mua. I te ua le maua le watuaina ana e pe mafaina na o atu ia o ke topa, o sau whaatasi le lua se lau tolu lua tala. I te uwha putu e resi wha pese I wato atala ia o ke topa novema. Ia se tema. O le mahu anga ho I leo le fia
o le tā ua le tātou porkalame tasi. Ia ona, e tō tele na ua la tau ia le o e whōringa e ono misi. Ona, e le o i le ofisa o la fonga, ia la tau wha mau maunga. Mantua fo i o le whainga le ufai ai me o refani nei aso. O la oi lo le leia, la oi ai lau account i o le ofisa. E tu i fo i ai la tau lau refund, pe a i se refund. Ia pe la wha mau maunga na. Ai pe o le tātou wha manatu, mō na i le i ai se wha aringa mai. A whai o mai le teimi nei e le i maunga toa se wha aringa po se emaili, po se tusi. E ta o tu ai, fo i po le altu langa o iai o e. O loo la whautua. Po le angane le tātou polkalama. O le wala au le numero le na. Ia a whai fo i o nai whai ngō whina whi so ta i ai le computer. I le so ta inga te le vare. Ia o nai i le whai ngā le ai fo i le page le nai. E whi so ta i ai la tau whai computers. Ai pei whai ngō whia le telefoni e le lei ale tala noa. Tau mai po le. Ai pei o le e tō tele na wale. Lea fo i la whai ngā la tau i ele. Ele o maua ele ofisa la fonga la tau numero. Se lau mon tupu afe. So lo winga la o le malu umal la ia e tau ona so ta ile se lau ona sumal faafe a pe ole o anga ma ia paul me is full valu te usanga le matua a fai e fai ngā luenga a fai e o le fitu se fulu afe ile te usanga lo tong ia na mana ia te lia te anga va malona tolu e te le maua le meo le energy payment fo ele le mai e so ni pili mi se le teimi nei tau marulu ma se nga baua au matu nga la tātou ia le au lai ti talo vo e anga va e o lo winga e tele anga va i le payment i le na awa e le oistanga to matua a fe mo fo ia so o lo winga la vili le numero i fa mole a pola sa e tu sa fo i pe te le fai ngā ruenga o le upu le au mai o le income ai le fa pe mai se i longa o la fai ngā ruenga na au mai le e le ai a fai o le e te fa le tonu pe ua e nofo mai mala ngā ruenga o lo maua si benefiti le nei teimi ia tu ai ngā tonu al na en tau ona vala au pe ona ele nofo ala ofisa vili mai fua ia te oe ele ai e vidia tātou e ona mane o le foi fautua mai le mtanga luenga fai e vili atu sesi tasi o la fai le la account number ia ai no le ele sa ona me wa ele se nga luenga na lo viso la fo mane le fautua ngala o mai au ne i fa se tātou i sesi e vala o atu le fa mai avatu lo details mo lo ngoa mo lo address o la mala ele ise me va pea ele video tu full officer ia o mai lo numero o lo ia o la umta fo yo te vili ai o le fa nga luenga o le fo ke le mo le energy payment le o le winter ia mai o le o fio tau sa pa wale ona a pela e to vai tolu le vai tolu foi ngole ai longa ia talu sia o ta o ta tele ia lo ofisa la fo ala o mai to tu ia le fa si langa mai le ofisa e le va pe e umala la so fu o muta le ai fa ia ele mo o la so fu ele se me o ia pule la ofisa ia pe fa pe ele la tu la o ele so mu setem e ma nisi me o le tele ale masina to ama foi tari ele fa mulianga mo pe o nai na o le nganga na pe o le fa manatu ia ma le ta ho yo le ta te wala le ia o le si lo fia ele maru se ta tu no ne ni si ai li fa pe o te puni le vai to tu sa pe o le tele ale te pe o le vai mai el malo ia aso mo o curso ia to sa uli si aso mo o se tem ko sa i lo le final so mo o ki tapa malo fa ta ala fa inga ato ta una mo o le to se la uli mas ale tangat
Ia na o pe. Mali. O fa mana tu na o wa na we a el ta no melo na mo ni si fo fi mo. Yo e ma na ia le fa ma wona na ta tu no mero le ia ta tu tu no le over se lau. Ia lua lima fitu o valu se lau lua lima fitu. Yo o le meta o pe tu sa po lai fa inga luenga. Ia. A fa ye ana te silo fie le kai o se fa ye lo tongi ile fitus fu a fa ia no inga o nai o ia nga va e te nga va a pa me le nga va ai o le ta o ia o lo ia o numero e vi fo ye le tupe o a pe el tal fo el montua e lua tesimal tasi miliona 2 miliona se lau mon tu wa fe la fa i tangata ia e qualify ia o se fa inga te e tu tia a fani si la le o lo winga la le o le e o ta te no fo fo e ai le fo pe e se ilonga o pe o le o il fitus food o le se me o ia fitus food wa il tau sanga fitus food wa fe low income il tau sanga ia o le to lia tu il fitus food wa fe nga ai fo la ele o fa pe mo fo ila ele fa nga luenga te le mo le luenga so si o food wa ele o mo ai le pe meni le o el tisi o le winter ia mai ka lo i ola na ia na ta wa ia pa wa na o te le ia o la o ia account numbers o o finga nga le fo ia me ale official la fonga ho i o fo ia a mo wa so refund ho le pe o ma assess ia ona tu i wa ia o la o le winga na ai le pe ma no fa tai ya na manino le vai na a wetse pole pe fa pe o la wai o le office o la fonga ia o fa maunga ia po la ke number ia a pa un mercia ki da son fu po la sulu po va so le ia po sa fa mo yang mo o le si vai ma ne fo fa no tu la wano o le tu la vole malanga al pale mia le malanga isa mo le a so fu le ma nei fo va no tu e to tele la umalanga o nisi fo io o sei tu le o le fo le o tai tai o si pati ia pe o le mea mata go fiel na wa o malanga fa pe ia ma sani o le fainga le fa ia fo ia mo se la o le tai tai o le malo o di sila le malanga o mala au alo ia ai le o sina ele o sina wala au foi lele pe ona masani ai o le wala au ina ia awai i le faa i longa ino le onus fulto sanga o le whengai ta tia ia le tuto tasi o le tau te ia i onus fulto sanga ai pe o le wa ato le onus fulto sanga o le whengai ila songa fua tonu wale alu el mala e pe ila ona maa ua moi fo i faa maa ua ia ole tua al palmio Samoa palmio mo le tunu ia FMM taf le sa foi mo sui o le malo Samoa e saini ia le fengai ma le palmio New Zealand na taimi ia ai montula o fenga malo le national o no pona lai o kuso lai ia ale fa ta u lai e fenga malo le lei boy le nei tu sanga wa pe sui ala malo ai le ma fai ko sui ai le fengai o le mea o saini o le na o ia ai o le tulanga le pe ona mai te o le malanga le ta o le tua ngai ia mong tu fo e fai me fa da sia le national mole ri ai mole act o la o uma parti o la do ta ia pi ko le ta o le si o le la i di tele pe fa ti ma o ni mo isia ai o la malanga ele ngata la ile na alo malanga foi la fa sa la o a hoi ia ka iro ia o le fa fongal ta do tu ia o ia fa pe o ia le kaunga e alu o ia sta do vala ta bueno ise sui o tato o ia Jacinta ta bueno ise sui o la fa sa la sa mo i le tio sa mo malanga malang le o le me ta ia mo ise tato o tato o le tio sa mo o sa mo le alu ia le fa inga mala
Fia silo fia la le tātou tunu I nei. O la mea la tupu I o. Ia ta ua ona o la ia le tātou sui o. E le fe tau ia e lau whaalo. Masangi hui me whape nei sa. Ta awai malanga whape yaso o ma vai. Sa o ana au whaasara lau mana au. Ele e palanga ala au whaasara lau. A mise lau mea te tele whape nei. Ele se mea la itisi. O tūlanga alo ia I le vā whao loa I o mālo e lua. Ta hau o tele. O tūlanga māsani ai tari mālo e whao wai. A un tali mālo Samoa, un tali mālo le New Zealand ile mata upu ale winga ile whenga inga. Ia o ina la, pe ona uta ua fo ile so lulu. E tala no ai mata upu, e mana o ile si tu, e mo le whaale leinga. Le fo isa o ile tala ile ato, ile tūlanga o mea tau whemalanga inga. O lava no le nei o malo Samoa, e whapea ane ai. O mangu o lai waku umoia, ia, i tai pāti a wai le loho, le pālota New Zealand, pe te I, o tu mai se si pāti fōpo, le national, se whate inga. Ia ala o umona whailo ai, ma tu ane e le mana o Samoa, po le ale me whina ngalo i ai, tu i ai. Tātou ai o le anganga na le whenga inga malamafu anga na whai ai, e ngaro rue whelangolongo mai, vā la lata. Ia, lei se o ngā ma se winga e whaalele e whaapunga o le whenga inga whaawo. Ia, e tauna whaini ai? Ai le ingi whainga whaawo, ngā whainga whaalewo. Ia tāru sia, ia se ai o le whainga malanga, an malanga le Palemio New Zealand. Ia, e mai se fo tātou tau mwhai pia e unai mai le kuota, fo le malanga mai tātou tangata tauna. Ma ne fo e musu ane i Palemio Samoa i Palemio New Zealand, ma ne whainga o fia ia tūlanga ia o le kuota le to e tataru. Tau whawhai ngō whiere whainga ina ia. A toa i le awhi ia masani ona ia I tau sanga um. Ia pe o tūlanga na, ai bangane, ai pe o le awhoi, o le nganga tonu ala na, ai o le atatou loa. Ia po ai la, o le au malanga I lau whaalong. Ia le ngata la I sui o la upolkiki au whai pule, ia o ma sui o whai whaalapu tonga tū maoti. Ia o loo malanga fo I sui o le community. O kele o I lola wai a hoi. Ele tau hoi nei nisi o tātou I nei Wellington e malanga. Ele hopea pito tasi se mei le communities a mo le hoi. Mai fusi ka le stete. Ia le maru runga o le tātou tino. A whai ati whanua noa, le o asi ngā wango se kasi, ala wā lele te leo le maro. Ia tai. Ia so ia. Tau kaulme tā sia ia whaolau tia ma paua se ai ia o ai ia sio tātou tunu umo le anga I luma. Ia ai pe o le tātou por kalame le nā. I le nei fo I vai aso. Pālo ho I le pa ia o le au whaafonga tūlanga. Ia tau mwhai lava o le sa uni ngalue mai ia sunga tā sesa I sa moi le songa fua. Ia ea fo I awina mai ia tūlanga o le ai ai. Il feilo inga le ava o la mor whainga walanga mai New Zealand. Ia masao ninga o le whaamana tui no lonas fultu sang. Ia tātou tāru sia. Ia ai ma rue lau whaafonga o na ua uma hoi o le tātou teimi. O nātu o la whaapauma ia ila ni whaapoponga o le laulangi. Tātou por kalame. Ia sforei le titasi. Se ia ulia hoi le teimi lawa nei vai asa umu mua. Ia ai mātou whaatou whaafa so I fuatu. Pa ia mo le maru o lau whaafonga.
Ta lava o telefou mai i si whonga le lau mua i Wellingtone. O le talo mua. O le so e mawai e le lua tesi ma le tasi miliona ta la le awa ingo tangata o New Zealand i le vaenga mua o le fesosani wha apitoa le malo mo le tau o le soifuanga. O le se leni ua tongi sao e lo fiso la fonga i teu ngā tupe e tangata e anga vaa iai. E se lau se fulu ono ta la ono se fulu fitu sene le vaenga mua o le fesosani e maua i le so e a mai wha pe nā fo'i ia le vaenga lona lua i le masina fou o se tema ma lona tolu i le amatanga o ki topa. E pei ona wha ai lo mai o le leifso sani wha abitoa e anga waa iai i a tangata uma a mata atu te se furu waru te usanga le mātutua ngā i lunga e o i le fitu se furu afe ta lai le te usanga le a wha i o la tau tupe maua ma e la tau te le o maua e le fiso sani le malo mo le malo si anga i le taimi o le tau malu lu. O le awha inga tu whaatasi o le fiso sani le nei, e tonu se lau lima se futa la le tangata e pei ona wha loa mai i le malo i le tala au tu le tupe i le masina o me. E tele whaenga o New Zealand sa wha ina i ti munga ma mafa ma winga wha le tonu o le tau malu lu le tai ao le sa nafi na tāpuni ai le tele o wala au tu a mai se le motu i saute mo fe malanga inga masani o taamale. O Wellingtone, wha pe fo i male tu malo Marlborough, sa i longa fo i ona mahotia ai i tu langa wha le tonu o le tau. Na lapa te i ai le to tele o tangata ina ia wha ai tete i feo inga i lunga o wala. Wha i lo mai e le insinia o le pulenga o le tu malo Marlborough, Stephen Rooney, e tele waenga na o Sofia, ma fa peona pa ai paipa mo le sua vai e le mo mia i le ai o Blenheim mai sa iai fautuanga mo te ngata o le tunu ina i wha ai tete i le ono a fia o le sua vai i ta whenga malolonga e pei o na whenga iai e na nafi sa ngā lua fo i le vaenga o le pulengo o wala le waka kotahi i le au sa e tau wha le leia vaenga o wala na solo iai pala ma maa i le tu malo le o Marlborough e au fi ai le o le tele au tunu me le tasi le vao Blenheim ma Picton. O se li poti mai le ofiso le tau le Met Service na ta o mai ai o le tumalo Marlborough sa wha mawina ai se a wha inga o pito maua ai o le sua timu na palasi i ai i le wha ai unga o le vai aso. O isi vaenga o le motu i saute sa wha utua ina ai te ngata whe malanga i o le tele ina ia sauni ma ta pena mo le ono umi o taimi e malanga ai ona o le tapu ni o nisi o awala e pei o le ala tele numera tasi, lea e uia seden, na te puni le pole stona ai, ia ai whapena fo i le awala numera ono, e ui ai, ia le Arthur's Pass, ma le awala numera fitu i le Lindy's Pass, ia sa tapunia uma mota avale, ona o le malo si o le Kiona. O le so, ua toe ta lai umaitua oio New Zealand, mo pisinisi, a toa mo whemalanga inga masani wha ale vao malo, taro mai ona tapu nia i lua tau sanga u mawai, ona o saa ma tapu o puipuinga o le wha mai goviti se fulu ma le iwa. O le vailuanga o le pōna, a mata wha mamaru mai ai le nei fuafuanga, e pei ona mua ai wha ai loa mai e le malo. O le winga moni o le toe talai o tua oio le tunu ua mawhai ei nei ona toe malanga ta whao ma siasi mai tangata mai isi e tunu umo le lorolangi i le tonu o New Zealand, e au fia ai ma tunu ia e mana o mia ni visa e malanga mai ai. E le ngata i lea, ua toe amatai fo i ona talia le malanga mai e tamaitia onga mai e tunu i whafo e fia onga i le tonu o kolisi mai universite a to ai maisi a onga whaapitoa a New Zealand. O le tasi vaenga e au fia ai le tala ina o tua oi, o le mawhai leo na toe a whea o tau langa o Aotearoa, e waa whai la te tele a to ai ma meri la o pāsese, ia sa tau fia uma i le lua tau sanga ua ma vai atu nei. O le masina o Aperila na amata mai ai ona toe te tala tua oi o New Zealand, mo tangata o Australia ta whao mai ai. O se tūlanga ua wha amatala ina ele minsta o tūlisi ia Stuart Nash, o se la sanga leitele mao ngā, mo le toi tau wha le leio la tina e tā ua a New Zealand, mo te ngata tā whao mai whafo. Sa wha alia mai fwoi ele li minsta, o le toi fwoi i le tūlanga masani o whe malanga inga i le vāo New Zealand ma le larolangi whafo,
o se la sanga ta ua tele mo le tunu u ma ona tangata ai mai se lava le ati na ai o tu lisi. Sa ia whaalia fo'oi o le toi ase si mai wa awhai la di tele mai whafo a to ai ma meli lau pa se o stasi le vaenga ta ua il te mao ainga ai mai se mo nuu mai tu ma lo i tua. A o le i loka ina tua o le tunu u ona o le wha mai sa siri atu mo 5 miliona ta la le a whaingo tu pe maua mai meli lau pa se mai whafo e a whea tau langa o New Zealand i le tau sanga i tasi mai o se vaenga tele o le se le ni e whaonga ina i nuu mai tu ma lo i tua. Na whailo mai fo element staff e malanga inga o Michael Wood o le tasi vaenga ta ua o le talaia o tua oio New Zealand o le mawhai leo na te ulu whale mai ai o to mai tia onga mai whafo mo a onga i nei. A o le i o mai le wha mai COVID sa o i le whai tau 4 biliona ta lai le tau sanga i le tupe maua i le malo i le vaenga o tangata ia o loo fia onga i te tonu o kolisi o matata SS New Zealand, ai whape fo ia na university ai mai se o a onga tu ma oti ma onga e a o inai lenga ngana peretania. E tala no ina i le fono i le so le kapeneta o le malo New Zealand, ia se suinga wha anati nati o le tula fono, ina ia tapuni ai ma wha amuta, ia se awa noa o loo mawhai ai o na wha lilo ia i ngoa o tangata ma wha ala potu o tonga e whaia ni ala tau mea lofo tupe mō pāti ma waenga wha opu whai o mā lo i le tonu o New Zealand. O wha alia mai e pāti ma waenga wha opu whai o loo i le tua ngai o le pālemene e la tau te lango ina i le suinga e pei o na wha tula i mai e le mā lo. Ai leo mana na o i la tau e tu whaatasi leo teu ngō le tu la fono ma nisi suinga i fua i mo mea lofo tupe mō pāti te tasi. O le mata upule nei na mafua, ona o se whaai unga lata mai nei e le wha amsnonga maulunga e winga i le wha arapo tonga o le New Zealand Foundation lea na solo fua i mōrianga sa wha sanga i ni tangata se to lua ma whaai loma iai e le wha amasino i le tūlanga wha le tonu o le tūla fono. E lata i le 2 miliona tā la le taua whaai o tupe ua uma o na tongi atu e company insua mo mea tō tino tangata ma company na whaalenga ina ma whaatama ia i winga lo wa ma le whaale tono le tau i le tono le tunuu. O whainu mera sa whaalawa i tele mai e le whaalawa tonga insua New Zealand i las freile te ruai na iloa ai e se lau 2 miliona tā la le tau o mea na whaatama ia i lo longa ma tā whenga i le masina o mati ia sa i longa o nā whaina ai le vaenga pito i lunga o le motu i mātū. O le fo numera na whaalia pe lata i le 5% ua mau lunga ai na i lo le tūlanga na motua ai na mua pe na mua i whaatitawina e tusa o se lipoti le amatanga o le neitau sanga. O tāl sanga mo insiua de tau na tu tongi atu mo mea sa whaalanga ina i a wha ma tūlanga whaale tono le tau i le masina taruai ia na awhiai motu umai lua New Zealand e lata i le 15 ma le 1 miliona tā la pe a tu whaatasi. O le whainu mela, o e le o awhiai le tau o isi me to tino na whaatama ia i winga lo wao le tau i le masina o iunai e whaato a mo mai se au i li linga o ia tūlanga i le masina le nei o kurso. Au le tausanga te luai luafe luas futasi o whamawina o se tausanga o pito i mawae i le tele o insiua sa tongi nātu i tua mo mea na whaalenga ina o na o winga leanga ma le lolo wao le tau na o i le tonu se lau luas fun ma le wha miliona tā la. Na whailo mai le li pule le whaalapo tonga o insiua New Zealand le Insurance Council o Tim Crafton ua mautino lava le alualua e pēr i lunga o le tau o mea tō tino e whaalenga ina ona o winga whaale tonu o le tau i le tonu o le tunu o i tausanga te tasi ma o ia e tulanga ua tele ai lava ma awha ina ia le ngata i company insua ia awha befo ia na te le se awha ina mo le manulau tele le tunu o lo o wha ngā ina au nanga wha insua. E tō lua tangata o lo tonga whitia nei whale mai i Wellington e whape ai makalai estete ona oni whaalawe lawe na lipo tia mai i lewa bea o le sā.
o le whalawe Wellington e tusa o se lipoti e leo o se misa na fiai ia na whaia lea i le mga ala i le bao le Taranaki Street ma le Dixon Street pe tusa o le tu lai whai le waweao mai to tolu ni ali tolo vou luas futasi luas futolu ma le luas fulwalu tau sanga le mātutua na tau fia mai ai le leo o staimi o le so e tula iai lato uma iai luma le whaamis nonga ai kalai stete na manu o tinga ina ai leisi tangata i se misa na tupu i le tonu o se tasi o whale kalapu pe tusa o le tasi i le waweao e o atu leo ua sola le tangata na whaaponga iai ai ave ai i le whale mai le na manua. Na pa u i le whaafe la whaio mai fau o le COVID o tonu o New Zealand i le sa ai o atu i le walu se lau le au whaingo tangata na tau fia i whale mai e au fia ai le to os fulma le lua i le tonu o potu o mai tinga ina. Wha maunga mai le mtanga luenga le soifua malo lo ina mo le asona nafi na whailo mai ai e whaafe lua se lau tolu se fulwalu le a whaio mai fau COVID sa lipo tia mai i tua i le lau tele o le tunu. E walu se lau mo le ono tangata sa tau fia ai le tonu o whale mai e au fia ai le se fulu lua i le tonu o vaenga o mai tinga ina. E le aini ma liu fau sa wha mawina i le sa nafi, ai o whainu mela o le stona ai, na ilonga ai, o le ua o atu i le afe, lima se lau ma le lua, la whai o tangata ua maari liu i le tonu New Zealand, ona o le COVID. E wha se furufutu le umi o se waa na oso i lungo ni papa i le ngata i whana le tu malo Canterbury le motu i saute i le po le stona ai, o le popolenga o tu o lo i ai, ina ne i masaa i le sami, ia la whainga e tusa ma le afe tolu se lau lito le sua au o loo i te tonu o le nei waa. Whailo mai e sui o le pulenga whaitu malo a Canterbury o e mapā o le awaa to wha sa mawhai o na awe sea saunga le mu mai te tonu o le waa e ui ina sa wha le tonu ma lo wa winga o le tau. Sa ia tau fo ina amata mai e le nā taimi o na whaia tau mu whainga e toso a iuta ia le neiva a mai le mea na toa ai. O ia ngā luenga e le whaingo fie ona o winga wha le tonu na iai le tau. Ai o le fuafuanga o lo iai a mwhai o na awe sea mai le waa ona tau mwhai le pāmu e se ina ia le sua u o lo iai. E leisi whaenga o le tātou tala e to lua isi sui a whai pūle le whaenga wha au whai o le Greens ua la whaai lo mai ia lo ia e le tau wā i la ua i le pālota e fili ai ia se tasi o tai mō le lātou pāti. O la ua ia o le li whaipule o tēnā o tuiono ma le tamai tai whaipule o Jan Logi. O to lima i ai whaipule the Greens ua lātou whailo mai e le o mana na o tau wā i se pālota e fili ai se isi tai o le nei vaenga wha o whai o mā lo. E pei ona sila fia o le Greens e to o lua ona tai i le tonu o le Parlemene. Ai o le lātou whono wha le tausanga i le lua vai aso taruai na mana na o ai le sidia i le lua vai tolu sui a wai ina ia toe fili ia leisi tofi tai o le pāti le sa o mia le li minsta o suinga o le tau o James Shaw. O uma na whaero mai el tamai tai Palemia ia Jacinda Ardern e tu salava pe le toe a James Shaw ma stasio tai e to lua o le Greens ai o le atu mo pe o ia i lona tofinga o le minsta o suinga o le tau. O uma fo i na whaero mai e Shaw lona ia wha moe e toe ta moe i le whanota e fili ai ia seisi tai o le latou pāti a le Greens. Ma le talawhai ua whaasa mai e le ofisa le vai whafo le Malo Lucia ia ni tūstala mai New Zealand nei, ai whape hoi nisi o tangata ofisa le Malo, a toa mai tangata teito tasi, mai le uru whale atu i lea atu nuu, ona o le mea ua lātou wha upuina o le langolangoina e lātou ia o ni whainga e whaasanga tau atu i a Lucia. O le nei ngai o inga sa whailo mai whalau i tele le Malo Lucia i la stona aina te nei, mai to tolus fulua la whai o tangata New Zealand o loo au fia ai le lisi. O le lisi uliuli le nei e pe ona whai lo mai o loo au fia ai le whai lau tusi wha military i le minsta le pui nga a le li e ngoi a Shane Atnell
Ai whapea mo isi suisi ni o le vaenga au po le fita ale malo o New Zealand. Lo o fia fo i le lisi le nei le pule nuu o le aio au kilani, whapea le pule nuu o Wellingtone, ma le pule nuu o Kalai Stete, a toa fo i mo le pule nuu o le aio Nelson. O le autostala lo o fia i le lisi le nei a Lucia e au fia ilta mai tai o Fina Owen, whapea Matthew Hooton, ma James Hollings. E nā o le tōtasi le tangata tō mai wha apitoa lo o au fia ai, o ia leo le li professor Stephen Hoadley, o le pule langolango ma ta upu tau le wāwhea loa ai o Malo i le tonu o le University o Aukilani. O tapu masā le Malo Lucia e whaasanga i a lātou o lo au fia i le lisi e au fia ai le whaasā leo na malangatu ma uru whale atu i Lucia mo se taimi e lei loa le umi. O le masino a perila e vei o na sila fia na whae loa mai ai le Malo Lucia le lātou lisi uli mua blacklist e whaasanga i whai pule o New Zealand le foi e au fi ail te maita i palemia i a Jacinda Ardern. O le whaalinga mai le Malo Lucia na ta umai ai o la tau maita wina le ai leo se swinga i winga matulanga te te o le Malo New Zealand ai moise o la tau ia o whaasao na malangatu i Lucia mai o le mafuanga lea o le whaia o le la tau sa e ma la tau tapu i a la tau e pei ona ta ua. O le whaia wana nā o tala fau. Fie toi whātala whātul tātua tunu nei whai am tanga le vea sa phone. Alo mai e se wha o pōponga o tāna i mea lo o tutupu le tātua tunu i Samoa. E toa tolu se whamaliwa i le tamaita i pāle mea Jacinda Ardern. Le au malanga whaavao māloa New Zealand le taunu mai le au aulio le so. E au fie minista o le kabineta ma whaafengainga. E se mai e le au tu stala e toa se fulu ma le ono. Whamai moe o le antau nuu le whainga malanga i whaleolo le toi kwanta i le tu lai tolu. Ma whamau tua tuel te mai tai pāle mia ma le nao malanga i whale tele mālo le tau mea sina, whante se foi ma le Lava Hotel. Ai o le kwanta e te eile i tu lai lima, o le whamoi moe lo le avo le whilo inga le e whātukteia, e le monta Robert Louis Stevenson le vai lima, o le ato e whaatasi umatu i ele au malanga le tols formaliva whaavau mālo New Zealand. Au suia sa moe te ite iel te mai tai pāle mia, fia me Naomi mata afa. Le fionga sui pāle mia, ia te vanga i Josefo Bonifacio, o le susunga le au le malo sa moa, tui malele whanu va le toso alo vile lua. Minista o le kabineta, taitai o le tua ngai o le foisa a vea pāle mia le telu tusanga, le fionga tui la epa sa ilele malie le ngoi. Ma le fionga tui a tua tupua tamsese tupola efi, sa vea mao ma malu al malo sa moa. O le ofisa silio mtanga luengo le vai fafo, o ia leo le a vea ma fongo le aso. Fata seima le sau noanga le fiongo le tamaita i pāle mia le malo sa moa fia me Naomi mata afa. Ma whai wai le so, e se wha aloalo o le antali malo o le tamaita i pāle mia sa moa, malo tātou tino, ele au malanga. E le mai a manu malo e le manu sa mota i toa fitu le awa engelani i ai e tolu se fulma le whai le le ai. O la ua ia na tala malai ta alonga le te toa fitu i ta alonga le tau pulenga lo whaie Beritania. Na whailua ia ne aile Bereniso e te wati i le awa le atu noo. Whaia ni alato puenga ata ma moli atu i le nganga whaalo to tele ma whaamanianga mo le lato au ta alo. Na whaia ina le tālonga luna lua le manu sa mota i toa fitu i a New Zealand, e si koa e se fulmaliva i se fulmali fitu. Manu malo le awa Sri Lanka, ma sao whaatasia tuai ma le awa New Zealand, e le quarter final i po au tu. Ai malono e le au mai Australia i ai e fitu i le ai. Ma pau mai sa mo sa ilinga le tūlanga 5 ma le tūlanga 4. Lena man malo i a Skotilani le tai o nei. Ma tūlai me iei sa mo le tūlanga 5 le tāmi le sanga lo whanga solo. E ta alonga al tau pulenga lo whanga solo i Britania. Wa whaamanino le komisino le tanga ringo leo. E leo iei se whaamauninga wa mawhai o na ngao sia e sa mo whala au whaasai nei pe o le aisa.
Ona o le whaatuputupula ia pea o le nei sori ngā tula fono, e tau fia mai el to telo I lanto e wha o ngā ina ia whala au wha sa ina, mai osa wha inga an matanga ruenga. O le vai aso nei na tau fia mai ni ali se to a whae se osa wha inga malo le malo I wha to ia, na o mai a wha atasi mai ia whala au le aisa. O lai sene ta avale se seo lo lanto wha o ngā ina e lanto ta avale, o le tele o masini wha teknolosi e pe o laptop, o cameras wha pe foi manisi o masini taungata e pe o water blast. Ma se tino I tupe 5 fe lua se lau 5 ta la, ma le 5 ta la au ta lia. Whalia komisena o mtanga ruenga a wapa aulongo I tino Filipo, e tolu tesi ma le 5 kalama le mafa o le aisa na maua, pa te sei malala marijuana, o I lantou wa molia, o le ana le fale na maua I ele o sa whainga, e le o sa tangata o whainga ruenga, e ua mau me le tele o masini taungata, ma salomia le mtanga ruenga o leo mai e foilo na talitonunga, o nisi o me o lo ngao ia mai mamalo le antunu, o lo whafsuia e mafuala au whaasaina. O se tasio I lantou I o le toa wha, o lo masalomia le mtanga ruenga o leo, e ngalue o se IT le mtanga ruenga wa onga ta alonga mang nuu. O leisio I lantou, sa mō lia mua foi, I le mō lianga lava lea I whala au whasaina. Sau noa o pa au, e tasi lava lo lantou talitonunga, o whala au whasaina nei o lo awina mai lea tunuu, e awala ese e ui uno o lo malu pui le wafu ma malaiva alele, ai o lo iai lava awala wha na I lantou nei, o lo awina mai ai lea tunuu whaatasiai, ma la au malosi e le whaatanga ina lea tunuu. O leo sa whainga fo I lea leo, e lua la au malosi e le ilai seneina, na au maia whaatasi le mo lianga. Ona o le wha moe le whainga malo fōi na ia toe la langa malaiva lele whangalii, e whaapupu wai whainga malanga masani pe o na iei mo Amerika Samoa ma Samoa, ai whape na fōi lea ngai isa la whai, I le malaiva lele maota. Wa toi whase e nei le ua ngau tāma le awhi sa whaatu tei e le malaiva lele whangalii, e lona ofisa au tui e pia, pa tese mai nisi ona o nanga tāua, e au fiai ma tā opo su e suenga whaaloto I whale, sa tu whaatasi mai le ofisa I whangalii. Pe o na sile fia, e whaato a silia ma le lua tau sanga talo na tāpu niel malaiva lele whangalii. Ona o le tiltilo le whainga malosa iei mua, wa le saunga le mu lava le pupu o le vaenga e tūlau ele I ei vaalele, ai maise o le whaasea mai nisi o le awhiuanga, wa avea pēr ma whaafi tauli iei lantou, le leo te tele o awhiu vaalele. Peitai, o se fianga mo le au whaipisi nisi sa iei le malai vaalele, e o lava I whale oloa, o le ato e solonga le lei, le whaanga solonga o pisi nisi maasani sa iei, ai maise foi, o whale taxi la o pasese. O tala fōwia mai sa mō le ni aso, manuia le tātou tunu, wha soifua. A malo whaftai le whafunga mai le tunu na ua mai atu le to whasalawino tala fō ma tala mai Samoa o le nei aso le ua luas fuluano minute o te enei le tūla e se fulu male lua. Ia to e whamalo atu le nei taimi le tātou o tunu, whafunga mai fō I lungo le tātou le tio le ala leo whalongolongo, o le tasi ono te si ma le tasi whamō, pa talofa fōi, ia inai mātua o lo mafuta mai tonu ainga ni nei taimi o lea uli, ma nei le susulu mātanga o fio le lain lau mo nei Wellingtone, ia e whapena fōi I vahenga o iei le tātou ofisa whaasara lau nei I Porirua, numera 5 se fulu ma le tasi man Kevin I Porirua. Ia alo le tani ngā sua, ia nei mātua mātua o tonu ainga, e mai se fōi maota ngase o lo whalongolongo mai iei le to tele o nei o tātou mātua mātua, ia olo o whanau foi no whanga o tangata mātua le nei teimi o le auli, whai foi tani ngā sua ma tau mawhtanga, ia e mai se foi whatalofa atu atu foi lau whai ngā luenga I la atu foi o lo ngā lua mai le nei teimi, ia ma mafuta mai tono whare whai ngā luenga, ia o tono taavale o lo ngā lua e nisi o le wawe taavale I so o se taavale afi o lo e ngā lua ai, ia e whatalofa atu le nei teimi, ia e mai se foi, ia o le asapati Amerika, Hawaii ma Amerika Samoa, manuia la fo ia toe sauninga o le nei fo iaso ia isa pati ia te utou ia mātou I New Zealand nei ma Australia ma isi vaenga o le lalolangi o lo o asonga fua nei ia e ma Samoa
ia o lea ua malolo fo i le tele fi au mga luenga ia wa fo i nei malolonga ma nei fa malo stino ia la le sina vai ia po sina mea tausami ia fai fo i sina fa malo si fo i le do le tino ia ona toi amatai fo i leo ngā luenga ia i le tula tasi ia moni atu le fa malo ma le fa taro fatu ma le fa aftai atu ia ona o lau tau lango ma lau tau mafuta mai ia i le tātou tautua nei le tio malunga le Facebook malunga le tātou YouTube ia i nei taimi o le auli 2 minuta te ali sifur mare lua ia o leo le a tātou musika loa ia ai po ai leo lo o mafuta mai nei taimi ia ma ne foi tātou fatalofa mai o tau ia ma tau fatalofa tu foi nei taimi o le auli ia ma tātou fai me fia aua nei fai me whanua noasis Ola songa fua ia mo ia fa mai to tele o la to e pe o le aso le fa iva ia ai le o le songa fua ia o se aso fia tu so se amatanga o se vai aso ia amata fia ia ale foi la atato mafuta foi la ia fa taro fa mai ia ma ulo atu ai po ai le fa taro fa mai tato to tu nei taimi ia ma lo la vale mai mo mai fa taro fa bitoa ila to mai matua ia o lo fa fongo mai tonu ai ngane nei taimi ia a o fa o pele tautua ala wala leo le si fongo le laumua i Wellington ta foi tasi ia on tali foi leo tatu fa salonga i Samoa i leo se ta sesa ia tautua mai ai ia ilana tautua e masania ia Soifua ia ai alo taringo le sua ia lela we tu nei fa fia o pese ia mo o tau na tu te mana o mia lava ni pese ia i tonu ngā luenga ia e mai se fo i tonu ai ngal le taimi ia po la to foi nei amu ia o to na wa sauni mla va lele la to fele ia tu Samoa wale o tala ia la va mo Samoa ia ala va tu lo wale lava le foi le pocket money ia to foi me lo o fo sia i Samoa le no fo tolu ia so ala va chasi wala va ala va le lua o matua mana ia ala tolu foi va ia so ia ma na ia telefo ai fu ala i la tu pele tel mo wai le fa pe te alu mo matupe mo le taimi mo ia ai tasi vai aso e to e video mai tina le ainga por te mo le ainga ia o umala tupe na mo tal wai le atu so vai ngana atu mamoa ma me size 2 ma ia fai fu la fa so pe adu Samoa ia ti fonga la mo a fa sfulua
mai le taimi a sesia I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga I me seisi pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga I sa ina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu skultala pesi antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua veroa pea e whaonga ina le click specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua veroa I misi te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasase. E ia inga ole deifa bitoa. Faasila silanga taua. E whamana tu atu ili mamalu o tātou au whaafafonga. E iaila ua ia te tau I lalo le tula fono le Broadcasting Act ta siva valuiva. E whai aisa u whaasea po o se whaitionga I mata upu tau I whaasalaunga. I runga le Samoa Capital Radio po o le si ufafonga o le laumua. O loo au ili lalo le upenga o so tainga le pulenga o whaasalaunga Broadcasting Standards Authority psa.govt.nz. Ai inga mo le whaia o sau whaasea I se porokalame e wha manu ali ai lau whaafongaanga. O loo au fi ai vaenga nei, o le ale taimi ma whai ai o na whaia se whaasea, o ai tu ai ngā porokalame ma whai o na whaia iai lau whaasea, o ai e whao o iai lau whaasea mo le taimi mua whaafitai lava. Musika o Malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Malo whaatai o le whasilanga nei, ma le whaaloa lava e whaasisila tuai le mamalo le tinu e whapea. A matatu le asonga fua o le aso lea, le aso mua o kuso lua afe lua sifululua o le atoe whaawawai au nanga le tātou official komisina mawalunga o Samoa e whaonga iai le tātou maotafou le tuatusi sa iai le tātou ofisa tuai. O le numero le tuatusi, numero tasi a Wesley Road I Kilburn. O taimi whai ngā luenga masani o le tātou ofisa e amata mai le tūla e iwa I le tai au sa ia aulia le afa le whai le afiafi. Mo nisi whamtalanga, whamaua nei lalo numero lea, o le o whawhitulua o iwa lima tolu, o le numero na le ofisa ai komsina maulunga o le tātou atunu I nei Wellingtone. Ia, te whafonga, mana ia le whamaua nei le tātou numero lea, o na mana o mia la foi la unanga ia le ofisa le komsina maulunga ia iso o se taimi. Ia mana ia lalo tanga whamau whawhitulua o iwa lima tolu, toi whaitasi, o whawhitulua o iwa lima tolu po le numero telefoni whaavea ai o le olua fitu, tolu ono lima, ono fitulua, olua fitu, tolu ono lima, ono fitulua, numero nai whaamau le lalo. Ioe. Ia, o lea ua toi luas fultonu minute o na tale o le tasi whatalafatu ia Erika Maoe ro mafuta mai Samoa, ia malo lava Erika amu ia oe, ioe, au fo ua tau sameane sau whaalifu, ia sau whaarifu ulu, sau whaarifu taamu, sau whaarifu whai, ia ma koko Samoa au la ia wa umaupu. Ma le lu au la lena whai anafi, nā lau toi whaavevela, ia. A Erika, ia, alo whaatu manu ia fo ia fuanga lo whenga ia I Samoa, ia, ama ina tau uro mafuta mai nei taimi Samoa, ia, ma iane si mātou pāre mia na waluatu, whai wha leisi mātou anti na waluatu, lea tau nu atu nei li tolu. Ioe. Ia ai mo tātou I New Zealand. Tātou fo ia lea fo le fa mo nei lalo numero lea na matu fo tātou telefou ia ma tu tal no atu fo ile neva ia som na version te nei. Ia le numero lea le official o le official la fonga. Ia fa mo nei lalo numero le te vile ia wa fo ina fa manuanga ia na fa fonga mai ile na matu tātou telefou nei la wano. Numero la le te fa ma ulalo o le o valselau whawhitulua whawhitutolu fitu o valselau whawhitutolu fitu numero na ia ale official la fonga ia te vidi ai pe aise me te fia mana o mia vidi fua o valselau na ia ma foi lele ma fatalitari por alta mi fai masiaki lau account ia nai mau le vaso nei ia por nei masina ia lisi vaenga mua ia mau le masina fo lisi vaenga lona lua ia mau fo ia o ke topa lisi vaenga lon tolu le tolu se lau limas fulu tara le mau manaia ia o le o to lua se fulu ma le tasi minuti ona tale o le tasi ia fatalo fat fo ile uso ia mafuta mai nai
I lunga le wafu, le terminal le lunga le wafu le fole sa uni lato malanga I le low picten, ia le wali e whenga luenga I lunga le wa. Ia kilisi, ia ma le usa Yone, John, ia ma lo lava ngā lue, ioe. Whaifa le ia utal tātou waa te ua, ma aipe te ua. Manuia lava ia ngā luenga lo whenga I mautou, ia I lunga le wasa. Ia talo fat fo ile usa kilisi, le manie, ia mania fo ile wa soifua ali, ioe. Walava na 5 5 tausanga. Ia walava na 5 we. Te vai nei lani. Ia ma whenga I whia mga luenga. Mania fo ngā luenga lo whenga I mautou, ia I lunga le waa. Ia nei taimi le whenga I foi, ia anai mana ia nai manuri tai, nai manuri sami. Ia wa foi whenga malanga atu lalo, ia ma le toi foi mai. To 20 minute, ia ona talo leo le tula tasi, ia toi wha malo, ma toi wha talo fatu. Ia I tātou atunu I la tau o loo mafuta mai tani ngā sua ma tau mawhtanga o le auli. Ia mai se ile au ngā lulue, ia o loo ngā lulue pēr le tō tele, ia au a fia mana o miela fo I la tau nani musika, ma lo lava ia le whenga I au mga luenga ma lo fo I tau watai. Sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fufonga o le launua. Ia whamarulu atu ia ua wholele ua whaafosei o na me il tātou pesen na ia wholele ua halu le atola usiva o lauta siva. Ia oe whaangata tō musika o leo. Say what you want, on na mea umawai ale macha.
sa unei ang nangi. Sa unei ang nangi. Paano mo nila yung paningay? Paano mo ikaw ang kamakaalit kong may fanifay may waya? E kaino yay, wala ang kalanga, ikaw nga umasafay ba? Ay long ay kaino ay nga di siya ulong le fia de ang uli o kimo fumalo o popore ke o fia o ina mangifa makalanga ya fia ay siyo ngay faku. Se baby fa ay keke de fia ay ya pagi keke de ang feke ma fia ya fia ay le siyo ba mapangaka like ka fa ia pia yama na na o i chanei e fia ave o e mo sei na uta inga na o i chanei o ni ma sei wa tu wa nai o na mea umawai ale machangi alofa ia e chalia sa unei yang nangi na na o i chanei e fia ave o e mo sei na uta inga na o i chanei o ni ma sei wa tu wa nai o na mea umawai ale machangi alofa ia e chalia sa unei yang nangi
ai malu se inu ane ai sama ole nu Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Ia o le whaafifianga ia ma si ufong mali o le au pese le tia maa ia mo le pese tate moe ala ia o fitau i le fo i wana fatu a feala isi o tātou talu mai le po ana po ia wau ina le isi tālonga le Commonwealth ia e le isi meo ia i nai maana ia o nai malolonga na ia pa on mea fo le whaima ma i po o le taimi e tapena ia tau mafutanga fo le fiafi ia tasi me le tai tai ia fa pe na wa male fu ai lo atu lo mal tatu pese le ia malo le moe malo le moe ia Samoa ia ole a fa ma vai atu ia tatu tu nei ia mai i Wellington ia inei porirua ia ele tu la tasi ia il manatu ia sa fa mali ina lo fa fo mai tatu proclame pe ona tu ina tu le nei aso mai le tu la fitu le tau na le la se pa i mele taimi ia ma tu te fa malu lua tu fo ia fa i wasala fo i senga ngana le fa inga luenga i le ngana lue i le nei aso ia fa mangalo sino ma tu leu ia manuia lava fo fuanga o to le nei aso le tatu tinu ia manga luenga lo fenga yai fa pe fo i nei ma tu lo tapo i mai ainga tatu to e fe lo i tau li tu la fitu te masani ia mai si fonga lo mo i Wellington ma tu te fa to fa so i fu atu ia mo nei taimi
sa o ngea umana whaingata